logibu tabuk tongui tongnai horsini salsini borokno hamjakmate khaka hamya fore chini khorangni teamni bokhaktei inke bangla bishikatalni haino hai khaka ham abono bu yafar phiwo inke jora kolokma romai naisingui tongmani jora no kok sanai hanai fia o jora tini sokhai khana hanai khaklaibo jora kolokma romai election bofro angnai hanai naisingui tongmani abu busung sawiman ka ebar 12 tarikh election angka abuni ya golo mungsasuk deramongni bagai kaitam jagawo election anglia abubu miyawo angai thangka kaitam jagawo anke abo haikeno turuk khlaigai tini jora sokpaika election ni counting ni sal jora kolokma romoi hasni lukrok naisingui tongmani bofro faino o jora hanai pia tini ni salo Eba tini ni fungni simi no start angui thangka counting 8 ni simi counting start angui thangka 7ta jagawo 17ta jagawo 28 constituency no bagjagui 17 center haibo vote counting khlaijagui tongo tabuk jorabo angke sung nugui manka o mangphili wono nugui manka no obo Zirania ni mangphili or jagawo 15 Zirania SD tei Mandai Nagar Polinpur ni angai or jagawo Brendnagar AC school vote counting khlaijagui tongo no mangphili wo nugui ni manka no or jagawo or jagani tabuk Mandai Nagar Polinpur ni candidate Jiten Debarma bo tongo te or jaga Zirania SD constituency ni Jagadish Debarma bo or jagawo counting khlaimani jagawo manjakmani norok chini khorangni mangphili bo nugui ni mankana abo ta haikena te budal bidal booth center eba counting center jeng saiman lainai turuk khlaiwoi bomu ta hai khlaigi center rogole counting khlaijagui tong chini khorangni team abono no saktarjak je tinini salni je vote counting no norok no srai chini khorangni mangphiligo phunugui runani bagai hingkake tabu sana thangkangke jotoni candidates rok bakha klei laijak tamo CPIM tamo Tripura Mota tamo BJP tamo IPFT jotono khaklei laijak buskani result tamongno fia abo turuk saimanai tei kisisa jorani yagulono ke aboni logebo je party no lukrok hamjangnai borokbu kaisa bukhawo wansuk mungtongo je chini party yakaba chini candidate no phaithung hanai khawa asama tongoi naisingui tongnai rokbu tongoi tongna abo rokno no srai phunukna ni bagi chini khorani tim sakthari tongmani tini phongni semi gakan norok or jagawo mangphilibo nugui ni mankhana tabuk Zirania constituency ni agate Mandai Nagar Polinpur ni constituency ni khoroknai candidate ni or jagawo manjagui tabuk soliwoi tongo Zirania ni or jagawo kabangma no vote counting ni tabuk envelope rogo kagos rok dalaimani bisingte inke boroni kok salaimani bisingte turuk khlaibai boroni vote counting khlaijagui tongo ki kisa jorani yagulo jeng saimana or jagawo busuk vote angui tong Tripura Mothani angui tei BJP ni angui IPFT ni angui obo tahai dalbidal parties roni bisingte inke jeng saimano BJP ni angui Zirania SD constituency wo candidate inka Abhijit Debarma inke or jagawo bobu bakhaklaijak or bakhaklaimani bisingte boni bodle busuk faino lukurone hamjakmung Zirania constituency ni lukurone hamjakmung busuk mano abo hai rokno tui no babu khakalaiwe or jagawo naisingjak nor mangphilibo nugui no mankhana eke Zirania no kari busung kabangma dalbidal constituency ni je candidates rokni bot busuk angkha te bot no kari buje je vote counting khlaibi tongjak fataro borok rokni lukorok phaibi manjak phaimani Tripura Mothani gathering BJP ni manjak phaimani gathering obta hairok mangphilibo phunuknani baikini tini phungnisni chini khorangni angai jai tokja pia tabuk sana thangkangke ADC election simiya jeng phainai by BC election ni bagai bu jai toknai norokno phunuknani bagai je phuni sakharmung hafurun sakharmung bujni rokni bagai je srai chini khorangni angui phunuknani bagai BC election pro busang rokno phunuknani jai tongnai je updates live obota hai khlaiwi je ungtung jorao soloi tongmani bota hai rokno busang phunuknani bagai saktharnai
Angka norok nugui numan kana or jagao tere vote counting khlaijagui tongo khlaijak mani yagolo saimannai busuk ongui tongkha pia tabusuk jara koktumawo mung sapano sawi mania ko busuk jara choloi tong ongui tongo tere saimannai engke lukorok naisingui tongdi abono jora netiksa jora ni yagolo borok ni je information sokaimani yagolo song saimannai abon yagolo song sin khorang ni bisingti norok no updates rowai tongnai. Dake they will share over 15 days 16
15-16 আর যে কনস্টিটুয়েন্সি কাহিনী টিটিআরডিসি যে কাহিনী কনস্টিটুয়েন্সি তাবো যে ব্যালট লেখা যাক মানে লেখা যাগে দङ কাহিনী আসুক থাयो न तिनि बरक ব্যালট फोरनि लेखाय दङ गावनि पाइमानि यागुलो न इभिएम नि बरक जे लेखामं आबो सेंनाय इभिएम लेखामं सेंनाय आबन बागे टोटल 12टा आसुक थायो जाखा हाय गबा गाइसिनि आसुक थायो जाखा आ गाइसिनि आसुक थायो न तिनि बरक और इभिएम लेखानाय obo primary yagulo no kaini asukthai je churaniya te mandai Kolinpur borok aro lekhanai aboni bagai churuk tabung shimino lekhanani je jagi to gochuntai kichu bisingo no saimanai hani bagai jotuni bagai no singkiri borokni je or asun je oroni je thangawai hege je borokni je tongmani abni sampunmani chai to namni kanke duruk je to borok je khaba tai kicha ne bisingo no जों सायमानाय जे pusuk jana ti sengda tong ino rok chini mangdi ni bisingtei nokoi na tong na borok je ballot tabo check lai tong mani o jaga o je khorok puroi candidate ni naikol bongbo no khlaisali tongo ke khorok puroi candidate ni loki borok ni je agent tong mani hai ke je center tong mani counting bo result mani borok joto tongo oro thayo ke borok no nokoi na borok ni je tong mano noksagai tongo turuk जों सायमानाय जे बरफ pusuk jorotei mane ta pusuk jorotei pusuk bongnai ke obo chani yak bishimono painai obo paikha keno obo paimani yak kuno borokni je EVM machine EVM machine ni counting sengda nake EVM machine ni counting no bukonan bagai joto tabo machine gai khalongai jogo tabi ke turuk joto thayo no oro juraniya haike mandai achuk thaini bagi shini counting center shini joto counting center no turuk naye tini oro chenja di tongka aman kya bo haike sum khalam koro funuk je tini juraniya ni je Brendra school counting center tongmani yang bahkan baru tamu kalsu pagaje khakai no khana hamdai tabu ni bishinno 15 jirani yani bagai je accounting center hasga ya bono tabu event machine terus ke tabu le khana ni bagai khai shopaika first round ni je ballot payment ni tabu na orange EVM machine abo hapaika 15 jirani yawa 15 jirani center hapani yaklo tabu sa kitchen machine no saiman na it ke borok ni je le khamro abani yaklo saiman na hani bagai chini khorang bai ni tong din normal sengjo to je mansa normal seng khorang ni chai tok nai bobo haike tini ni mane counting sengjari to tabu sa jora joto thayo na sengjaka getai aboni loki o chini khorang ni bukhakte joto borok no kasu samo counting ni lekhama ni jorawa joto tong kasan shintei tong nani bagai abo haike no hari sentau khai tai kisha nai na lekhena je tabo 15 jiraniya aro je counting lekha jakman thake tongmani EVM bo phaisok baigaba jang tai kicha ni bisingo no first round saima nai je sabo bo haike sudan dai tongnai ba sabo usu jora dui sudan jak Gaprang yak lo no je nasingjak dan sa candidate no je sajak mani borok no je keplai khlaina ni musunai nasinai ro borok bo after je bisingo no first step sawai manai je borok ni sajak mani borok busuk jora dui agu dong 15 ইঞ্জিনিয়ারিং স্টেট কাউন্টিং হলের যারা আছে কাউন্টিং সুপারভাইজার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং কাউন্টিং এজেন্টরা আপনারা আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা একটু শান্তি বজায় রাখুন আপনারা একটু যার জায়গায় বসুন এবং যথারীতি যেভাবে আমাদের কাজকর্ম আছে এভাবে করুন বাট একটু কথা একটু কম আমরা একটু শান্তি বজায় রেখে ঠান্ডা মাথায় কাজটা করবো থ্যাংক ইউ
সবাই একটু ধৈর্য রাখবেন, ঠিক আছে? যা যা জানাতে সবাইকে আমরা চেয়ার করছি। কাউন্টিং হলে প্রত্যেক টেবিলে কাউন্টিং সুপারভাইজার অ্যাসিস্ট্যান্টদেরকে আমি অনুমতি দিচ্ছি
ইভিএম কাউন্টিং স্টার্ট করার জন্য, মেশিন ওপেন করার জন্য। সমস্ত টেবিলে মেশিন ওপেন করুন। Kenro khana kana tabuk no je arawa je kaneng officer ba aru je counting jago je tini tongnai aru dagi mungdu mani je tabuk ni bishing no EVM machine kholok nani bagai EVM machine khologai tini ni accounting no EVM ni je counting abono chengere nani bagai ke tabuk no chini mangkle ni bishing tini tongnai je tini ni je EVM counting abo chengjaka chengjaka je chengjak tongmani chengabo no mangkle ni bishing tei phunokna ni chai togoi tongo tini ni accounting chengjak mani tabuk no chengere jaka je EVM je table tongmani abono open khlaina ni bagai ke application ni bishing no saimana je tini ni je EVM chengjak tongmani EVM ni je counting chengjak mani ochengka chin mangkle ni bishing tei norokno phunokna ni chai toka je tini ni lekha mungba je jagao EVM lekha jak tongmani je jagao EVM machine ni je counting lekha jak tongmani abo amre tabo phunogoi tongo no je tabo ni bishing no dagi mung manman haike no je table tongmani counting machine ba sorry haike EVM machine abono tabo chengjagoi tongo je je oroni je 12টা টেবিল tongo 12টা টেবিল je EVM machine tongmani abo tabo chengjaka terka khuluka to ni tongnai rokono je counting tongnai account khlainai ke tabo terka kai khulukai tau chengnani mane je first chengi tongkha aboni loge loge no norok nukna kinar kinaro je janja bodolni agent ro borok asuka je boni naikol mungo je counting lekha jak tongo ballot lekha jak tongo abo ka je boni naikol mungo जोंहाय खिन्थु ट्रक ट्रक साइमान मोनसे दाबुनि बिसिङाव no borokni je counting chengjagoi dong mani EVM bo chengjagoi dong ballot bo paite tui nongkha ballot pai mani agolo जों साइमान थांनाय जे बोसोर जरासै साबोनि बरो ballot sabo sakangta ballot boro जों साइमान जे first round je counting खालाय dong mani EVM ni result ke हानि बागै ऐसा खालगoi na sungdi joto borok no hasmu nai tongnai borok norok bo saimanai nongni chajak mani sabo je chajakma candidate tongnai bo busuk jora de sakangta haini bagui no जों norok je khalogoi chungmai baksa tongdi chungmai baksa tongkha norok bo truk truk saimanai जों abono tini phunogoi tongo je tini norok no जों phunoknani chai togoi tongo tabu busuk jora tei borokni counting go obo haike process rok cholioi tong जों je 12টা center phunukmani yagoro to 12টা je jagao 12টা table jagao counting EVM machine khulukjak tongmani जों tabo nogoi no tongha ke aboni logi logi no tabo je ballot lekhajak tongmani जों हानहाय आजाबो सुफुयोगा ताइ बिसिया ताइ किसा मियागुलो no साइमान थांनाय जे borokni oro 15 jirania 15 jiraniawo tabu je candidate rokni naikol mungo ballot lekhajak tongmani abo bahainai hanke abono tui nai joto tabu naisinglaijak Aina norok joto khalogi tini prang mangre bekrengni tongdi जों norok no joto updates ronani bagui site of chini khorang ni joto team ni bakha tuni site of jagui tongo joto updates ronani bagui norok nogo asugui no tini ni full updates norok nai mannai chendra bishmi paithak jora haini bagui no जोंबो tini phai sopaijak chini khorang ni team bo norok no updates ronani bagui khalogi joto lukurok no nasingnani bagui tai joto no truk truk nasinglainak sal chukro rok ke santi borok rok ke
Saimanai, Sabo Busubashang, both Hayo Sabashang, Abolition, Santa Pulan, Jam drop the process, and Aborono, Nile, the Kisani Shingona, Omnibus, Saimanai, Bellato, Sabo High, so accounting to Jenga or Ka, Turkana, like the EVM accounting, Maruta David, Maruta David accounting of Jenga, Obosom, the Kishan of however, the life of me, Sabo Busubashanga, first round or Sabo round Sudanga, the Gavana, no Kanaka of the Admin of the Say, Peusha Hanohai. Monday, Tripura, Haganataminke, or to tiny constituency. Had a city tiny constituency to 15 by 16, 15 Tirania, 16 Monday now Pulipur. Kekasanta or Bahana Pesho Pepika, or Bellot needs a Lekhamu, Lekhazakin Otompo, or a Lekhabaiman Yakuluna, Jebonorobo Chengaka, counting Chenganibate. আপনার সমাজের ডিসিশন নিয়ে কন্ট্রোলেবল নিয়ে সমাজের প্রকার এবং সরকারকে এসে ব্যাংকের সিকিউরিটি সমস্ত টেকনিক্যাল কোর্সে বলছি আপনারা সমাজের প্রকারটা প্রেস করে আপনার ব্যাংকের সিকিউরিটি 저도 작업을 먹기도 하지. 바로 만날 부르고 나 지금 어른 보시면 좀 잘만해 들었더라게 이제 버럭니 보바하이 걸어 Kisunto Monday Rotrania, instant admission from Mama. Found instant admission on a global was the kind of a Kanai and let him Shamatong Naiber of the Tono, like that. Again, but of the beginning of the somebody able to much look through the
আমি সকলের উদ্দেশ্যে একটু বলছি আপনারা হলে একটু শান্তি বজায় রাখবেন। একটু করে করতে পারবেন, টাকা স্ক্যান দিতে পারবেন। Saimano o mangfilwa dadak sidang rong nugui tonggu jiraniani counting center aro jagao lekha jagui tongu board tabuk sanatang kangke kaisano sungmung edisi saboni 2021 no Tripura Motor Party edisi hafong no naikoli phaika 5 years angkha tabuk election angkha 2026 so fia o bishini simile 2026 ni simile edisi no sabo naikol nai Tripura sarone hamkrai no sabo kuchugo telangnai abo tikisi sa jorani yagolo no sung saiman chinai abo rongno no saiman lainani bagui chini khorani team dalbidal jagawo sok thangjak dalbidal boot counting center o thangjak abo rongno no sung norone buskango saiman lainai chini
जों सानानै थांखा इनके ताबो गोबांमा 28 constituency नि 17 खान हाय काउंटिंग सेंटर तंगो गोबांमा ताबो सराय जे चिनि खरानि टीम साइटकमानि बिसिंति नरंनो बो साइखना के ताबो दामसर जम्पुई इनके 10 दा कांचनपुर नि इनके ब्लेना और जगह कांचनपुर एसडीएम मो लेखा जागनाय हनै सावै मानका इनके मासमारा जनरल सीट इनके कुम करमछरानि इनकेले कुमारघाट एसडीएम मो लेखा जागनाय इनके मनु सैलेंता देमसरा कचुसरा अ काइथानि वो इनके सैलेंता एसडीएम मो लेखा जागनाय हनै सावै मानका इनके गंगानगर गंदाचरा रायमाबेले आवर इनके गंदाचरा एसडीएम मो लेखा जागनाय हालाहाली आश्रमबारी रामचंद्रघाट अबर काइने के खवाई एसडीएम लेखा जाना हिंदी कोक्त माने बिशिंते साविमान का हाय न हाय 10 कॉलेज चंपावर अबो इनके बोकाइसा न कोलाई एस स्कूल लेखा जागनाय नेक्स्ट महारानीपुर तेलेमुरा अबो बु तेलेमुरा एसडीएम लेखा जागनाय सिमना तमकारी बजुंगनगर वाखीनगर अबो काइने रं के मोहनपुर कॉलेज लेखा जागनाय हनै जों सावै मानका गेते बु हाय न हाय 15 जिरानिया ताबो उंतंग जरा वन रं मांफ्लिबो नुगुइ तंग माने आबो बाय मानदाय नगर बलिनपुर आबो काइनै वीरेंद्रनगर एस स्कूल लेखा जागनाय इनके ताबो जिरानियानि लेखा जागमान इन्दरक मांफ्लिबो नुगुनि तंखाने कर जागाबो गोबांमा काउंटिंग एजेंट रगबो बरनि साक्थार मुंबाय बुट लेखामानि मांफ्लि नरक सिनि खरांनि टीमनि साक्थार मुंबाय नरक नगुनि मानखाना आबो हायखेनो 17 पेगवाजला जन्मिनजयनगर एसटी सीटनिबो जंपुइजला एसडीएम लेखा जागनाय आबो हायखेनो ताकारजला जंपुइजला अंके बिश्रामगंज एसडीएम आमतली गोलागाज इंके विशालगढ़ एसडीएम लेखा जागनाय आबो हायखेनो गोबांमा ताबुक नायना थांका अंके 20 केला बागमा एसटी सीट काथालिया मिर्जा राजापुर आबोरंके केबीआई स्कूल लेखा जागनाय आबो हायखेनो महारानी सेलागां अम्पी नगर आबोरंके अमरपुर एसडीएम लेखा जागनाय ताबो खायनो हाय 25 नतुन बाजार मालबासा आबो करबोगो लेखा जागनाय बीरचंद्रनगर कलची आबो शांति बाजार लेखा जागनाय पाइथाक इनके 17 नंबर आबो का 27 पूर्व महारानीपुर बुराचली इनके तकाइसंका सिलाचली मनोबंकल आबो काइनै लेखा जागनाय साब्रम अब हाय 28 constituency नि बागजागै काइसा काउंटिंग सेंटर बाक्सा बा काइथाम constituency वे काइसा काउंटिंग सेंटर खलाइबि खागै 17 खान हाय काउंटिंग सेंटर नाजाका आबोनो नाहरैनो सिनि खरांनि टीम बो साक्थार लाइजक जत काउंटिंग सेंटर थांगै मानियाफोनो जे मानसाक साइटल लाइज लुगरनो तिनिनि अपडेट जे नजरा माने जरा कलकमा रमै बुट काउंटिंग बफ्रो सफाइसिनाय खनै साइमन लाइनानि सागनि पार्टी हामजागमानिनो कप्लाय खलायना मुसुगै नायसिंलागि टंमानिनो न जोंबो फुनुगनानि बागै सिनि खरां टीम तिनि फुंनिसिमि साइटक माने आबोरंनो न जों साइमन लाइनाय सिनि खरांनि टीम अंगै काउंटिंग सेंटर थांका कांचनपुर एसडीएम ऑफिस थांका संजित रियांग सिनि खरांनि टीम ने अंगै संजित रियांग थांका कांचनपुर एसडीएम ऑफिस और जागाव दामसरा जंपुई आका 10 कांचनपुर और जागाव ते कैसे नेक्स्ट नाइना थांका कुमारघाट एसडीएम थांका किरण देवबर्मा सिनि खरांनि टीम न फुंनि सिनि साक्थारि बो थांग माने हाय न हाय गोबांमा अथाइखेनो एलटीबी एसडीएम सोइलेंटा एसडीएम बो थांका अमित देवबर्मा कृष्णानु देवबर्मा अब हायखेनो कोलाई एस स्कूल थांका मनीष देवबर्मा ते कैसा हाय न हाय गंदासरा एसडीएम ऑफिसर थांका जुएल त्रिपुरा खवाई एसडीएम थांका खवाई एसडीएम थांका डीके देवबर्मा अब हायखेनो तेलेमुरा एसडीएम बो थांका हिरेनमय देवबर्मा विप्लव देवबर्मा मोहनपुर एसडीएम ऑफिसर थांका मोहनपुर के बयारबाई नेल्सन बयार देवबर्मा ते नेल्सन देवबर्मा अब हायखेनो तेबो जंपुइजला एसडीएम ऑफिसर थांका अशोक देवबर्मा आबनो कारिबो हायनो हाय विश्रामगंज ओल्ड डीएम ऑफिस ताकारजला निजे लेखा जागमं आरो जागावो थांका चिनी टीमनि नखरकसा अब हायखेनो विशालगढ़ उदयपुर केबीआई साना थांका के उदयपुर केबीआई स्कूल थांका और जागाव लेखा जागनाय किला बागमा ते काथालिया मिर्जाने और जागाव था प्रवीर देवबर्मा राजीव बुमे
abo haikan Amorpur SDM o thangka or jagao Amorpur SDM haisingko samani moharani sela gangte Ompinogor constituency kaini ni khajang or jagao thangka debama tei surojit abo haikeno Santi Bazar SDM o thangka or jagao samani kolsi Birchandranagar kolsi constituency ne or jagao thangka Bikram Devnath chini team ni no aga Sabrum SDM officer thangka Amor Deborma or jagao sing thaisingko salaimani Mohoripur Buratoli tei Silachori Monobongkul o kaini constituency ni aro kaini Sabrum SDM officer lekha jangna abo haikeno pisar laijak joto vote counting ni center no tangai hinge kaisa na harmo second ni updates no rogno ruwei tongna ni bagai hastani lukorogno ruwei tongna ni bagai chini khorang son tabuk जों साइमान लायनाय जिरानियानि साइमान लायखा तरक किल्ला अंथं किल्ला constituency नि एबा किल्ला बागमा constituency नि update dog अंथं अबथाय के तरक साइमान लायनानि बागनि ताबु जागावा हायने हाय ते कायसा ते बायसा मान्दै नगर पोलिनपुर ST seat नि अंगै लेखा जागनानि थांगै दंगो Sakni party hamjak mungno eba sakni party no nukoplai khlaida ni bagai fungisimi no borobu asuk laijak naising laijak basa laimani bising teifano oroni agent rogni sakthar mungbo je borone vote counting no bomte khlaibe te bakaham khlaibe tubi final ni bagai vote agent rogni bakhakte basai tokjak oroni bising no candidate rogbo five asuk jak je bomte ba angno or result ba jora kolokma romoi naisinggi tongmani sana thangkangke kobang mano Zora kolokma romui joto bodol no sakni party no koplai khlainani bagai lugutum panda honthong nognogo thangai okra sakra bai malai woi khulummani angthong yakaba kami amsaibo thangai berai woi kok salaimani angthong yakaba hathirogo thangai hathi kutum panda phana angthong abo ta haikena joto bodol no kok pirlaiwo election shaka abo haikena pirlai mani bisingte hamjak mung manai 12 tarigo angkha election 12 tarigo election angmani yago lobo kisasak jingjal angmani bagai kaitham jagao vote angya angkha machine phana nosto angha honai koktomane bisingti saimana ke stabuk jung saiman lainai teruk khlaiwi jirania saiman mani yaglo Mohanpur ne updates rogbu norogno saiman rnani jung thanglaiwi tongo teruk khlaiwi tamo Mohanpur tamo jirania tamo halahale joto updates rono rnai pharing ke tabo recent tabo jung ojorabo Mohanpur ne update jung saiman lainai
tabuk recently koktuma sokpai mani shimna tongma kariwo shimna tongma kari constituency ni update srai sini khorang ni koktuma ni bisingti sokpai ka CPIM oro jagawo agogoi tongo 400 vote enka padi enka hana hai jiraniani hana hai koktuma saiman lainai teki shasani ya gulo abono so saiman laisnai jirania ni update no rok nugui numan khana oro jagawo jedal bidal mangfri rok funukna libagin no site gui tongo jirania ni candidate engkha Tripura mothani engai jirania ni Jagdish Devarma enke oroni BJP ni engai candidate engkha oro ego nukjagui tongo mangfli bon no rok Itu ya deh, ini sudah mana? Ini sudah mana? Ini tongsa. Apa mohon purda ba? Ini hai ang sai mi ya ang gani. Guide tadi.
Norok mangflibo nugui man khana 16 Mandai Nagar Paulinpur 16 Mandai Nagar Paulinpur ni candidate angkha Tripura mothani anggai hinkha khe Jiten Debarma eka or jagawa naina ni thangkha angke or 16 Mandai Nagar Paulinpur ni BJP ni anggai candidate angkha ke Rajesh Debarma or jagawa counting sole wai tongo counting sole mani bishingtei teruk counting agent rok saklainani te kisa zorani bishingo saklainai te kisa zorani bishingo na busuk zoratei borokni saktarmung eba busuk zoratei borokni agogmung tongui tongka vote counting no teke busuk zora vote BJP songman kha busuk zora Tripura motha songman kha busuk zora CPM busuk zora IPFT obata hairono rugino Simon lainai te kisa zorani agolo fian ronu biman kana sini khorang ni mangfliwa dadak sida counting hall 16 Mandai Nagar Paulinpur ni counting hall ani phataro mangfili tikhlaijaka or bishingo samungso lewi tongo counting aba lekhajagmani samungso lewi tongo solejagmani lekhajagmani yagulo no te kisasa zorani yagulo saimannai busuk zoratei busuk zoratei agogoi thangkha bo party eba bo bodol eba bo party onglok onsului tangkha bo party buskang agogoi tangkha aborok ate kisisa zorani yagulo no saimanlani kisisa zora khalogoi naisingoi ma tongsinai dalbidal jagao no abota accounting solui tongo inke solimani bishingtei saimanai te kisa zorani yagulo sung bo sabo bodol ba kaplai ka sabo bodol ba kaplai ya fia or bishingo sungugui man ka je kabang bodol rok tongo je poilabo no lukuthum panda obota hairok khlai fro rogo lukurone hamjak mung kabang manjak borok ke advance kaplai hnai gari rok teiwe phaimani bo mangflibo norok taijingo nuguni man khana abo haikene baksa ba khatung jak baksa ba khakloi jak obota haino ungo chong marine counting ni zorawo hnkha ke fia kha khamjang nei kono ko kurei kisa zorani yagolo Simon lainai busu zoratei agog busu zoratei onglok onslo bo bodol kaplai bo bodol kesen abo 5 years ni yagolo angui no tongo fia kha khamjang nei kurei Chini Khorang ni team besai tojak dalbidal updates rogno tamo counting tamo mungsasu balai torlai ama rogno bo androne buskango funugu inda rogno sotorko khaina ni bagani tini ni phone simi sini Khorang ni team sakthar lai mani engake tabo mangflibo no rogno guni man khana counting hall lo kabamana nai mathang bodol rogbo sakthar jak je mungsasu kopat mo motor angyatei borogno oroni agent rogno guide khaina ni akaba borogno secure khaina ni bagai nai mathang bodol rogbo kabangmana or jagao saktharui borogni samungno khlai ri tongo ge jaja samun khaimani bisingtei no or jagao tong
sang ni bising tei vote counting bu sole bui tango ke tabu chini khorang ni angai poi mong mungsa su party mong kotor ta ongthong hone hasne lokorok tong sang ni bising tei no election bu pai ka abo haikena counting ni zorao bu mungsa su party mong angya khlai bui tong sang tong thok ni bising tei no koplai ke ba tong thok sa thok ni bising tei tong gui tong na tei ke tei abo ni Kesener next year about next 5 years later hai no hai try khaina tei phia sak bai sak walai suklai angkhang ke abo sayawa kalai painai khnei kha khlaiwe abo ni bagai tong kasang ni bising tei tonglai na ni bagai sini khorang ni team ni bakhak tei be koisao angkha ke Monday Polinpur ni about 16 Monday Polinpur ni mangfili seminar no bo phunu kya sung site ogoi tongo teibu dalbidal thaini mangfili rok bo phunuk nani angkha ke sung updates nugui mankha kisi puilawa kisi Shabani nang Agartala. Sabuna nang Bisramganj. Sabani nang Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hastini thangkra. Sini khorang ni screen on rok srai nugui man khana BJP wo tamo sijak TMP wo tamo sijak CPIM wo tamo sijak IPFT te others wo tamo sijak srai nugui man khana BJP song kaisa constituency wo apply angkha BJP song kaisa constituency wo lead khai tongo kaisa ek number by lead khai tongo ke Tripura mota ba TMP song 4 number by lead khai tongo fia tolawo je kai tham nugui tongmane abo angke tabuk suk zorawo 0 kho abo zora tekisa zora ni ya golo saimanai borok ni updates bomta hairok bo sini khorang ni team ni bakhak tei sung dorok na roi tongnai fia tabo ungtong zorawo soli tongmane BJP song 1 number by lead khai tongo Tripura mota eba TMP song 4 number by lead khai tongo ke mangfliwon dorok nugui manno counting horse 16 Mandai Nagar Polinpur noro mangfli nugui ni man khana obo dadak sidak mangfli engkha Mohanpur ro kaini constituency lekha jaga 13 simna tamakari te 14 Bojnagar Wakhinagar o kaini lekha jaga Mohanpur SDM office of Kenarok nugui man khana kabangma malkhung rok oro jaga faisok faijak malkhungo borok rokbo tongo borok sakni party no eba Tripura motha party ni kaisa flag tui gari bai thangmani nugui tongo engke abo jotono srai saimano Tripura motha ni bodol ni lukurok engkhana khagni bodol no apply khlairana ni musukmani tei confidence hago tongmani bagai borok sakar mu borok ni je hamjak mu bishi tere ko nugui ni man khana borok je ani candidate to apply online khonai ne je borok ni candidate no support khlainani bagai kabangma malkhurok phai sok phaijak Mohanpur SDM office bi sangonor srai mangkli sile khorang bishi tin nugui ni man khana abo haikena dalbidal thairogbu abo ta hai khlaini sakni candidate no support khlaibani bagai kabangma alukurok abo ta hai ni mangkli no sangnor ne basango phunukna ni bagai site ok mane pia ozra ni mangkli ke Mohanpur ro kaini tongo sinata makari te Bojnagar Wakhinagar ni or jagani
sana thangka angke BJP ni angge simna tama karibo candidate angka Jiten Indrajit Debarma angke Bojjung Nagar 14 Bojjung Nagar Wakhi Nagar ni BJP ni angge candidate angke Ronabir Debarma abo tahai klai ni tipra mot hani won naina ni thangka angka klai 13 simna tama kare SD Sidon ka Robindra Debarma te haino hai 14 Bojjung Nagar Wakhi Nagar angka Debarma क्या और जगह से हाई ना हाई तक ऐसा अपडेट मान खा सिमना तमा कारिबो तबो चिन खरन तिनि साक्थार मुंबाई ककमा सखाय माने और जगह सुसाइमान का CPIM सं 400 बोट माने आगो गइतंगो और जगह BJP ने अंगै इंद्रजित बो 1800 खलाइबै बने बोट आगो गइतंगो क्या चिपा मथाने अंगै रविंद्र देबबर्मा बोंका 4800 एबा 4800 बाय आगो गइतंगो साना थांखा और जागवा चिपा मथा आगो जा अब हाइकनो बजुं नगर वाखि नगरनि रणबीर BJP ने बो आगो गइतंगो 720 इनके अब हाइकनो चिपा मथाने रुनल देबर्मा बो आगो गइतंगो 5700 फिया और जगह साना ने थांखा के चिप्रा मोथा ने आगो गइतंगो और जगह चिप्रा मोथा आगो गो इनके रणबीर एबा BJP ने 720 वोट माने आगो गइतंगो तब और जगह न साना निकलाई वो एबा तब अपडेट तुरु खलाइबै तेबो जोंनो ने बसांगो तुबै फाइने तब सिनि खरांनि टीमनि साथारमों बाय तुरु खलाइबै सखाइबै दंगो इनके जे खाखलाइबो ते किसिसा जरानि बिसिंगो न जे बुट काउंटिंग जे रिजल्ट रक जों नर बागै हासिनि लुकुरनि बागै जों तुबै फाइमानाय ना हनै खाखलाइबो आबोनि बागै किसिसा जरा खालो बिनाय सिंगै तंलादि सेकेंड बाय सेकेंड नि अपडेट जों नरकनो आरुनानि बागै चाइटक जासिनि फोन सिरिनो আমাদের 13 সিদ্ধান্ত মাকারী ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কনস্টিটিউয়েন্সির দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনা শেষ হয়েছে দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে যে রেজাল্ট আমাদের সামনে এসেছে সেই ভিত্তিতে বলছি প্রমূলত বর্মা উনি পেয়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে 400 ভোট ইন্দ্রজিৎ বর্মা উনি দ্বিতীয় রাউন্ডে পেয়েছেন 800 আমি আবার বলছি আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনা শেষে 13 সিদ্ধান্ত মাকারী কাউন্সিল কনস্টিটিউয়েন্সি প্রমূলত বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন 304 ইন্দ্রজিৎ বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন 705 রবীন্দ্র বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন 4000 রাজেন্দ্র বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন 133 অনন্ত খোরাং উনি ভোট পেয়েছেন 15 ইরামুল্লাহ বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন 49 এবং ভোটারে পড়েছে 36 ভোট দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে আমাদের কাছে প্রমূলত বর্মা ভোট পেয়েছেন 704 ইন্দ্রজিৎ বর্মা দুই রাউন্ড শেষে ভোট পেয়েছেন 1571 রবীন্দ্র
हायना हाय अपडेट जों तुबुय फाइफिका ताबोक साना थांखांके जों सिमना तमाकारि साविमान काफिया हायना हाय तेवाइसा नरगने बु क्लियर खालायनानै बागै हायना हाय साफिसिना सिमना तमाकारि वो CPIM नि अंगै बुट आगोखा 400 इंकेते BJP इंद्रजीत और जागाव मानखा 800 ते चिप्रा मोथाने अंगै रविंद्र देबरमा मानखा 4800 और जागाव सराय साइमानो चिप्रा मोथानी अंगै आगोगजाक चिप्रा मोथासं आगोगजाक आबो हायकेनो फर्स्ट राउंड पाइका इंके बजुं नगर वाखी नगर ने अंगै रणबीर देबरमा BJP ने अंगै बो मानखा 720 इंके आबो हायकेनो चिप्रा मोथाने अंगै रोनेल देबरमा बो 5700 मानखा इंके आबो और जागा सराय हायनो साइमान फिका चिप्रा मोथानो आगोगजाक आबो हायकेनो किलाबागमा कन्स्टिट्युएन्सी नि अंगै और जागाव जे कैंडिडेट दंनाय रने बिसिंगो अमर सदम जमातिया BJP ने अंगै 2348 वोट माने आगोगजाक आबो हायकेनो पूर्णचंद्र जमातिया TMP बा चिप्रा मोथा पार्टी 5187 बाय आगोगजाक और जागाव नायनान थांखांके IPF टी बुतंगो IPF टी अंका और जागाव कैंडिडेट अंका बीर साधन जमातिया और जागाव IPF ने अंगै 46 वोट मान खबो वोट माने आगोजा इनके अमृत साधन जमातिया CPIM नि बके 299 किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सी वो साना थांखांके 5187 बाय आगोजा पूर्णचंद्र जमातिया अब हायकेनो हायनो हायजों साइमान लायनाय महारानी सेलागां कन्स्टिट्युएन्सी नि फर्स्ट राउंड पाइमाने और जागाव CK जमातिया अंका चिप्रा मोथा बा TMP नि कैंडिडेट बो 3703 वोट माने आगो गुइतंगो और जागावा हायना हाय अपोजिट साइडो नायनानि थांखांके सम्राट जमातिया BJP नि अंगै कैंडिडेट बो वोट मानखा 2233 अब हायकेनो नायनानि थांखांके IPF तिनि कैंडिडेट अंका राजेंद्र रियांग IPF तिनि बो वोट मानखा 71 साधन जमातिया कांग्रेस नि अंगै बो अंका 125 इनके और जागाव ते कैसा नायनानि थांखांके गोविंद चरण जमातिया बो अंका CPIM नि बो और जागाव 37 वोट माने आगो गुइतंगो इनके और जागाव टोटल नायनानि थांखांके CK जमातिया चिप्रा मोथानि एबा TMP नि बो 3703 माने जौतो बदल निस्लाय कप्लाय अंगै आगो गुइतंगो ताबुक सुगजरानि फर्स्ट राउंड अब ताहाय खलायनो ते कैसा अपडेट सक फाइफिउखा 26 बिरचंद्र कलसी कन्स्टिट्युएन्सी नि फर्स्ट राउंड BJP नि अंगै और जागाव वोट मानखा 3295 आबो हायकेनो चिप्रा मोथा पार्टी नि अंगै और जागाव वोट आगो गुइतंगो 4789 आबो हायकेनो नायनानि थांखांका CPIM 717 ते IPF टिवो 52 और जागाव टोटल नायनानि थांखांके चिप्रा मोथा पार्टी नो आगो गुइतंगो 4789 खलायबे और जागाव 26 बिरचंद्र कलसी कन्स्टिट्युएन्सी फर्स्ट राउंड अनरंग खनावै मान खाना 4789 इनके तबो खाना हाय साना कलाय नरंग स्क्रीन नरक निचिनि खरंग स्क्रीन नरंग नुगै मान खाना BJP सं लीड खलायwi तंगु 2 इनके तै TMP बा चिप्रा मोथाने अंगै लीड खलायwi तंगु 7 इनके तलाव तै कायथाम CPIM IPF ते अदर बरक ताबु सुगजरावो 0 खो
tabu sujaraw 0 kho pia next te kisa jorani ya gulo boroni update ode file norona abono boro baitona pia tabu sujarawo BJP songlit khai tungu 2 TMP bati pramotha song lit khai tungu 7 CPIM 0 RPFT 0 te others 0 gake tabuk phasingko sawai tongmani 26 Bisandra College constituency first round no Tripura Motha song agogui tongu 4,789 abota hai khlai no abota hai kana dalbidal counting center rosine bodol on sak tharmung bai norok no puru khlai te busu updates rock runani site of nine site gui tongo inke kisa khalo gui bathak lai dik re kisa sojorani bishingo song Simon lainai sabo kuplai sabo kesen fia anorok mangklion logi man kana oro jaga bo mohanpur ni lupurok sagni candidates hamjamani candidates ero sagni hamjamani wode no tai karani ni gari bai eba malkhoga bai amulupuro no sura klai fai sokai mani ajin khorani mangklio bo logi no man kana ke abo hai kana sanan thangja ke monosolengta constituency ni monosolengta constituency ni oroni Tripura Motha ni ngai basana engka Hollywood Chakma TMP bati Pramotha party boni vote bo agogoi tongka 5,350 vote by agogoi tongo inke BJP ne ngar jagawo basanai sukesto to borwa BJP ne ngai bongka 2018 vote by agogoi tongo inke Sushila Rupini IPFT ni bongka 135 inke tabok tekaisa naina ni thangkangke CPIM ni candidate inka Rahul Das bo agogoi tongo 902 Rotonpal Congress ni bo agogoi tongo 178 total nani thangkang ke Hollywood Chakma TMP eba Tripura Motha ni 5,350 by agogzak enke kabang man obota hai khlagi tirak updates phaiwi tongo tabok haino haite kaisa update sok pai phiuka takarjala jompujala constituency ni first round paika o first round no BJP ni angka Nirmal Debarma bo 488 vote manai agogoi tongo inke Suraj Debarma TMP ba Tripura Motha party 2,739 by agogzak angka Binod Debarma Congress 45 eke Ashram Debarma IPFT 28 vote eke Benilal Debarma bo CPIM ni 67 vote manai babu agogzak total yor jagao naina ni thangkang ke haino hai Suraj Debarma TMP ni bo agogoi tongo 2,739 jotoni sai or takarjala jompujala constituency ni first round jotoni sai eba job joto bodol ni sai bokap laikuk hanoi ni mano 2,739 abono abo haino boni bot agog jakmani norok nogoi ni mankhana aba haikeno fighter updates tabuk sujara norok no rona ni site goi tongo demsora ko susura constituency ni first round abo paikha tabuk sana thangkangke और जगनी कैंडिडेट बिपिन देबर्मा बीजेपी ने बोट मनखा 2,617 ताबसुक जरावो अंके और जगवा टीएमपी एबा Tripura Motha नि अंगै धीरेन्द्र देबर्मा टीएमपी ने बोमन का बोट 3,675 एक अबो हाइकेन तेबो आईपीएफटी सीपीआईएम तबो आईपीएफटी नि नाइन नि थांगखांके मस्जिद त्रिपुरा आईपीएफटी नि बो 58 मान खाबोट के Baderbon Halam bo CPIM ne angai bot manka 581 और totally 9 thangkhang ke TMP ba Tripura Motha party ni Dhirendra Debarma 3,675 manai agokjak Tekaisa update narokno arnai tekaisa update inke tabok second round ni abo ke Bojung Nagar Waki Nagar constituency ni second round ni Tripura Motha ni eba Tripura Motha party ni Ronald Deborma bo botman ka 10,602 total vote second round angai angka BJP ni angka Ronavir candidate BJP ni angai bo botman ka 2011 ikaro sarai Saimano Ronald Deborma candidate Ronald Deborma bot 10,602 vote manai agokjak
abo to hai dal bidal agok mani unslo mani rogno no sang norogno runa ni bagai chin khorang ne tim phungni sini site tok mani tabu sujara norogno je mansak sung rowai tongo abo to hai khlaiwi no rowai thangnai kabangma chini teams dal bidal counting boot counting go sokbaijak enke borokni updates truk truk chini chini oro phaibi tongo abo rogno no sang norogno bo runani site goi tongo je mansak chini updates rogno norogno rowai manna ni bagai ke sabo ago goi tong sabo onsloi tong abo rogno no sang laina ni bagai tabok ni rok screen o haino hai nugui man khana je sabo busuk jarate lead khlaiwi tong BJP ni tool BJP ni goi tu lead khlaiwi tongo enke te Tripura mo chani goi 7 te CPIM RPF te others borok joton zero khopka naisingui tangri te kisisa zorani ya gola te updates phainai te updates ruwai tongnai abunu tini salsani ngai chai tokmani je hasani lukorono je tini ni nangkukmani zora kolok marra moi zora na kok sanai hanai naisingui tongmani fia o zora tini sofai khana hanai khaklaigo abuni bagai no naisinglaijak hasani lukorogo sangbo abono no naisinglaijak lukorogno no sini khorangni team ni bukhakte ekaba sini khorangni bisingtei joto updates rani bagai sakha laibi to mane aboni bagai te kisasa khalok de te kisasa ni logewo te kisasa ni yagulo srai ngai sabo koplai sabo kenchen bobodol ba bijay michel palaiwe khafur mong hamzak mong yafarno inke bobodol ba kisa khaju mong angai haino siring sorok no fia abo te kisisa zorani yagulo no sangsai manlai ke kisa updates phaibi tongo kisa sanai singdi singti sakthar muni bisingti tabo hai te kaisa update sokai phiuka moharani selagangni second round ni moharani telemora second round or jagawa jungnugui mankha TMP ba Tripura motha party Utpal Deborma or jagani candidate bo vote mankha 7366 ega or jagawa haina hai opposite side nainani thangkhangke BJP ni angai candidate Billu Jamatia bo 1468 inke IPF ni angkar jagawa Dhananjay Riang bo 191 ka bo hana hai te baisa dige nanan thangkhaga CPIM Pradhan Kishore Jamatia bo 203 Congress ningai Shamol Dev Burma bo 42 total or jagawa nanan thangkangke Utpal Dev Burma TMP ni Tripura Motha Party ni bo 7366 klaibi joto ni se eba boni telemura ni or jagawo ji candidate opposition tongnai roni buje or jagawo tongnai roni bisingo bokka palai abo srai sawai manka boni TMP eba Utpal Deborma boni board manka bo 7366 total naina thangka ke bon or jagawo agok jak abo haikena bangma updates sung tubuwai tongo norok tekisa khalogoi naisingoi tongri
তুমি ব্যাগ আমি তো আরেকজনের ব্যাগ দিয়েছি না 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 আমরা ওইখানে তিনটা স্টেপ তুমি হাইট করছো হ্যাঁ হ্যাঁ তো লগে তো আমার লগে তো আমি পুরো সাথে আছি তোমার পাঠাইতেছি না না আমি
13 সিংহাত মার্কারি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কনস্টিটিউয়েন্সি আমাদের ইভিএম থার্ড রাউন্ড গণনা শেষ হয়েছে। থার্ড রাউন্ড শেষে যে রেজাল্ট আমাদের সামনে এসেছে সেই দিদিকে অমূল্য দেববর্মা, তৃতীয় রাউন্ড শেষে উনি ভোট পেয়েছেন 218, ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা তৃতীয় রাউন্ড শেষে উনি ভোট পেয়েছেন তৃতীয় রাউন্ডে উনি ভোট পেয়েছেন 359, রবীন্দ্র দেববর্মা তৃতীয় রাউন্ডে উনি ভোট পেয়েছেন 5299, রাজেন্দ্র দেববর্মা তৃতীয় রাউন্ডে উনি ভোট পেয়েছেন Chini Khorang serai nugui mankhana 28 seat ni bisingo 17 eba 17 khan lekha jaka engke tabo screen on rok serai nugui mankhana sabo busuk lead khlaiwi tong lekha jagui tongo engke tru khlaiwi te kisisa jorani yagulo nosong serai saiman chnai bo party busu joratei ago gui tong ke tabo Bongni bisingo asong masingman yagolo chini thanewa mandai mana 16 mandai pulinpurni je first round ni report abo chini yago sopaita tabo ni bisingo sing sopaima ni bisingo to oro report marmani wa sing saiman kaje oro ni je candidate tongnai abongkha jiten Deborma bo Tripura thani candidate tongo bo sakangja 4789 vote by gai abo haken oro tongo because Deborma hanai bo boni bo tongo ro 38 vote hai Robi Deborma ni vote tongo 37 BJP ni Rajesh Deborma ni vote tongo 824 ke abo haken Surjo Kumar Deborma obini vote tongo 296 abo haike nate bo kubuni boot bo tongo aro kubangma party ni aro 20 ta mo haike ro boot tongo ganke singo je first report marmani yaglo mandai pulenpur ni sin seman ka je mandai ni candidate Tripura thani jiten Deborma bo sakangja 4789 vote by gobo haike na sinte bo update runa ni bagai norok bai karangai tonglai norok bo choya kare chini khorang bai karangai tongni tai bo update mana ni bagai chini khorang logyo norok choya sang tini sarpa chak jora nai tongni screen on nugui mankhana ba kor Chini Khorang ni screen on nugui mankhana serai 28 ta sheet ni bisingo onistala মানে যে জায়গা লেখা যাক কোম্পানি কাউন্টিং সেন্টার গেছেন সেমন করো মান্ডাই 16 মান্ডাই পুলিনপুর যে ত্রিপুরা মোথানি ক্যান্ডিডেট বং খাজিতেন দেববর্মা ব সকাংজা 4700 4789 vote by Sakangza, Tripura Mothani candidate. Gabo Haken, Tabuk Sang Mandai Nia Golo, Zraniani Bolis, 5 shop again Yago, Zraniani Ganka, Sinoro shop by Tabu, Zrania or 15 Zrania, opposite Deborma, a Bonka Bizipini candidate was Tongo 894 vote. They Keshatongo Chompa Deborma bo 55 vote. Tripura Mothani je candidate Jagadish Deborma bo Sakangza 5366 vote by. Kabun Yakolo Tongote Kubuni Tongo CPM Ninga Rada Charan Deborma vote manka 312. Taibun Logua IPF Tini Tongo Sani Deborma Bomanja 76 vote. Over Hakena te Kubuni Nana Deba over Heropotongo. Fadi sang to Simon Kaje kisang je jagao tongmani kaini achuk thai je jagao ni 16 Mandai Pulinpur by 15 Jirania.
o jagani o jagao kaini constituency ni o kaini constituency no sakangja Tripura motha polhan hoite oshon no saklai biro oro borokni je kaini khorok ni candidate tongmani je Jiten Debborma te Jagadish Debborma Jagadish Debborma bo gobang bot bai sakangjak te Jiten Debborma bo gobang bot bai sakangjak hake faidi chen tabu oroni je update first round update manmani yaklo turuk turuk jengkisa hatani gathering rok bo bahai te borokni excitement rok bo bahai first round declare man yaklo abono norni buskango phunuknani chaitongnai Nara nugiman khana screen of sarai no or zagawa 28 seat ni bisingo 20 high ala khazagai tongo or zagawa nugiman khana BJP song busuk lead khlaibi tongtei TMP song busuk lead khlaibi tongke others then nugiman ka CPIM IPF te others rogo tabo bu 0 kho anke BJP wo 6 lead khlaibi tongo ke TMP wo 14 ke or zagawa sarai nugiman khana TMP song agokjak ke tabuk nugui man kana haina hai BJP song 6 ongoi thangkha obo haikene te kaisa updates no ranani saitok mani tabuk chammono ni updates ranani bagai saitok or jagawa song nugui man kha chammono ni BJP ni ongoi candidate Ismail Tripura bo budman kha 4130 high board manai agogoi tangka ke or jagawa CPIM ni Khushiram Tripura CPIM ni bo or jagawa bodman kha 893 board manai agokjak or jagawa eketa kaisa jagawa jeng nainani thangkhang 3083 khlaibi bo agokjak or totally nainani thangkhang ke Ismail Tripura BJP ni angai bo buskango agokjak 4130 samonuni obo updates gate wesa haina hai norogno safibu Ismail Tripura samonuni bo agogoi tongo 4130 wo angka or jagawo CPIM ni Khushiram Tripura bo agogoi tongo 893 angka nainani thangkhang or jagawo TMP ba Tripura Motha Party Hangsuk Kumar Tripura or jagawo bo 3083 by agogoi tongo total or jagawo nainani thangkhang ke BJP Bharatiya Janata Party Ismail Tripura bo agokjak 4139 কোনটা কাগজ দিয়ে না এসে তো লাগলে দিয়ে দিন এটা আচ্ছা রাখো দাও আমি রাখো হেডরুম ফস্টার পাটা আইনি কিছু এটা এটা ভিতরে না স্যার
Hai update जों लाइफिनाय एबा नगरनि जे रायसिंगि दंमाने आबोनो जों हाय साइटअफ फिका हाय साथाय कलाइफिउ चामोनो कन्स्टिट्युएन्सीनि फर्स्ट राउन्डनि इस्माइल जय त्रिपुरा बीजेपीनि अंगै बो 4130 भोट मानै आगु गइटंगो एबा सकां गइटंगो के खुशिराम त्रिपुरा सीपीआईएम नि बो 893 मानै भोट मानै सकां गइटंगो के सुरजलाल चाकमा कांग्रेस नि 376 हंसु कुमार त्रिपुरा टीएमपी नि बो 3083 टोटल और जगह नाइनानि थांखांके इस्माइल जय त्रिपुरा बीजेपी नि कैंडिडेट 4130 मान बो आगो गइटंखा एबा सकां गइटंखा अब हाइखनो हाइनो हाइट फदिंके मंदै नगर पोलिनपुर कॉन्स्टिट्युएंसी नि फर्स्ट राउंड सुस्राय स्राय साइमन लाइने और जगह राजेश देवबर्मा बीजेपी नि कैंडिडेट और जगह बो वोटमान का 824 वोटमान का और जगह अपोजिट साइड नाइनानि थांखां के टीएमपी नि एबा त्रिपुरा मोथा पार्टी नि बो और जगह 4789 वोट माने आगक जग और जगह नाइनानि थांखां के मंदै नगर पोलिनपुर कॉन्स्टिट्युएंसी नि फर्स्ट राउंड जितेंद्र देवबर्मा टीएमपी नि बो सकां गइटंखा एबा आगो गइटंखा और जगह तेकाइसा नाइनानि थांखां के देमसरा कॉन्स्टिट्युएंसी नि सेकंड राउंड टीएमपी नि और जगह वोटमान का 4286 इनके तेकाइसा नाइनानि थांखां के बीजेपी नि और जगह देमसरा कॉन्स्टिट्युएंसी नि सेकंड राउंड बीजेपी नि अंका 2351 सीपीआईएम ने 416 आईपीएफ ने 61 कांग्रेस ने 111 टोटल और जगह नाइनानि थांखां के 4286 माने टीएमपी सॉन्ग आगोग जाग इनका अब हाइकन शिमना तमाकारिनि थर्ड राउंड बोर्डो बीजेपी ने अंका इंद्रजीत देवबर्मा बोनी वोट मानखा 1930 टोटल वोट इनके त्रिपुरा मोथानी अंगे रविंद्र देवबर्मा और जागो मानखा 14759 और जागाव नाइनानि थांखा के कैंडिडेट रविंद्र देवबर्मा बकप्लाई अंगै टंगो एबा सकांगै टंगो 14759 वोट मानै और जागाव हाइना हाइते कैसा नाइनानि थांखा के बजुंग नगर वाकी नगर कॉन्स्टिट्युएंसी नि थर्ड राउंड और जागाव नाइनानि थांखा के त्रिपुरा मोथानी एबा टीएमपी नि कैंडिडेट रोनेल देवबर्मा बो 15248 वोट बाई आगुगजाग या कबा सकांगजाग गेता बो बीजेपी ने अंगै नाइनानि थांखा के रणबीर देवबर्मा बो और जागाव 3407 वोट मानै 3400
7 vote manai Tripura motha ni sai unslungjak angai tongkha ke aro sana thangkha ke Tripura motha agogjak 15,248 vote by agogjak eba kaplai angai tongo Bojungnagar Wakhinnagar constituency second round no Ronald Dev Burma or jagawa haina hai te kaisa nainani thangkangke Jirania constituency first round na so Simon lainai Jirania constituency first round or jagawa TMP ni eba Tripura motha ni Jagdish Dev Burma bo 5,365 vote by agogjak or jagawa opposite side nainani thangkangke Rajaran Dev Burma CPIM ni 312 or jagawa IPF tino nainani thangkang khalai Soni Dev Burma IPF tini bo 76 vote manai unslukjak hanai mano inka total or jagawa Jirania constituency ni first round nainani thangkangke Tripura motha party ni Jagdish Dev Burma bo 5,365 manai joto bodol nisai agogjak hanai mano haino hai Tewaisa masalai finai Bojungnagar Wakhinnagar constituency ni third round ni Ronald Dev Burma TMP ni 15,248 vote manai sakangjak haino hai BJP ni eba opposite side ni Ranveer Dev Burma BJP ni angai 3,404 manai unslojak ke jotoni je lekhamani bishingo naibi naika ke Bojungnagar Wakhinnagar constituency ni BJP ni angai candidate bo kabangkogno vote manai agogoi tongo jotowei lekham mani bishingo naibi naika ke bini 15,248 vote manai tongkha abo haikene turuk je update sokpai mani rogno jeng norogno arunani bagai saitokjak ke abo haikene te kaisa takarjala second round Simon Line or Zagawa IPF tine angai 48 BJP ni angai 680 Congress ni angai 66 then CPIM ni angai 155 TMP eba Tripura motha party ni angai 6,453 vote by Joe Simon Line tabuk salai tonglai mani takarjola second round no IPF tini angai voteman ka 48 BJP ni angai voteman ka 680 Congress ni angai 6 man ka 66 CPIM ka 155 TMP ka 6,453 or jagaw totally takarjola wo nainani thangkangke second round no Tripura motha party song agogjak kabangma numbers baina gaur jagawa haina hai jeng nainani thangkangke 26 Birchandra Kolsi constituency ni Tripura motha song lead khlaibi tongo second round or jagawa jeng nainani thangkangke BJP ni 5,600 hai vote manka Tripura motha ni ngai nainani thangkangkalai 8,329 vote manai agogjak or jagawa taibu CPIM IPF tabuk CPIM ni sana thangkangke 1,230 IPF ni sana thangkangke 105 or totally nainani thangkangke Tripura motha party ba TMP ni angai vote manka 8,329 by agogjak abota hai khlaina dalbidal updates about truk khlaiwi sok phaiwi tongo kaisa counting center ni no joto constituency ni kaisa khlaiwi update sok phaiwi tongo kya anorok screen o bundugi man khana abo Jirania ni mangfli onor nugi man khana or jagawa kabangma lukurau phaiwe asuk laijak sakni candidate no apply khalaiwi homdodom ni bishing tongkosang ni bishing ko talang thana ni bagai inketa kaisa norok nugui ni man khana 28 constituency ni eba 28 seat ni bishing go 20 ta lekha jagai tongo or ni bishing go BJP ni te IPF ni CPIM ni others Tripura motha party ni abata hai busu jarate lead khlaiwi tong Chini Khorang ni screen on norok srai nugui ni man khana enke BJP ni 6
6 high lead claivi tongo TMP ni 14 high lead claivi tongo fia or jagawa CPIM IPF tite others barak tongo 0 1 ke turuk claivi abota hakna je second by second ne update narok no roi tong nai ke te kisi sa jora khalogoi manai singlai sine abuni yaglo sung Simon lainai sabo kuplai sabo kesen fia जों अपडेट्स रनानै साइट गई तंगो ताबो तुरुक खलाइबे सिन और हाइनो हाइ अपडेट सकाय फिगा ताबो बजुं नगर वाखि नगर ने फाइनल बोथ रुनल देबर मा कप्लाइ हनै सिन और कक्तमा बै मानखा तासिंगस ताबो counting center 15 jirani ate 16 mande purin puni je counting center abo Birendra school counting center paiman yagulo jungaro ni to no gate phunu kangke aro je first round saklaiman yagulo kaini achuk thaya no je tipra mothar sukangja khaini bagai tabung no rong nogai man kha jeng abongka edc chomni ni je jagao khumulung hapmani alamani bridge ni aro to berget tongman bagai lokurong na gathering khlaina ni rian bagai je jaga berget tongo o berget ti fataro no anukulo nuku tonga busuk jorotei borok kobangma je jagao borokni kaini achuk thayo borok kaini jagao no je tipra motha leading hai tongo ni samani bagai borokni bokha tabu abo haike khatung khajani bisingtei kobangma borok rok phaiye oro achuk phailaijak ba borok no oro je khatung mani abo phunungnani bagai satung haiyaoi joto dol khlaiye phaiye oro tabu basajak abo haike no जों first round yagulo Simon ka tabu second round je tongmani abo saklaijagoi tongo gahain bagi no sengtabu je fataro tongnai borok na kisa phunungnan bagi ang koine je borok ne oro gathering no borok tabu second round je saklai tongmani abo khanai tonglaio no kana 15 jirania aro bo second round of diploma thaje lead khlai dong honai khatung jagai borok je khatung tongthokni bisingtei no oro je tongnai borok ekdom tongthok jagai chirek lai kham khorang bai khlai baji shok laiye bongni je khatung jangmani bongni je bukha jangmani je bongni hamjangmani borok obo haike borok sikangoi thangai tongo honai busukke satung hyaoi joto phaiye tini borok oro bongni khatungma phunungnani bagai basalai jangke जों tabungni bisingo no je second round ni je list angkhormani जों Simon ka arobo 15 jirania constituency ni ngai je batainai Jagadish Debbarma bono sekangjak honai gawa hagen जों tebo update nai no turuk gawa bisingo जों tabung no bono phunungnan jai dogoi dongo borok bobo haike tini khatung jagai kham bai khorang bai baji bai khai tini ni je oroni inko tongmano celebrate khlainani haike je boni khani sajak mano borok lamsuknani bagai tabungni simino je prun simi counting sengjaka aprun simino borok phai oro bathaklaijak tini borokni je khaksangma te borokni hamjakma borokni sajakma no borok sekangai tlangnani hinai gesini khorangni mangpurin bisingtei जों kathang awongo bono phunugoi tongo kha khayo noro bonugoi tonga hanai borokni khatung tongthokni bisingtei je tini borok palai tong haike borok je nasinglai tongmani second round saklai jangmani logi no bongni khaksangma rok khatungma rok tebo borok tongthokjagai oro sekangai phai tongo asuklai tongo nasinglai tongo phungni simi turuk जों tabuk diporbang ba phungni simi saimanani bukhangno thangai tongo je asuk gedungma nasingmani 5 years ni agulo te waisa chongbari ngai te waisa borokni nasingma tongo je haino hai ttadc o je election nangmani aro gobangma question mark tongmani taklai bisini hapango sabo phaino hanai o hapango sabo phaino hanai tei lukurongni sajakma lukurongni hamjakma sabo bisikma no hanai khatung jakmani borokni o khatungmani no borokni je second round no bahain hai tipra mota sekangjak hanai no borok oba haike khatung jakmani phunuka gesang tini saimanai dipor khek baklai gangke no जों saimanai je tini bobo haike mane borok sabo tei waisa hapango asungani thangai tong fit abo जों saimanai engke faidi जों tabu tek krapsan bisingo je oro fainai lukorok bai जों thayo thani rok kisa kok rok salai man kangke kok salai no bongni je khatung marok no teiye
Oke, aku dong sila. Tabuk suzurani kok cuma kotor abo big breaking hanai mano tabuk recently sini orang kok ni Wakinagar Bojungnagar Wakinagar ni Tripura mothani candidate Ronald de Burma bok apply angka 20,077 vote manai bok apply angka tabuk Taisingko sini orang kok cuma abo sok pai mani ingkaya abo khatang thokjang nai je Tripura mothana hamjang nai te Bojungnagar Wakinagar constituency ni lukro khatang thok laijak je boroni candidate hamjak mani candidate Ronald de Burma haino hai borok no naikolna ni bagai Achuk Thaiwa Achuk Phika o amsaino naikolna ni bagai Achuk Thaiwa Achuk Phika hanai je o constituency ni lukro belai ni khatung laijak ke tabusuk jorani big breaking abono eba koktuma kotor abono je Ronald de Burma Tripura mothani candidate Bojungnagar Wakinagar ni candidate bok apply angka abo hai khena update stable Sabo bo candidate bo constituency ni bo candidate apply angka abo rogno sung norogno saiman rana ni bagini saitok laijak ke phya tabuk suk jorani big breaking abono Tripura Motha party ni candidate Ronald de Burma Bojungnagar Wakinagar ni candidate Ronald de Burma 20,077 vote manai apply angka oro jaga o BJP Bunge bahai ma tongkha tini je phungni simi na singjak ni yagolo je jaga je 15 jirani ani candidate je Tripura mothani candidate bonus gangjak khonai saiman ma baibo khawbo bahai ma tong belai khena tong khoka ekdom chini rajani mokoli mukti kalaimani obo tini nukjak khata tamro khone sakong pano sakong tunglia o sakong pano chini sago kalai pano sakong tunglia sing chini hano manmani bagai 15-16 wa ta Tripura mothana sikangja ga onyo jaga bo bagara Tripura mothana sikangja hangkai joto lukurok na tini o bo haike no khatong ma haike mane buino tamo sana musung buino bo o ma haike no chini rajani bakhat sing himlanya ni bagai buino bo ma haike koyuta chini Tripura sarong no sing khansang mani bagai kan no gufurin chi phaiman oro sing phungni simi no phaikia busuk jara tongnai sing jang ko paya sakno sing tongnai obo paiman ko do sigangai khatung dong no bo haike tamo khlainya ni wan sing mosalanya tong thoklanya sini bo bagarani bagai nang khawo mane wa tabuk to duira un to boro komplit keplai ni tong ke tebu to tong kho ke tamo ni wan suk ngai cha pa sing nai sini bo bagarano ke kana no borok sao ekdom confidence khlai tam ningang ke duita round to nge no pai kha au jaga wo 15 jirani constituency ni tai mandai polinpur ni je candidate Tripura mothani candidate khorok ni no gobang bud pai khlai borok lead khlai tongo ga phaiji singo ba haike na tini ni o panda no tei mane o suk khatung tong saga borok satong honya oi oro ba sa oi lam sugui tong mana tei khorok sa ta khu ga khoti jeng khanai nai le na bo hai ma tong tini Na hambai sini Khorang na sing tibar sorok belakin excited ba belakin sing anandito tamri bagai ma tini to sing khaman sa oro duita jaga o tabuk ke duita ra o nangai dong aro ano Tripura mothano candidate sikangja ga o ba haike sigangai thangmani kharo ba agin simano wan sukjak jato na sing agin simino wansuk dat tamungai sing tibar sorok pahara jotona active agini tibar sa kari tabuk sing je kure tibar sorok thangcha a jagan andro thanai an bage sing agin sajak Tripura Motha sara edisio kunu sarkar saimanja abo sini maharajani phanbai sin tibar sara ni phandama bai oke tini sapung ada no oro to sabung bolte sing counting for ale jani pore so kutung nai or 6 round jara goni nai joto lukorok no tamo ni sanan musong tini ni counting joto jaga ro lekha jagai to joto jaga ro result to ngai mano kasa kutu jaga kuku jaga no abai kuno ro wan sumar joto jaga o ta chini mane Tripura Motha no da no ai ngai wan na sing to executive sing artista je edisini sitongo Tripura artista jaga sing 24-25 tara kamtam na haban sing sarkar payment bisin tifana sing
কোনো ভাইলেন্স খাইয়া বিজেপি খাইনি তো সিপিএম খাইনি তো কারণ বাবু চিনি বরক ন নিন কুংথাই বারা বরক ন जों ভাইলেন্স বা বতো খাইগে কামনি বরক ন দেরানা Saboni ng Agartala, sabona ning Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din atong plaza. hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang man chera oro zaknai purong mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Joy nai tong dinoro. Chini Khorang. Celebrate khlai dei. Ami ke boro mi khaka mo. 15 jira ni 16 jang aro mo. Tripura mo khaka play ngai tene. Ina ta uthaman ke ani o mang play ro ko sengal ko kita punai. Ane mang play ni salai no koi dai boro ki tong thama no khama no khaka ma to punok na ri bagai. Ane boro ko Chini Khorang ni bising te boro punok koi tong mo je. Lu boro ni ge Open Purwal side to go to 15 day 16 Sraria constituency ni Ttaadc Sraria constituency can Ttaadc step Purwa no chaza jai Gaba ko tali khlai tong mani no gai Tripura mo thani je sabutar Tripura mo hai ge chini tong songlu kuro khani mano boro ni khadong tong songni bising te boro bo ba hai catering khlai tong sang aboro no na chini khara bising man chai te tong hai ni bagai chini je khang awai mo aboro bising te Chini Khorang ni je chini boro ni khang mo ro mo tai to long nai di boro ni ke tong thong ma no boro celebrate ko boro ni khang ada sta o thaya pa no 25 থেকে 24 asgo boro bli kelwesa Tripura mo thano edisi ha asnai nai obongkha Tripura mo thani lugorong ni khagam ne abu ko loge no buka kara no saga gai boro khau hatu ma so ya oi wati no wati hinya oi ne lekha pa sa boro oro thainai nai boro mo sabun khlainai boro hari buka kara no hamza gai dai Tripura sa no kangai talang nai bagai boro obaya edisi ha ba o dai waisa Tripura mo thani nai hai kya nai boro ni o khatu cái này mình chơi ba má tổng khá ở đâu thấy ấy cái lấy nó cả má tổng khá Chini Tripura sao rồi hay nó người ta cái đấy nó constitution nó cái tham gia vào cái này cái này là các công cụ các chính trị pháp cái chúng ta phải học cái chính trị pháp nó tham gia cái chính trị pháp cái apa tu balai tu puji chính trị pháp cái mà cái apa tu perasaan mereka jadi tu apa mereka bukan kerana apa cái này là YouTube ni bagi kamu sekarang pun semua lagi lagi ini YouTube kau mana puji kamu mana chính YouTube kau mana mau join chính ini Ttaadc
Screen nugui ni man khana belai ne khatung mani eba tong tholai mani bishingte bor ni hamjak mani candidate koplai angkha hanai andorok srai nugui ni man khana abo mangfiling kha jiraniani chipramot hani candidate jagdish deborma bo koplai angkha abo koplai angkha hanai borok ni khatung mani je borok ni samung ni bishingte tong tholai mani bishingte borok ni bishingo srai nugjagai man khana rok nugui ni man khana chini khorang ni mangfile bo abo to haikene dal bidal thairogo bu je jeni candidate koplai engi tongo abo to haikene tong thoksa thoni bisingte tong thoklai mani nukjage ni tongo fia tabuk su saiman kha bojunnagar waki nagar ni candidate rural debor ma koplai angmani abo haikene borok ni jiraniya ni jagdish deborma bobo koplai angnani thangai tongo hanai borok ni lukuroni bisingo khapur mung hamza mung te nugui tongmani nukjak tongo ke tabok haino haisung sawi mankha tei khoroksa Rabindra Deborma Tripura mothani candidate bobu koplai angkha hanai koktumani bisingtei jeng sawi mankha Rabindra Deborma tabok sanani thangkha angke Tripura mothani khorok ni koplai angmani sung nugui mano ke tabuk sukjorawo 28 seat ni bisingo 23 ta lekhajagai tongo orjagao rok screen nugui mankha BJP song busuglit khlaiwi tong TMP song busuglit khlaiwi tong te tolawo nugui mankha CPIM bu 0 IPF TV 0 te others bu 0 inke obota haiklai ne turuk update nugui manai chini khorang ni bisingte inke tabuk recently solwi tongmani updates aborok no runai tabung rok no tabuk sanani thangkhang khlai simna tomakari 4 round solwi tongo announce khlaijak mani bisingte sing saiman ka abonon rok no runai Tripura mothani tabuk thaisingo samani Rabindra Deborma bo koplai angui tongo 17,674 vote manai koplai ongjak angke abo haikena opposite side BJP ni angui Indrajit bo 2,290 vote manai ongklok angjak angke or jaga srai saimano je or jaga wo Tripura mothani candidate Rabindra Deborma 17,674 vote manai koplai angjak angke simna tomakari for round ni announce ni bisingte abo sawi mankha angke haino hai pekwajala Janminjanagar second round ni koktuma saiman lainai or jaga ni candidate Gita Deborma Tripura moth eba TMP ni ngai bo vote mankha 15,802 egar jaga wo BJP ni angai Moji Deborma bo BJP ni angai 1,595 about 1,595 inke or jaga wo Congress ni angai Dinesh Deborma bo 170 abon haikena IPF ni angai Pradeep Deborma bo 169 We are celebrating for victory of Tripura Motha. Because our minister will win today. For that reason we are happy. We are happy that our Hamza will win. Will win today, our Hamza is coming.
Kamu tu seng thajingko Saiman ka Tripura Mota party ni Khorang ni candidate kuplai enggai pai ka abong ka Rabindra Debarma abo Shimnata Makari ni bo kuplai engka abun ya gola haina hai Bojung Nagar Waki Nagar ni candidate Ronald Debarma bo kuplai engka totally tabu suk zorga Tripura Mota party ni Khorang ni kuplai engka abo winner engka Ike abu hai kena kebangma zagawo tere khlaibui counting solibui tangwa aro zagawo kebangma nasung saimano BJP unsluman ifano tango Tripura Mota agogman ifano tango ke BJP agogman ifano tango Tripura Mota unsluman ifano tango abu hai khlaibuna tabu sung saiman lainai 18 takar jola jompui jolawo BJP 158 ke Tripura Mota party aro zagawo third round no amabo Tripura Mota party 3856 और जगह CPIM 88 IPAT 46 Nota 26 total और जगह अब तो हाइक्लाई नैना ने थांग खांग के Tripura Mota party कपलाई इंग्लिश टोंगो अब उनका 3856 अब हाइकना Moharani Telemura ni third round no Utpal Debarma TMP ni but Tripura Mota party ni और जगह 9916
vote mane agogak inke opposite side naina ni thangkhang ke BJP Belu Jamatia vote 2782 abo haiklai bini vote kisa unslujak angui tongo fia IPFT CPIM Congress no naina ni thangkhang ke BJP agogak tabok sanan thangkhang ke IPFT ni Dhananjay Riang IPFT ni 340 Ratan Kishore Jamatia CPIM ni 65 Shamal Dev Burma Congress ni 79 और जगह total 9 thangkhang ke Utpal Deborma Tripura Mota Party ni 9916 khlaibui agokjak tabok haina hai simnatoma kari Tripura Mota ni angai Robindro to kuplai angai no paika abo haikena turuk kuplai angmani rono bu sung saklai ne nironi bagai abon sini chini khorane angai chaitok mane tabok koram sara second round so Simon lainai Bimalkanti Chakma BJP ne angai 8315 by both first number agogzak angka Tripura Mota Party ne angka Rotish Tripura both 6335 BJP ne angai BJP by kisa onsulojak abo haikena Sadhan Kumar Chakma CPIM ne 4231 Drendrao Deborma Congress ne 1477 totally or jagawo Koramsara second round no naina ni thangkhang ke Bimal Kanti Chakma BJP ni candidate 8315 by Kaplai Angai Tango or Zagawa Hana Hai Bisondra Kolsi third round no Simon Lana ni thangthani was Simon ka Abraham Riang Congress ni 357 Kenaram Riang TMP but Tripura Mota Party ni or Zagawa 1225 or Zagawa opposite side Simon Lana ni thangka ke GT Ram Tripura IPFT ni bo 524 or Zagawa Hana Hai Nine Thangkang ke BJP ni candidate Sanjay Priang for 9088 our Haikin CPIM ni candidate Narendra Bonka 2609 to tell or Zagawa Bisondra Kol si third round of apply Angui Tongo Eba Agogui Tongo Sanjay Priang BJP ni candidate 9088 goodbye our Haikin a High Abu Haikana Haina High Samalane Monday Telemura for round result Bontibu for round Aboke. Gorzago Simon like a Utpal Deborma TMP but Tripura Mota Party ni Borzak about 12,601 by Azak for Zakawa. Sang Haino High opposite side Simon Lane below Zamatia BJP candidate for 3,724 money board by Agogo Tongo, Tripura Mota ni side, it's on Slozal, Abu Haikana, Dhananjay Riang IPFT 551. Ratan Kishore Jamatia CPIM ne 437 Shamal Deborma Congress ne 88 to tell or Zagawa 9 ni thanga ke Utpal Deborma TMP about Tripura Mota Party ne 12,601 abo haikena kabama dalbidal updates 5 tongo Ramchandra Ghat sang Simon line or Zagawa Ramchandra Ghat ni first round cholewi tongo Omalendu Deborma Congress ni bokhangke bo Budman kha 61 inka James Deborma TM Tripura Mota Party bo vote manoi tongo 4,656 or Zagawa inka David Deborma BJP ni 141 Shopon Deborma IPFT ni 143 Somaras Deborma CPIM ni 179 total or Zagawa Ramchandra Ghat first round 9 ni thangkhang khelai Tripura Mota Party James Deborma Tripura Mota Party ni aba TMP ni agogzak 4,656 by abo haikena kubangma Zagawa dalbidal bodol ni bishingo Baksa Zaga ba Tripura Mota fana agogzak tongkha Baksa Zaga ba Tripura Mota BJP fana agogzak tongkha abo ta hai updates rona na sangdron bas kango tubuna ne bagai sai tuklai mane kitabung dorok nuguiman kana kabangma zaga wo no lukurok khatung laimani tongthok laimani boroni kaplai ni marino phunugui musalai mani nugui no tongkhana chini khorang ni mangphilewa ge tabok chini khorang ni screen on norok nugui ni mangkhana 28 seat ni bisingo 24 ta lekha jagi tongka or ni bisingo jeng Simon ka Tripura Mota Party ni khorok ni kaplai angkai paika abong kha Tripura Mota ni candidate Rabindra Deborma Haino Hai Tripura Mota ni candidate
Runel Deborma Borok apply Ungai Paika Abo Kaisa big breaking ke Aboni a constantly Lugorogos Kadung Laizak Boroni Hamzagmani candidate apply Unka Hanoi Fia Tabusu Zorani Koktuma Kotor, Hanimano, about Koktuma Kotor Kasawi Faika. Hino Hai Koplai Unka Korokni. Tabuk ni big breaking Obono, Hino Hai Te Korokni Chipramota Party ni candidate Koplai Unka Abo Unka. 20 kila bagma constituency ni candidate Purna Chandra Zamatia Bokoplai Anka Abo Haikena te kaise 22 Katalia Mirza Rajapur ni candidate David Deborma Bobo Koplai Anka recently tabuk no koktuma kotor abo kasawi faika Tipramota na hai te khorok noi candidate Koplai Anka abo ka Purna Chandra Zamatia abo jotu no saimana ex CM Ttaadc ni bo haina hai Koplai Angphika lukorone hamzak mane abo haikena 22 Katalia Mirza Rajapur ni candidate David Murasing Bobo Koplai Angka Abo hakena Koplai Angmani bising tu borone lukorone hamzak mung borok manai Koplai Angka engke tabuk Abo taiklen is a big breaking payment rogna sabu Koplai sabu kesen abo rogna funugna ni bagani tini salasai tokmani fiat tabuk sukzani breaking ke Tipramota party ni engke khorok bro win angka eba khorok bro winner angka Koplai angka Tipramota party ni abo angka Robindra Deborma Renewal Deborma engke tej Purna Chandra Zamatia David Murasing borok khorok bro Koplai angka tabuk sukzani big breaking abo no eba koktuma kotor abo no Turuk tei bola khazagai tongo dalbidal constituency ni candidate obu sukjorate solewi tong borok ne vote percent rock engkate counting center obu sukjorate le khazagai tong aborona busung updates nok norona fiat tabuk sorani big breaking engke khorok buri Tipramot hani Koplai angka Abo haikena je tabuk Koplai angmani bising tei je lukoroni borok o jagawo je janja constituency ni lukorok bomtei khlaiwi borok ni candidate no hamjak mung phuno abo rok no busung rok ni norok no phunukna ni bagui sai tokjak bidu counting center ni chini borok rok thangjak eba chini khorang ni team rok thangjak je tongthok mani hamjak mani je boroni khatung mani rok no phunukna ni bagui ne eba chini boroni khatung mani rok no chini khorang ni mangfli no phunukna ni bagui ne saktharlai mani tini ni je mangfli abo rok no phunukna ni bagui ne chini khorang ni team tini ni saktharlai mani abo haikena jung salbro no saktar mangbu tongna pia tini ni eba tabuk sujurani big breaking angka TMP eba Tipramota party ni khorok bro winner angka abo angka Purna Chandra Zamatia abo 20 kila bagmani abo haikena te khorok sa 22 Katalia Mirza Rajapur ni candidate David Murasing Bobo Koplai angka Koplai angmani bising teino lukorok bu candidate na hamzagui candidate bu lukorone hamzak mangmanai je hamzak mangmanai je boroni khapur mani ani bukhani musukini candidate ni Koplai khakhane boroni je bodol hamzak mani abo haikene je boroni hamzak mani no phunoka musamung rosamung ba bising gondor screen on nugui ni mankhana abo Mohanpur ni mangfuli pia dalbidal khaini je updates tong mani abo no mangfli phunuma ya phone ang ani khugbai hawinor na updates shubai tana pia o mangfli Mohanpur ni borok khatung khajani bising ti boroni candidates Koplai angmani bagai borok musamung rosamung ni bising go phana phunuk laika
abo ta haiklai sung saimar laine tei bo haina hai update busuk jorate phaiwi tang alga boot center rogo busuk jorate stall wi tang bo party busuk jorate koplai ungui tang ke tabu stain on rong logo ni man khana 28 seat ni bishingo 24 highlight khajagi khajagi tang bo dol sa go BJP ni busuk ungui tang TMP ni busuk ungui tang aborok srai pia sakani screen on rong logo ni man khana BJP 0 TMP 4 unka CPM 0 RPF 0 other 0 abo ta update sin rok sin khorang man plus rais nai nugun mane abo ni bagai ni sung bai kono dei tong di Jadi salkani sai togmung jetini salni se vote counting busi jarate sabo koplai sabo kesen abo rongna phonongna ni bagai ni sini salni simi sai toglai mani sung norone bagai hastani lokorone bagai asuk jora kologma rongmui naisingui tongmani edisi hafongo sabo asongnai heba edisi sabo ni honoi osung mung kaisa bai faimani eba osung mung kaisa no teiwi lukurok wansugui eba khawo kaisa Asamong tongui tongmani saboba o edisino hapang khawi Tripura hamkrai khlaino honai kaisano sungmung eba naisingmung honai ne mana abo ta khlai tongmani pia ozora tinini shalo phaibi shokaisinai te kisisa zorani yagolo sabo koplaing nai tite edisi hafango sabo hafang khawi Tripura sane hamkrai naino abo te kisa zorani yagolo no saiman sinai o saiman runani bagani sini khorangni team sakthar laijak tini phungni simi norokno dal bidal updates runani bagai jaga thaiwo jaga counting center thangkha orone o counting center ni mangfili rogno srai norokno phonokna ni bagai bo party busu jorate agogui tang bo party busu jorate unslui tang abo rogno srai saiman runani bagai na sini salsani tini saitok mane abo haikeno tabuk sung saiman laine or jagawa ani or phaiwe update phaiwe shok phaika tabuk or jagawa sung lugui mankha 9 Asrambari halahari ni third round no BJP song board manka 4081 fia TMP Tripura party or jagawo board manka 11179 CPIM song board manka or jagawo 1884 IPFT song or jagawo board manka 614 fia total or jagawo 9 thangkhangke or jagawo TMP but Tripura party 11,179 by agogui tongo or jagawo 9 Asrambari halahali third round no tabusuk jorane abo update abo haikena 18 takar jala jompui jala ni EVM round 4 abo 4 round ka 18 takar jala jompui jala ni tabusuk jorane 4 round update na sawi khana nai tabo BJP ni angai 294 vote manai tongo ke or jagawa TMP ni angai vote manka 3614 abo haikena CPIM ni angai or jagawa 98 NIC INC 24 IPFT 39 Nota 26 total or jagawa 9 ni thangkhangke 3614 vote manai applying gui tongo Tripura party anga or jagawa haina hai sung Simon lainai 11 Moharani Telemura 5 round solewai tongo vote lekha jakmani 11 Moharani Telemura or jagawo 5 round apply angui tongo Utpal Deborma TMP Tripura party ni or jagawo 15,738 vote by Klagi Agogjak Utpal Deborma bono omtai hanaibo shiniwo lukura eke sanane thangkangke or jagawo BJP ni candidate ninka Billu Jamatia bo tabusuk jora BJP 5th round no 4,671 high vote manai Tripura party ni sai onslujak angai tongkha or jagawo nainani thangkangke IPF tini Dhananjay Riang bo vote manka 617 ka haino hai CPIM ni bakhak nainani thangkangke Rotan Kishore Jamatia bo vote manka 134 inka haino hai Congress ni bakhak nainani thangkangke or jagawo candidate inka Samuel Deborma Congress ni bo vote manka 108 or jagawo totally sung nainani thangkangke 11 Moharani Telemura 5th round nor jagawo Utpal Deborma koplai angui tongo 15,778
738 vote by apply angui tongo o amsani aba o constituency ni alada bodol rok ni sai alada bodol rok ni slai abo haikena kebangma thairogo Tripura motha agogui tongmani bu nukjago fia naina thangka ke kuwino sanani thangka ke Tripura motha party rok na agogjak dalbidal constituency wo enke abo haikena kaisa kaisa thairogo BJP songni agogjak bu norokno ang sawi khana rakha fia tabuk oro jagao kebangma lukurok phaibi sok paijang rok mangfilibo no nugui man khana jarjarni candidate rok bai malainani bagai sakni hamjangmani candidate no apply khlairnani musungna mani bagai no logerubui tongphaibayo oro jagao hafangni bkhakte oro jagao nugui man khana naimo thang bodol rok bor jagao borokni duty khlailawi tongo joto jani ja duty khlailawi tongo atong kosung lukurok borokni duty khlailawi tongo sakni hamjakmang candidate no apply khlaiwi tongthongmani bisingtei nogo talang thangnani hanai tongkosung lukurok bu sakni duty khlailawi tongo abo haikena counting agent rok bu boroni samang khlailawi tongo abo haikena naimo thangbodol rok bu sakni duty khlailawi tongo jate tongkasang eba shiring khlaiwi tongkasang tongthokni bisingtei no ADC election ni result no kaham khlaiwi talang manna tai khanai abono kaisa na horma Bishiburom no Bishibani Yagolo Kabangman election angu hafang tango hafang paiwu katal paikang ke khapurmani bishingte accept khlaiwi nahar laiwu haino hai Bishiba sekang 5 years sekang haino hai sung saimano je Bishibani sekang Tripura motha party na edition hafang naikolo phia o zora wala sabo hafang naikolo phia tabu zara tabu इलेक्शन प्रोसेस से बहुत Jirania mangfli Jirania ni mangfli norok nugui ni man khana engke truk norok or jagawo lukurok phaibi manjangmani bu srai nugui mano engke or jagawo mangfli ni yagulo je side by side tongmani je busuk jaratui lead khlaibi tong busakarogo sabo koplai sabo kesen aburono busini chini khorang ni screen no asang srai rubui tongo jate norok kaham khlaibi tei bu sai manna na tei hane tinini je jora kolongmaro mai naisingui tongmani vote counting aborok no srai norok bu sai manna tei hanani sini saktarmung tinini bagai aka tabu sanani thangkangke kwbangma candidates roni bisingo baksaba kha dungjak baksaba tongthokjak abo haikena cholewi tongo tabu suk jorao baksaba kha kalaiwi kha kalaiwi tongkhana tamoba angya hanai fia te kisha jora tabuk sung Simon ka Tripura motha party ni khorok broi winner rangha eke boni yagola busuk jara eba sabo party bo party busuk jara kaplai angna busuk jara kaplai engya abo busung Simon laina te kisha jara ni bisingtina o Simon laina ni bagoi no sini khorone te bu phungni simi sakthar laija ka kubangma counting center rogo thangaina oroni updates bomtui ayang ni tongkosang hafar eba environment rok bahaibu o accounting center rokole bulai toglai obota hairo mungsa sumangsa sudu mangpil kas habui tong aborongno sung Simon ronani bagai jaten rok bu puila sini khorangni bisingtui sini khorangni bisingtui je norokno Simon ronani bagai no updates romane faidingke sung tabuk Simon lainai khwaini mangfili norok screen no nugui ni man khana abongka khwaini mangfili or jagao bo kwbangma lukurok no phaibi sok phaijak saksakni candidates busuk kaplai ani candidate kaplai de ungno kaba bomte ungno kaisa wansukmung kaisa bukhawa asamung tobo wena kwbangma lukurok norok sir khorani mangfili bo nugui ni mano kaisa sanani kaisa no or jagao ma sawo obuta hai mangfili rokno no sung norok no phulokno ni bagai saitok mani jate
जाते नवा तंग तो तीन नरक टीवी वो एबा स्क्रीन या कबान नरक नि नक तंग तो तुई कसंग खलाई बुई जे नरक नाइना मुसुक मानी जे तिनी नि जरा ने अपडेट रन नरक मानथों हनै न जों तिनी नि सालिसिमे साइट तक माने अब त हाय मांगख्लि रन न जों नरक न फुनुक न निबागै तिनी सालिसिमे साइट तक माने नरक न बुई मान खाना साक्संग ने हामजाक माने कैंडिडेट्स न लगेर न निबागै गोबां मा लुकुर अर जागाव फाइबि सब फाइजाक जाते काइसेन बरनि ना हरमं आनि कैंडिडेट गोपलाय अंथों हनै आबहाय नरक नुगुइन मान खाना एके ताबक ते किसिसा जरानि बिसिंगो न साइमन लाइने ओ आमसे बा ओ खवाइनि मांगफिलि बुसु जरा तै तंग थौजा थौनि बिसिं तै गोपलाय अंनो हनै एके आरनि बिसिं बस साथै कलायबो अर जागाव जों साइमन लाइने बुसु जरा तै चिनि खरांनि टीम अपडेट्स आनर हुवै दं ताबो सुजरा जों साइमन लाइका 11 महारन टेलिमोरा 5th राउंड उत्पल देबरमा कप्लाय अंगै दंगो हनै ताबो रनि साना थांखांखे खवाइनि अपडेट बमते अंगना तरक सिने अर फाइबि दंगो गोबांमा कैंडिडेट एबा गोबांमा कन्स्टिट्युएन्सीनि कैंडिडेट रनि बिसिंगो गोबांमा न बरक रक खा खामलायजाकबो अंगैमानो खा दं थगलायजाकबो अंगैमानो लुकुरनि बिसिंगोबो आबोताहायनि खा खामजाकबो अंगैमानो खा दं थगजाकबो अंगैमानो फिया तंकसांनि बिसिंतै न अबनो पायरनानि अंथं हनै खा खलायबो मुंसासुक बुलाय तगलाय अंलाया कारै तंकसांनि बिसिंतै साक बाय साक मुंसासुक अंखाके साकनि न हामया अंनाय हनै खा खलायबो abon bagayne dalbidal updates rono sung norong norong ni bagayne tini ni shalsimi sa telagmani or jagabo nugui ni mankana bomtui bangno kaisa borok ni mokhang naibi nai khangke sawi mannai busuk joratei borok bukhawo kiri koro angui tangkhana mana thinango yakabatei second ni bisingo tamu result faino bomtui ba angno phia sanan thangkhangke age rogo sung exam rowoi result rana ni foro je bukha kolaiwo abahaino boroni bukhabo angui tangkhana srai mokhango nugui no simon amnrokbo chini khorang ni screen on nugui ni mankana busu jarate borok bukha kolai laijak busu jarate boroni wana mongo faijak abo kaisa na harmon bomtui ba angno chini result kia o update yakaba bomtui bo angno rokno sung phunukna ni bagui ni sung bo sakthaklaijak ge tabuk sujora update sok phaibi tongo fia tikisa sana singmani yagulo joto update chini yago bo phaibi sok phainai srai bo thaiman renai busuk sido bo party eba bo bodol koplai angui tong bo sido eba busuk bodol kesen angui tong aborokno sung srai saiman renai ikor jagawa haina hai sung screen ni bukhak thanglai phinai gobangma lukoro phaibi sok phailajak oroni side by side screen no sung haina nailai phinai और जगह टीआईडीसी बीजेपी टीएमपी सीपीएम आईपीएफटी अदर्स और जगह बीजेपी सॉन्ग 0 गइटं ख ताबो सुजरा वफिया टीएमपी सॉन्ग 04 मींस काइनि खरक बुरै कैंडिडेट गप्लाय अंखा के ताबो नाइनानि थांखां के सीपीआईएम आईपीएफटी अदर्स और जगह 0 गइटं ख के ताया आयं साइडो नाइनानि फाइखा इंके 28 seat ni bisingo 23 hai lekhajagoi tongkha oro jagawo lekhajagmani bisingo BJP songlit khlaibi tongo 5 TMP songlit khlaibi tongo oro jagawo 18 phia tolawo CPIM IPFT others no 9 ni thangkangke 0 Oke, tabo nora naidi Shalomi tabo o mangfli rono funuk nai de update borok manai tong mane abo jirani ani update norok nugui ni man khana ke bo sawi khana ranai constituency no duita candidate Tripura mo thani no win ka gabang margin mai vote manene boro applying ka jeng Simon ka Bojunagar Wakinagar constituency ni Tripura mo thani candidate executive member Sir Ronald Deborma vote 20,000 plus votes by gabang margin highest margin manene bo beni constituency applying phunuka
Abni log 13 semna tokmari kari constituency bahaino Tripura Mothani sitting executive member Sir Rabindra Debarma bo bahaino 17,000 plus votes maximum margin mananyo bo apply ingkha obahino yango nai nugi man khana lukorok busuk tong thok laijak ok duita constituency amchani lukorok belaino kha sarangai kha tong thok laino o tini o victory celebration grand celebration khainya hinyo hazar luko oro more than 500 plus vehicle faijak more than 20,000 plus borok oro faijak more than 20,000 plus borok lokoro phai ta bong ni candidate phai tungo bong candidate bai borok kok sana hanai lam sokna hanai welcome khaya hanai faijak oro ni bese lokorok ni bang mari ke bang ma hazar borok abuni log nai mothang bodol ni bukhakti bahaino belanya strict najak tungo phai chung o am chaini no Khorang takoi kok salanya pulen sai kana bahai motong taklani ochong bari very excited जों आगिनो साका Tripura Motha जों जेखेबाना गभर्नमेन्ट खायनाय एवं जिनि जे केम्पिंग जों नायमानि नंमानि आबोनि डाइरेक्ट न अजागा जों प्रतिफलन नंखा आबोनो आइना काहि स्राय नुकजाखा Tripura Motha तैसा गभर्नमेन्ट फाइ खाय celebration to nugu in tongho chenglain tongho bahai tinini sal tinini din bahai thangno belai khatong jak जों आबोनो सानाय तंथंमा बाय तै खरसानि हामिया तांथुन जिनि वारियर्स रगनो बुबाग्रानि वारियर्स रगनो जों आबोनो सानायो एज ए वारियर हिसाबै नो भायोलेन्स जों तंथकदि केबोनि तंथंमानि वा बेगाट ताखायदि आबोनो मेसेज नै बुबाग्रानि मेसेज आइ अबो कप्लाइं मानि अबो बुबाग्रानि कप्लाइ Tripura सरनि कप्लाइ हामबाय yang kok salai ferene phadi yang bai sung tongo bai sai kana ngle bahai ma tong kini tong thogoi oro election paiman bagai sung tini belai tong thokja sini em sar runal paimani bagai an bagai jeng bono lamsungna bagai osok jora hayo busuk jorti lokorok guma nugui tong nong am chani busuk jorti borok phakena busuk borok bangana phakya gabang ma sai kulpali ya mane asakai phakya ke basi phaikumo ngai kisa phungo gonogol khana na baksa phayang kha haibana tabuk sapai be kya borok rok em runal debar ma boto 5 bosor nong am choi em angini phajak tabuk taklai bongna thangi tongo busuk jorti khatung jak botong tabuk nong bagai nong ni sam kami am chani bagai loko hang prang sam khlai belai bo kaham khayo agi bo kaham khayo tabuk te kaham khainai bo chini area wo sin burjong nogor waki nogor am chama Nadi oro bahakina lukorok belanyo khatung laijak tongthok laijak celebrate khane hanyo borok nugui mano pali thanglai mani bising tei oro belanyo tongho toke kan borok chumborok kanlaino phalaijak oro naithe toke celebrate khane ni bagai tai bisiya tai 5 minutes ya glon oro faisok paine duijona candidate em Runal Debarma haike em Rabindra Debarma borok fai tongo abun sai sekang cameraman koine yango lukorok ni mangpli kisa phungan bagai Hai kita bago. Hage. Tabuk phai sok pai yang terek tabuk je candidate pai nai Tripura Motha ni engai Sir Runal Debarma tai Sir Rabindra Debarma borok phai sok pai kha abo ni yagulo borok gari bai rally khai phale borok himi phale mani nokjago Chini Khorang ni mangplim bising tei nugui man khana tabo yango doijona candidate no celebrate khaye victory celebration khaye no borok phailaijak oro buskango sung taboi kok sanan sai chok lainai phadi hingke tabuk sung oro phai man kha chini Khorang ni candidate anglu korok no koine oro borok nam somani pore sung candidate be kok sanan sai chok lainai Belanya tong foto kaino borok lam sogoi iem bong hai ka bong candidate no lam sogoi ni bising tu kum mala kandel ayai kum buket duoi no lam sogoi bong candidate no lam sogoi tongo tongo man belanya borok kese belai borok kebang ni kok sanan sa joi tongo
mani bising oro bese jorti tongpal jak ulukuro slogan dalai mani bising tei ora kini tadi aning kulo nugi man kana bu karani mungoi poro ayok lokteng bagong party ni mungoi celebrate khali tonglayo nugi man kana party ceng trek kok sana belanya nuku ketong ni party ceng kok kami yang ni Halo, halo. Halo. Guys, nugi man kana jotto no belai ni historic moments sing Saiman karo Simnatok Mukari constituency tai Borjum no Babakina constituency ne Khorang ni candidate no sitting executive member Ttaadc. Obaken nugi man ka kurning no candidate apply vote margin ban apply man no ka. Sir bahai reaction ni no election tong rin tai. Lai puilan siminar sakang ni siminar sajak
ত্রিপুরা মথা পার্টি ন কেবল মেসেন মাইয়া থানসানি ফান্ন পৃথিবীর কোনো শক্তি মেসেন মাইয়া মানে আম পুইলানসিমি সাজাক এবং তাকলাইব অ ইলেকশন হব ত্রিপুরা মথা পার্টি না কপ্লাইনা থাং দङ এবং 14 বছর নরবাই 13 সিমনা দমগানি রেজাল্ট নখরকা তাই সারা ত্রিপুরা আস্তে আস্তে নখরি দङ কোনো ফান কাশিনার মে ত্রিপুরা মথা পার্টি সাসং রিপোর্ট বিং দে সাইমনো ত্রিপুরা মথা ম্যাক্সিমাম সিটস না উইনো गभर्नमेन्ट फर्म खाया थाङै दङ बीजेपी नि जे स्लोगन 28 बिसिङ 28 नानै हेमानि कौन तै बाकी फेर उरनै ताबो kai selak de baba garia kom selak de aw selai mana biang thaka bibi ni kok biang thaka manik saha Bangladesh ni si takwan bini tamna karen bil paya ko borga singna be painai galai tom thoka edisi mahapang phaiman simia 2028 mo semi final sing pasang dak सात अब टीटीए चौमरी पाइमनि यागलो बीसी इलेक्शन का थाङै दङ अबन यागलो सेंट्रल गवर्नमेंट खाते बाहाय रिएक्शन फाइने जे बस कांगनि अब अरा आसु तंखाइ नंगौ ताबो आहाय बिरिमा भयम बिरै हामबाय फाडि जों अब हाकिनो कैंडिडेट बे कक सालायमानि परे आङो ताबो बेलाइनो तंथक लाइजा अब हाकिनो कक सानाबो आसु जरा माले तबो जों बा एक्सक्लूसिव जे कक सामान मोटिंगे एम रविंद्र देवरमा साइ खनारेका bong bahake reaction reka apor nok chini khorang nem express manglim bising tin nugin man khana party truk jeng tini o mohanpur area ba or simia jeng simnatok makarik tai 14 bojon wakin our constituency o khorang ti promote ni candidate no apply ingui paikya aba hakino jeng tai onno 28 seats ni bising ono ti promote no margin mane apply ingui tongo jeng saimano 28 seats ni bisingo report ni moting sources ni moting angkai ti promote leading ono thangai tongo maximum jaga ono maximum votes by boro apply ngai tongo simon abur yagolo vc election na thangai tongo tai bobagra je ti promote ni supreme sai tongmani hai borok ni je ti promote ni core demand je tripartite agreement sign khaijang ma rongtoi abur tei bahaino tabuk angkai centers ni state ma fainai state ni ba regional party ni henjagi awoi kaisa kotor sinimung ni party mane tai oisa 2 times consecutively boro eri tongo last 2021 je tipramotha asaimani logi TTADC chongmari khalai nai TTADC hapanga sumani tipramotha oba hakino taklai je second consecutive times tipramotha tai oisa gobang votes mari bai keplai ingna thangai tongo honai je report mamani mode sing chini khongni manglim nok bukurong sai tongo जों ताबुक नयमान खा आनि गानावनो yang दुजना candidate no जों rally खालामनि बिसिंतै सारते कासे कक संना मु संगो निनि constituency ओ जे नों कग्रमा हाकेनो गोबां margin बै votes मानै कप्लाय इंखा बाहाय मा तंग ताबुक ताइ कुबुन constituency रगति प्रमोथन बसु जरतै margin मा त कुनु फान कासिनार मे ति प्रमोथ पार्टी न थानसानि फान्द कुनु फान कासिनार मे बुबाग्र न केबो कासिनार मे मु पुलन सिमि साइ दङ एवं ओ इलेक्शन अब आस्ते केज बत जानि न report fight on bayo ebong winning percentage ti promote party ni bisi bang sir baite kaise kok sanai sir simon 2028 o general assembly tini ni o je chongmari paimani yaglo TTADC chongmari bahai example tu buitong bus kang ni je chongmari no tui map si filjak sinai map BJP ni map filjak sinai tai kokroi wana jangnai kre buskade tabuk saiman sitong manik sahabai bipin atau bukur menteri besar mari biang kemai thang hamlai tabo ang sia khai tu pulis non tati tikai na hati ni ai kai kalponi kok rok sawoi public ni joto wan sungmani no oni je saimani haise ebong boje saimani bo tabo nungnai dilli lukorong tam ko kesar man saimono je history tong Tripura ni election thangkino chongmari pa khangke walai toklai violence nu gusang tam ko kesar ni lukorong tini no chongmari pa sung bubagra bo sajak violence ke bata khaidi nang jidi khai sak tongtoklai mani bumuri oi ebong chini party ni bumuri oi kebo ni nogo hamla ta khaitung kebo ta buthung kebo ni nogo mani nokta na halaitung jodi aptirok saiman khangkai sung a party ya sung ni jisi kes khainai bo je kuno doni phangthung karam রাজনীতি নি ময়দান পাই থাকা লেখা বাইখা
tao khai pai kya hai si hamai sa bele hamai hari ke chung aba ha ke na tabuk or ni manglei trek trek sing joto phongna thangai tong norok chini khorang mai krengi tong de chung mohanpur simia chung tripura hasni 28 seats tawon chini khorang ni team different station but different adc ni constituency o thangi sogui jak norok no chung joto updates na bagai chung live kathang awai mong bising tubui tongo han bagi nok soiwi krengi tong de chini khorang bai Baiknya wan sisi dia ni pun mau pergi kita. Dia macam kerap ya kan kan. Nanti kita suruh konsen. Mungkin di sana. Baik ni. Kayak kamera tu hit itu kabel. Engkau bekerja. আমরা আমি কাউন্টিং নিয়ে নেব করবো আমি Santu baik. Hai Santu baik. Santu. Please, please.
Daro nang light chau ka. Na light chau to. डिक्लेयरिंग द फाइनल राउंड रिजल्ट। इसके बाद फिर हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे पोस्टल बैलेट को ऐड करके। तो फिफ्थ और फाइनल राउंड का रिजल्ट अभी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। अनंत देव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, राउंड टोटल 666, क्यूमुलेटिव टोटल 6114, 6114। करीम देव वर्मा, CPIM, फिफ्थ राउंड टोटल 308, क्यूमुलेटिव टोटल फॉर ऑल राउंड 2745। प्रणब देव वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिफ्थ राउंड टोटल 36, क्यूमुलेटिव टोटल 271। प्रस्मित देव वर्मा, त्रिपुरा मोर्चा पार्टी, राउंड टोटल 2364, 2364। क्यूमुलेटिव टोटल 17,570। मणिमोहन देव वर्मा, IPFT, फिफ्थ राउंड 13, क्यूमुलेटिव टोटल 680। वीरमोहन देव वर्मा, इंडिपेंडेंट, फिफ्थ राउंड टोटल 12, क्यूमुलेटिव टोटल 93। नोटा, फिफ्थ राउंड 16, क्यूमुलेटिव टोटल 175। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट कुछ ही समय में डिक्लेयर करेंगे 9 हालाहाली आसारामबाड़ी के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो नए हालाहाली आसारामबाड़ी के लिए फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। अनंत देव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, टोटल वोट
including EVM and postal ballot 6,136, 6136. Karim Deparma, total vote 2771, 2,771. Pranav Deparma, total vote 272. Prasmit Deparma, Tripura Mata Party, 17,796. नोटा 176 लगभग 11,000 के अंतर से दसवीं पेपर में विनय डिक्लेयर किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।
অন্যদিকে মহিলাদের জোগাড় শোনা যাচ্ছে তারা কিন্তু প্রার্থীদেরকে তারা এখন থেকে জয়ের মালা পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একেবারে প্রস্তুত রয়েছে। সঙ্গে থাকুন, আমরা নজর রাখবো অন্যান্য আপডেট। main pulis kan gawa yang suka yang baik kamera sama kamera
Indian National Congress, fifth round total 54, cumulative total 165. Amlendra Parma, fifth round total 50. Sorry. Third round total 54, cumulative total 165. James De Parma, TMP. Third round total 5637, 5637. Cumulative total after round 1, 2 and 3. 15,563, 15,563. David De Parma, Bharatiya Janata Party. Third round total 474. Cumulative total 1,960, 1963. David De Parma, Bharatiya Janata Party. Third round total 474.
cumulative total 1963. Second paper ma ITFT. Third round total 242, cumulative total 490. Summary paper ma CPIM. Third round total 253, cumulative total 656. Gautam paper ma independent. Third round total 40, cumulative total 90. Nota. Third round total 29, cumulative total 83. Thank you. Tabuk suzorani election commission ni bekhaktai saklai zagmani clear angka abo angka tabuk Tripura thani angui candidate khorok dok tabuk soijona hai apply angka angke tabuk BJP ni angui khorok sa apply angka ekaba kaisa constituency wo apply angka total satta hai constituency ni result declare angka abo srai tabuk election commission ni bekhaktai Simon ko ke pending busuk tongko 21 eka total 28 ta seat tongmani bishingo pending tongko 21 eke or jagawo clear khlawi declare rozaka 7 eba 7 khan or jagawo Tripura Motha party ni apply angka candidate 6 jona eba seat 6 tawo enke tabuk BJP ni anggai apply angka kaisa sido enke total 7 ta enke obo hai khlaiwe ni election commission ni bekhaktai je clear borok update remane aborok no jeng Simon laina enke or jagawo jeng Simon kha tabuk or jagawo srai jeng Simon 17 Pekwajola German Joynagar ni Tripura Motha ni candidate Gita Debarma bo apply angka 22,707 by nega abo hai khlaiwe no hai or jagaw sanani thangka angke tabuk 11 Maharanipur Telemura SDC do tabuk Tripura Motha ni angui apply angka Utpal Debarma omtai hne besini jaga bo botman ka 19,184 by apply angka or jagaw sanani thangka angke mesen kha 11 Maharanipur Telemura ni BJP ni anggai candidate rogno bo CPIM te alka kabangma party ni candidate rogno mesen nei kabang mari ba yakaba 19,184 by apply angka 11 Maharanipur Telemura ni candidate Utpal Debarma abo haikeno srai jeng nugui man khana eba norok nugui man khana Chini Khorang ni mangfilewo 13 simna taktawma kari ni bo Rabindra Debarma bo apply angka 17,674 high vote manai abo haikeno 14 bojung nagor wakhi nagor ni apply angnai eba candidate Ronald Debarma bo bahaino high 20,000 ni saipana kabang vote manai eba kabang ma lukrone hamza manai apply angmani srai rok sawaina man khana abo haikeno kabang ma or jagawa ta kaisa sanan tanga ke 20 kila bagmani candidate Tripura Motha ni Purna Chandra Samati abo apply angka abo haikeno 22 Kathalia Mirza Rajapur ni candidate Tripura Motha ni David Morasing bo apply angka abo haikeno khoroksa je apply angmani tam Tripura Motha bodol ni phana ongthong BJP bodol ni phana ongthong apply angmani eba kechenung man aborong no sung Simon lainai kisisa jorani bisingti sung Simon kha demsara kosu sorani apply angna ni bakhak thangui tongo aba apply angkha angna ni thangui tongo Direndra Debarma hanai sung aba asu confirm khlaibe sung sasogoi mane ko fira kisa jorani ya golo sung Simon lainai aba haiklene je updates election commission ni bakhak Rojak mane aborok no sung Simon lainai ko rojak totally borok ni confirm declare rojaka 7 7 khan hai declare rojaka or bishingo 7 khan rojak mane bishingo 6 ta TMP ba Tripura Motha party kaisa seat angka BJP ni angka te or jagawa CPIM IPFT others borok 0 tongko angka or jagawa Chini Khorang ni mangfliwan rok nugui ni man khana 28 seat ni bishingo 27 hayo lekha jagui tongo or ne bishingo BJP song 5 lead khai tongo TMP 22 aba haikena tere sengjagnai kabangma counting center ro Chini Khorang ni team bu sogjak je or ni dalbidal updates rono sungno rohoroi tongo aba haikena te bunrok no updates rona ni bagai sung tini ni shalo sakthar laina engke tabuk sung Simon lainai or jagawo je last update sok paimani srai khlaiwi je
और जगह सातटा जे सातटा से डिक्लेयर अंगमानी जे इलेक्शन कमिशन ने बखाते बो पार्टी कपलाई अंखा हने अबनो संग तब क्लियर संग साइमन लाइने तब टू मास मारा आरो अंके बीजेपी संग कपलाई अंखा मास मारा वो बीजेपी कपलाई अंखा अंके 13 शिमना तगमकारी और जगह कपलाई अंखा आईपी TMP Tripura Mota Party or Zakawa Kapalai and Kanka Hino High 14 Bojunagar Waki Nagoro behind High Tripura Mot অন্যভাবে সেটা যাতে প্রস্তুত না করা হয় সেটাই আমরা চাইব পিস শান্তি বজায় থাকুক এবং আমি চাইব আমাদের কার্যকর্তা এবং কর্মী এবং যে কেউ যাতে পার্টির নামে বা দলের নামে জয়ের নামে যাতে কেউ উশৃঙ্খলা না করে এবং কেউ যদি করেও থাকে আমরা সেটা দায়ী নেব না এবং আমাদের পার্টি মহারাজার পার্টি মহারাজা চাই সবসময় শান্তি এবং সুশৃঙ্খল কতটা জয়ী হয়েছে সামগ্রিক রেজাল্টে আপনি কি আপনার মনোভাব বলতে সেটা জয়ের পরে মহারাজের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে না এখনো হয়নি কর্মীদের প্রতি আপনার কি বার্তা থাকবে এই জয়লাভের কর্মীদের প্রতি সেম বার্তা নাম্বার 1 হলো আজকে এবং আগামীকালকে শান্তি বজায় রেখে সবাইকে সেবা করা এবং আনন্দ এবং জয় সেটা যাতে কারোর জন্য সেটা ক্ষতি না হয় সেটাই নাম্বার 1 থ্যাংক ইউ আপনাকে পূর্ণ স্যার কারণ না একটা মোবাইল সঙ্গে নিয়ে একটু নিচে নামা সবাই আরে মোবাইলটা নামান কিটা করব দুনিয়া উপরে বসে কি বলবেন জয় নিয়ে আমি আজকে খুবই খুশি মহারাজার আশীর্বাদে এবং জনগণের আশীর্বাদে আমরা প্রথমবার আমরা এডিসিতে ক্ষমতায় এসেছি বিগত 5 বছর যেভাবে আমরা মহারাজার নেতৃত্বে জনগণের জন্য কাজ করছি এডিসি এলাকায় সিটিজেনশিপ নাগরিকদের জন্য আমরা কাজ করছি এবং আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েও আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি সব লেভেলে যাতে অগ্রগতি উন্নয়ন করা যায় তো জনগণের আস্থা রয়েছে বিশ্বাস রয়েছে সেই জন্য আমাদেরকে পুনর্বার ভোট দিয়ে ব্যাপক ব্যবধানে আমাদেরকে জয়ী করেছে এবং সিলও বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্য সবাই জনগণকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের দলকে ভোট দেয়নি তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে সেই জন্য যার যার খুশি অনুযায়ী যার যার প্রার্থীকে চয়েস করেছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যাতে শান্তিতে ওরা ভোট দিয়েছে তো এক কথায় আমি বলবো আগামী দিনে আমরা একই এলাকায় থাকতে লাগবো একই সঙ্গে বসবাস করতে হবে তো আমাদের জয় যাতে আরেকটা দলের মানে আতঙ্ক না হয় সেটা আমি জনগণকে নাগরিকদের এবং আমাদের ত্রিপুরা সব কর্মীদের অনুরোধ করব যাতে শান্তি বজায় থাকে এলাকাতে এবং গ্রামে কারণ আমাদের খুশির হাওয়া যাতে বিরোধী দলা ক্ষতি না হয় সেটা আমরা মনে রাখতে হবে এবং আমরা কন্ট্রোল করব আমাদের কর্মীদের প্রতি অনুরোধ থাকব যারা এইসব মানে কাজ করবে তাদেরকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা চেষ্টা করব আমরা একটা প্রশ্ন এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকার জন্য আপনার কি বার্তা থাকবে সেটাই এলাকাতে আমরা ভোট ক্যাম্পেইন সময়ও আমরা শান্তি বজায় রেখেছি এবং যার যার মতো প্রচার করেছি ইভেন সিপিএম নির্দল প্রার্থীরাও বিভিন্ন এলাকায় এবং কোনো আতঙ্কহীনভাবে ওরা প্রচার চালিয়েছে তো বিজয়ী হওয়ার পরে তো আর মানে হিংসা ঘটানোর কোনো উচিত নাই তো আমি বলবো যাতে শান্তি বজায় থাকুক আমাদের ভালোবাসা বজায় থাকুক সেটাই অনুরোধ করব যারা আপনাদের বিরোধী দলের ছিল বিশেষ করে আপনি দ্বিতীয়বার হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার লড়াই করেছে বিজেপি দলের হয়ে তাদের সঙ্গে দেখা হবে সাক্ষাৎ হবে কথা হবে আগে আমি দেখা করেছি হ্যান্ডশেক তাদের মিলিয়েছে আমরা মানে খুব ভালো সম্পর্ক তো কোনো সন্দেহ নেই একটু প্লিজ লাইভ बेलायखे हामबाय जों दिनै
बर' जागायाव उदिपुर काउन्टिं हल जों भट पाइलेखा काउन्टिं ने कप्लाय उंगै हास्टेनि गोबां जागायाव जोंनि मथा पार्टिनि कप्लाय खायमानि बागै हास्टेनि जत लोकफोरावनो जारा जोंनि मथा पार्टी कैंडिडेट नो सापर्ट खायनायफोरावनो बिलाइ हामबाय दै जारा जोंनो बड'या बर' गणतन्त्रनो बिसास खायु बड'नाय बर'नो बुं हामबाय याफोर जों जोंनि एलाकायाव शान्ति मा दंनाय गाहाम फोरोंथाइ मा दंनाय जोंनि हामजां मानिनो जों दैबो गथ'आव माति सानाय जारा जों बाय मिलिगै दंनाय बर'नो बिलाइ हामबाय याफोर दै जोंनि वार्कार कर्मी रावनो हामबाय याफोर जोंनि महाराजनि आशीर्बाद जों हाय जनगण जोंनो हयथ' सावै हाय एडिसि अट' मानि बागै जत एडिसि आमसायनि गथ'रावनो बिलाइ हामबाय याफोर सारबेसे बुट माने कप्लायंगा 8,900 नि किसा पाइ 8,900 नि एबाब बाय जों बुट कप्लाय 17,085 सार नों जय उमनि यागला नों सार गुबाग्रना नों से सहरका आं ताबो महाराज बाय कक सालायबाय 1 घन्टा सिगां महाराज बाय कक सालायबाय जों महाराज नंबो हामबाय याफोरखा खुलुमबाय याफोरखा सार नों दूर कैंपिंग जों लुकरनो जों कक आवायराय मार कक बिलाय मार अजराबो कक करनो नों बमाय खायनाय ता पासिं गोबा जों ताबो पार्टीनि एक्जिक्यूटिव बाय कक सालायनाय एक्जिक्यूटिव बाय कक सालाय जों बाहायके बुझनांगौ रननि बिखायनाय बाहायके कक सालायनाय बाहायके लुकरो बाय मालायनाय मोसों जिसु नाजानाय सार बेसे राउंड जरा लेखा जागै कप्लायंगा सार बेसे जरा साइड राउंड लेखा दाव बायका सालायनाय दं माला अलरेडी कप्लायंगा लुकरो मोन हामायाफोर जोंनो बड' मानि बागै दै जोंनो हामदों मानि बागै बिलाइ के जोंनि लुकरोनो जोंनि आमसायनि स्पेशली बर'ना हामबायाफोर सर 1 to 4 जर राउंड लेखा जांमनि आप काउंटिंग खायजा पुरो मिनि मांदे अब खम जागायावनो मेजॉरिटी जों मावो 3टा पोलिंग स्टेशनाव जों सेखा 2टा बराबर लेखा बाकी 41 पोलिंग स्टेशनाव जों लीडिंग व्यापक मार्जिन बाय जों लीडिंग खायो ठीक है चलो सर यवराज भाई कप्लायनि मांफिलि एबा ताबुक जों साइमानो 14 बटजों नगर वाखि नगरनि कप्लाय थाइसिंग रोनाल देबर मांखे ताबो और जागावो रविंद्र देबर मा बो कप्लाय का 17,676 बोट माने इनके और जागावा हाइना हाइच प्रमोट हाने अंगै जानमेंजय नगरनि कप्लाय का 19,184 बोट माने कप्लाय अंका इनके ताबो हाइना हाइ जों नायलायफिनाय हाइना हाइ उत्पल देबर मा बो प्रमोट हाने अंगै कप्लाय का 19,184 बोट माने कप्लाय अंका बो एके अब तो है क्लाइविन तब पूर्णचंद्र जमातिया 20 किला बागमानी कैंडिडेट पूर्णचंद्र जमातिया बु 4,269 बोट बाय कप्लाय अंका अब तो है क्लाइविन मिर्जा राजापुर ने कैंडिडेट डेविड मुरा सिंह बबो 21,325 बोट माने कप्लाय अंका नरक्सिनी खरांनि मांफलिव नुगुनि मानखाना हाइनो हाइ 10 कुलाय चांपावर ने राजेश्वर देबबर्मा बो कप्लाय अंका 13,773 बोट माने कप्लाय अंका ताबो हाइनो हाइ ते खरकसा नुगुइ मानखाना और जागावो 14,937 बोट माने कप्लाय अंका ताबो मांफलिव नुगजागै मानखाना तेवेसा हाइनो हाइ रुनेल देबबर्मा कबांमा तंथगलाय माने बिसिंतैनो रुनेल देबबर्मानि कप्लाय अंगमानि मारेनो बो पालायलायखा आबो हाइखेनो रविंद्र देबबर्मानि कप्लाय अंगमानि नबो पालायलाय माने सिनि खरांनि बिसिंतैनो रनगुइनो मानखाना रुनेल देबबर्मा 20,055 बोट माने कप्लाय अंका लुकरनि हामजां मन कबांमा मानेनो कप्लाय अंका हनै साइमानखा जतनो लुकर खायनो हाय नेक्स्ट कैंडिडेट कप्लाय अंगमानि रनो बसं साइमान लायने अब हाइक्लायने तरु खलायबै जे कप्लाय अंगमानि रनो मांफलिसो जे बबसक बोट माने कप्लाय अंका आबो रनो बसं साइमान रनानि बागै साइटक माने रविंद्र देबबर्मा 17,674 बोट माने कप्लाय अंका नरक नुगुइनो मानखाना स्राय चिन खरानि मांफलिवा हायना हाय गीता देबबर्मा बो 19,184 बोट माने कबांमा लुकरने हामजां माने कप्लाय अंका हायना हाय उत्पल देबबर्मा बन अमथाय हनि बिसिनि जागो बो 19,184 बोट माने कप्लाय अंका अब हायखेनो ताबो सुगजरावो कबांमानो
election commission bakhakte declaration rojak mane nukjagai tongo sabo kaplai sabo kesen bom party kaplai ngai tong abo haikene purnachandra jamatia ba kaplai mane mangfil nukjagai na manka abo haikene David Mura Singh tabo Mirza Katalia Rajapur ne bobo kabangmari 21,325 vote manai kapalai angka haino hai Rajeshwar Dev Burma ba 13,773 vote manai kapalai angka sanatangka ke kabangma vote manai ne Tripura Motha party ni candidate ro kapalai angmani nukjaka abo hai khena or jagaote khoroksa Tripura Motha ni candidate kapalai angmani norok luguine mankana ke tabuk sujurate sanane thangkangke election commission ni bakhakte Laizaka pro result rozaka 9 pra sky noikhan shido kaplai angmani nukjaka aro jagawo BJP song 8 seat manka inke aro ne bisingo Tripura Motha party song 8 seat manka abo no bisingo BJP song kaisa vote manka abo haiken bobo tabuk sinane thanglai inke sung tabuk Oro jagawo masmara tabo 2 masmara wo anke BJP kaplai angka 7 damsora kososora wo ke Tripura Motha ba TMP kaplai angka anke 13 simna tomakari wo anke Tripura Motha 14 bojung nogor waki nogoro anke saimano abo Tripura Motha kaplai mane 17 pekwajala janmenjai nogoro bu Tripura Motha na angka 21 maharani chelagango bu Tripura Motha na kaplai angka 22 Kathalia Mirza Rajapur Tripura Motha na kaplai angka anke 23 Ompi Nogor wo Tripura Motha na kaplai angka 24 Raima Beli wo Tripura Motha na kaplai angka or jaga wo ang sawi tongo election commission ni bakhakte je updates rujak mane aborong na bo sawi tongo angka or jaga wo bunirok nugui ni man khana chini khorang ni sak tharmang bai je kaplai angnai rok ni candidate rok ni mangfili angke tei busuk jora tei borok vote mane busuk jora tei lukorone hamjak mane kaplai angai tang aborong na bo sarai chini khorang ni mangfili wo norok nugui ni man khana angke tabuk ang sanane thangui tongo je thaiwo declare roje ko je counting solewei tong mane aborok ke busuk jorate solewei tong ke busuk jorate bo party busuk lead khlaiwei tong aborok no ang kisa sanani sai tognai ke tabo first song Simon lainai one damsora damsora jompoi oro jagawo tawfano paisugya kho counting khlaijagoi ni tong oro jagawo Tripura Motha ne TMP ni Babaranjan bo 5,555 lead khlaiwei tongo ke BJP ne angai aro jagawo Ravindra Riang aro jagawo bo khlaiwei tongo 4,640 abo haikino CPIM ne Barendra Riang bo 1,980 high lead khlaiwei tongo aro jagawo 9 thangke Congress ni 1,376 abo haikino kabangma IPFT rogni angai 442 angka kabangman amta hainota rogo butongo 135 abota haikan total sing naina ni thangkhang ke oro jagawo one damsora jompoibo agogoi tongo Babaranjan Riang bo agogoi tongo 5,555 votes by agogoi tongo kesang Simon life nai te kaisa so asabo bobo agogoi tong Ega hano hai te kaisa dos da Kanchanpur ni update sung Simon line dos da Kanchanpur sabo agogoi tong sabo unglok onslowoi tong oro jagawo sung Simon ka BJP ni candidate Soilendra Nath oro jagawo BJP agogoi tongo oro jagawo Soilendra Nath BJP ni candidate 10,295 vote mane apply goi tongo oro jagawo opposite side naina ne thangka ke Mashankar Riang TMP ni bo 4,581 hai vote mane kisa osloi tongka BJP ni angai pia oro jagawo naina ne thangka ke IPFT ni angai Modumoy chakma oro jagawa candidate IPFT ni 9 thangkha ke 282 oro jagawa bo lead khlaiwei tongo ke total oro jagawa 3 das da Kanchanpur total 9 thangkha ke Soilendra Nath BJP ni candidate bo agogoi tongo 10,295 vote manai ke hain hai te kaisa sang Simon life nai next for Koramsara for Koramsara wa busuk jorate agogoi tong for Koramsara wa sabo party agogoi tong sabo party onslowoi tong aborono sung Simon line ke for Koramsara wo BJP ni candidate inka Bimal Kanti Chakma ke bo 8,350
15 vote mane ago goitango or jaga opposite side naina ni thangka ke TMP ba Tripura Motha party ne angai Rotis Tripura or jaga bo vote manka 6,335 asuk jora sole goitango ke or jaga CPIM ni naina ni thangka ke Sadhan Kumar bo or jaga CPIM ni candidate or jaga bo vote manka 4,231 or jaga totally naina ni thangka ke Bimal Kanti Chakma BJP ni candidate bokoplai angui tonggo eba ago gui tonggo tabu sujara ofia confirm ya ko lek haja gui tongma ni abono ang sawe khana rama singe tabu sujara je election commission ni bakhakti je update result mani abo ke Bimal Kanti Chakma bo jotoni slai or jaga wa for koram sarani constituency ni je bodol roni bisingo jotoni slai bo no koplai angui tonggo boni voting kha 8,315 mani bo ago jaga or jaga wa te alka bodol ro kisa onslujak onslujak laiwi election commission ni bakhakti sang update nugui mankha abo haikena sang saiman lainai or jaga wa tabok tongo o chammono 5 chammono ni update le bomtoi 5 chammono ni updates inke amata hai tabo BJP ni candidate or jaga bo BJP na ago gui tongo Ismail Joy Tripura BJP ni candidate abo bo ago goi tongo 12,675 manoi opposite side naina ni thangka Hongskumar Tripura TMP ni ba Tripura Motha party ni bo ago goi tongo 10,955 Pyar jaga bo naina ni thangkhang klai Ismail Joy Tripura BJP ni candidate bo sakang goi tongo haina hai sing nailai finai CPIM ni or jaga bo budman kha 2,293 abo hai khena or jaga bo totally naina ni thangkhang khlai Ismail Joy Tripura BJP ni candidate bo ago goi tongo 12,675 khlai wai inka abo hai khena sung Simon Laifinai election commission je update rumane abo chammono soilengta wala bomthai angoi tang phari ke sung Simon lainai 6 mono soilengta wo TMP Tripura Motha party ni candidate Hollywood Chakma bo angkha 5,350 vote mane agogjak or jaka bo song opposite side naina ni thangkhang ke BJP ni ke Sukesh Datta bo 2018 vote mane kisi unslo jak abo haiken CPIM ni butongo Rahul Das bo 902 abo hai khlage IPF ti butongo IPF te Sushila Rupini 135 vote mane unslo jak ke total or jaka wo 6 mono soileng tawo naina ni thangkhang khlai TMP Tripura Motha party bo agogjak Hollywood Chakma 5,350 vote by khlaiwe ke abo haiken phari tei te kaisa nailai finai 8 Gonganagar Gondachora or jaga wole bomte hai solai tong bo party agogoi tong bo party onsloi tong abo rono basang nailai ne enke 8 Gonganagar Gondachora STC do or jaga wo song nugui man kha srai election commission is the bakhakti link update result mani abo ni bisingti sing Simon like or jaga wo TMP Tripura Motha party ni Khotro Joy Riang bo ago goi tongo 9,707 vote by ago goi tongo ayang naina ni thangkhang ke ayang opposite side BJP ni angai Bhumika Nanda Riang bo unslo jak kisisa numbers by kisisa vote by 7,404 abo haikino IPF ni angai Kononde Riang bo or jaga wa 803 vote manai unslo jak ke dina Ram Riang INC or jaga ni angai 318 ke total or jaga wo naina ni thangkhang khlai TMP ba Tripura Motha party agogjak khan 9,707 vote manai agogjak or jaga wo srai Tripura Motha party song agogoi tongkong ke phadi next sung nailai nai update 9 halahali ashram bari ni update rokle bomte election commission bakhakte tamu rojagai tong phadi ka or jaga sung nailai nai hana hai TMP or jaga ba agogjak or jaga wa TMP agogjak Prosmit Debarma or TMP ni
Tipra Motha Party ni candidate Prasmit Deborma bo 11,405 vote mane agokzak orjaka wahain hai opposite side naina ni thangkangke Ananto Deborma BJP ni candidate orjaka 4,103 ekabo haikena IPF tini ngai IPF tini vote kasaka orjaka 616 orjaka Notani kasaka 129 abo haikena ayen dine ange kasaka 56 or zagawo totally 9 ni thangka ke 9 hala hale ashram balibo baribo totally 9 thangka ange Prasmit Deborma TMP ni candidate Tipra Motha ni candidate 11,405 vote by klagi sukangai tango lead klai tango ke abo haikena party sungte next list so nailai finai bo constituency ni busuk jorate ago guitong bo boro jagawo ago guitong fighting ke sung or jagawo nailai finai tabuk sanane thangkangke or jagawa 28 silasuli monobongkol 28 silasuli monobongkol or jagawo sung election commission is eba khakti update result mane abono rugoi sanane thangkangke Kangzuang Mogbo BJP ni candidate or jagawo bo 9,880 vote manai kaplai angjak eba agogjak or jagawo TMP ni 9 thangkangke Monindra Tripura bo 9,849 by kisa onsulojak abo haikena CPIM ni 9 thangkangke or jagawo 5,284 abo haikena 9 thangkangke IPF tini angai 191 abo haikena total or jagawo 28 silasilo monobongkol ST Sidon 9 ni thangkang khalai total or jagawo BJP kaplai angai tango mane BJP kaplai angnani bakhak thangai tango BJP ni kangjong bo BJP ni candidate or jagawo bo vote manka 9,880 abo haikena phadi tei kaisa constituency ni update rogle bomb tei sang phadi or jagawo nailai tabuk nainani thangkangke or jagaw 5 hai 27 purba mohoripur buratoli kabangma sung naileka arone bishingo Tipra Motha kaplai engma butongo eba agogjak mani butongo BJP agogjak engmani butongo abo haikena unglok buskang englaiwi tongo abo haikena or jagaw tabu sung nainani thanglailai 27 purba mohoripur buratoli ST Sydney engai sabo agogjak abo or jagaw naimani bishing tesing Simon ka election commission ni je updates result mani bishing tesing Simon ka abo no sanane bagai chaitok mani Chini Khorang ni angai enka or jagaw Debojit Tripura TMP ni or jagaw bo boot manai tongo bo lead klaibi tongo 5,484 by agogoi tongo opposite side 9 thangkangke Obijit Tripura abo BJP ni candidate or bo manai board manka 4,424 और जगाव किसिसा कमंगमानि बागै Tipra Motha एबा TMP पार्टी नि साइ BJP भारतीय जनता पार्टी किसा ओनसलो जाक अब हाइकेनो नाइना नि थांखांकले CPIM नि साना नि थांगो गे CPIM नि और जगाव 27 पूर्व मोहरिपुर बोरातोले नि कन्स्टिट्युएन्सी नि CPIM नि वोट आगोखा 2,558 और जगाव आगोक अब हाइकेनो नाइना नि थांखांकलाय IPF tini bot agoka or jagaw 204 enke or jagaw INC ni angai bot agoka or jagaw 264 total or jagaw 27 purba moharipur buratore ST Sido naina ni thangkangkala Debojit Tripura TMP ni candidate bo agogoi tongo 5,484 angai enka abo haikeno fadi tei kaisa constituency le bomti solai tong abo rona sang saiman lainai tabuk ta kaisa sung Simon lainai 15 jirania
15 jirania constituents will bomti solaitong or zakawo TMP agogzak or zakawo je update rezagmani mote agnorognos hawaitongo enke or zakawo TMP ni Jagdish Deborma agogzak 18,049 vote by agogzak or zakawo 15 jirania constituency ni Tripura mothani engi Jagdish Deborma 18,049 vote by agogzak opposite side on nine thangka opposite the Burma BJP ni candidate bo 2,656 by uslo bai tongka Tripura mothano bataina thangthani wo naibani thangkhangke gor jago sung Simon line CPIM boro jagawo Radhasaran Deborma candidate or jagawo CPIM ni 1,325 high vote manka ke or jagawo naina ni thangkhangke IPFT satai kalaiwo Soni Deborma IPFT ni or jagawo bo 189 vote manka ke total or jagawo 15 jirania constituency wa naina ne thangkhangka total or jagawo Tripura Motha party ba TMP apply angoi tongo abo Jagdish Deborma candidate Tripura Motha ni bo 18,049 vote by agogzak confirm te kisasa zorani yagulo sung Simon line gor jagawo haina hai election commission ne bakhakte saklai jaka joto 28 ta seat ni bisingo 28 ta constituency ni bisingo 10 ta ka hai but 10 khan declare rokha or jagawo TMP 9 ta seat manka inka or jagawo opposite side BJP kaisa seat manka inka pending tongko te busuk 18 inka 18 no sung turuk khlaiwe oi 18 khan je lekha jagai tongmani aborongno sung update rubai tongnai sini Khorang ni team aboni bagai ni site okjak fia tabuk suk jarawo je confirm seat clear angmani aboke 10 ta ni bisingo kaisang kha BJP 9 ta kha Tripura Motha eka abo hai khlaiwino dalbidal constituency wo aba dalbidal vote counting center osini Khorang ni team sok baijak je update tongjorawo solai tongmani bo party busu jora lead khlaika bo party busu both manka abo hairono Simon rani bagai ni site toklaiman sini Khorang ni team astini luku rogno joto srai update runani bagai no sini bus ke saktarlai mane abo haikeno je ani unglogo nukjagai tongmani borogno Chini Khorang ni team ni bakhaka ham ya foro je lukurone kebangma hamjak mangmanai kaplai angmani bagai TTADC no hai naikol nai hanai baksa ba agirogo bu candidate engai phaimani kaplai engai 5 years saloka abuni yakolo lukurone kebangma hamjak mangmanai haino hai lukurok bono tewaisa opportunity rakha je sini bagai musasa kaham krai khlai thong honai abo haike hamjak mangmanai kaplai engnai butongo all list on bisingo abo haikena sungbo sini Khorang ni team ni bakhaktai bu borokno je winner tabuk sukjara je kaplai engnai rokno khaka hamte hamjak ya faro tini ni je kaplai engai tongnai rokno ke tei buskango je update chok phainai je sabo bo constituency ni bo bodol kaplai engai tong aborono busung turuk khlaiwai Simon rana ke tabuk sanani thangkhangke oro jagawo ni Chini Khorang ni screen on lugui ni mankhana srai oro jagawo BJP ne engai kaisa seat manka TMP ne engai kaisa 9 ta seat manka ke Tripura samane election commission ni bakhaktai 10 ta high declare rokha 10 ta seat confirm manka or confirm ni bisingo TMP ne 9 ta enke BJP ne kaisa seat manka enke ta opposite side naina ni thangka enke CPIM IPFT te others borok tabo phanu 0 kho enke bo by side ayang side by side naina ni thangka ke lead khai tong thani wo tabo 28 sido 28 tano lekha jagai tongo continue solai tongo turuk update robu sok phai tongnai gauro jagau no nugui man khana BJP song 6 ta high lead khlaiwi tongo te TMP Tripura Motha party song 22 high lead khlaiwi tongo gauro jagau je tolawo tongnai CPIM IPFT te others borok tabu suk jarawo kho ega aburongno no Simon rana bagai no sai tok mane haino haita kaisa update sok pai piu ka tabok 28 constituency ni bisingo 28 constituency ni bisingo declare ka 11 harai 11 or jaga wo haino hai Tripura Motha
party ni candidate te khoroksa apply ka abo bo student sini apply ka abo sung Simon line ni sai tongnai fia tabus jara je election commission ni bakhakte je saklai jagmani abo ongkha pura 11 ta shido declare ongkha je oro jaga ni bishingo 11 ta ni bishingo Tripura motha party 10 ta BJP sa ke total 11 ta ke tabo pending bisu tongkho 17 ta ke 17 ta rono no ba 17 khan je result pending tongmani abo rogno sung rogno Simon rona ni site oknai abo haiken je update tini ne rona turuk rona ni bagai site goi tongko inke tabo oro jaga wo aro jago je election commission ni bakhakte je sokpai mane update sabo apply engkha bo apply bo constituency ni bo party bo sabo apply engkha aborok rejak tongo abono bo ang norokno sanani bagai sai toknai sanani thangkangke kwbangma candidates rok bakha kalai laijak baksaba tongthokjak baksaba bakha kalaijak tambang ya abo kalaimani bisingte baksaba khafurmani jora sokpaika baksaba khadumani jora sokpaika abo ta haiklaina busuk jora tei tinini je chongbare ne vote counting result phunuk mare busuk jora tei ongnai aborokno sung Simon rnai pia ta busuk jorawo cholewoi tongmani aborok ongkha BJP ni ongkai kaisa Tripura motha ni ongkai 10 ta total 11 ta engke CPIM ni 0 ko IPFT 0 ko te others 0 ko engke te kisi sajora ya naisingmani ya gulo jotono srai engbai nai bo party bo bodol kaplai enggai TTADC hafanga asugoi hastini TTADC area amsai ni lukurok eba Tripura sarongno edisi hafanga asugoi Tripura sani hamkrai bo bodol naino abo te kisisa jorani yagulo srai sung Simon lainai aborokno no Simon rona ni bagai no eba Simon rona ni bagai ni sin khorani timbo sal saitokmani tini salni sibi kenoro oro haino hai nugoi ni mankhana tabo satai klaiba abo Purna Chandra Jamatia bo kila bagmani engai candidate bo ex CM bo tonglangkha tabo haino hai lukrone hamjak mangmanai bo kaplai engkha 4000 slaibo kabang vote manai engke haino hai oro jagao candidate Mirza Kathaliani David Debarma bo sakbai sai ya yakung lam hingi kalukurok ni je hamkrai khlaina ni bagai sai tongmani bisingte bono lukurok ba hamjakmani bisingte bono kabang mari baina kaplai khaika abo haikene kabangma candidate rok turuk khlaiwoi boroni result rok manei khatong thongmani nugjagani tongosini khorani mangflebon rok nugoi ni mankhana kabangmana tabo sanani thangkhang khlai tongthokmani candidate tongthoknai candidate bo tongnai khadunai candidate bo tongnai abo election ni jora ba sabo apply sabo kesen abo ongui no tongnai engke fia abo no kari sing Simon lasne or jagao election commission ni bakhaktei tabuk sukjara je update rumani haina hai tabuk sukjara asungno tongko je 28 seat ni bisingo 28 seat ni bisingo 11 khan clear angkha pura srai aro jagao kun mungsa doubt kre aro jagao BJP kaisa no eke TM cover nei negran ang stop play tei sir thank you rogo bo candidate rok apply angkhana aboni bagai na korbok নতুন বাজার মালবাসা অর জাগানি ক্যান্ডিডেট সুজয় ওসে ব কপলাই अंगनानि थांगै टंखाना आबोनि बागैनो जे अरनि जे बनि बबाबोना हामजागनाय जे लुकुरक खातुंमानि टंथंमानि बिसिंते रंग रक शिलजाग के तिकि सिसा जरानि बिसिंते बिसिंगो पुरा कन्फर्म इलेक्शन कमिशन बिसिंते बखाक्तै जे कन्फर्म बरक अपडेट रुमान आबोन जों स्राय स्राय सावैरानाय के अर जागाबो जों हायना हाय नुगै मानखा ते खायसे अपडेट सफाय फिका पुरा क्लियर अंखा 12 ता हाई सीट ताबोखे इलेक्शन कमिशन ने बखाक्तै पुरा 12 ता कन्स्टिट्युएन्सी व क्लियर अंखा और जागाव कन्फर्म अंखा तबो खाने हाई टीएमपी 11 अंगि थांखा पिया बीजेपी सं कायसा न कायसा तंको के टोटल और जागाव डिक्लेयर रोजाखा 12 ता डिक्लेयर रोजाखा और जागाव बीजेपी सं कायसा अंके तै त्रिपुरा मथा सं 11 ता हाई सीट आचुक थाइवा आचुक खान के और जागाव तबो तै पेंडिंग बुसुक तंको तै
16 rona update jeng bui tongnai tabo kaisa khlaiwi jeng saiman laisinai besek bo jaga kaplai angkha bo jaga thaiwa haina hai thaisingko saka pia tabo haina hai jeng salai fisnai 2 mas marawo BJP song kaplai angkha haina hai or jagawo demsora koso sorawo Tripura motha song kaplai angkha abo haikeno 8 Gonganagar Gondasora or jagawo TMP Tripura motha party kaplai angkha engke shimna tama karibo bu Tripura motha na kaplai angkha engke or jagawo haina hai 14 Bodjung Nagar Wakin Nagaro bu Tripura motha na kaplai angkha 17 Pekwazala Janmenjoy Nagar bu Tripura motha na kaplai angkha haino hai takaisa 18 Takarjala Jampujala or jagawo bu Tripura motha na kaplai angkha takaisa 21 Maharani Sela Gango bu Tripura motha na kaplai angkha Kathalia Mirza Rajapuro bu Tripura motha na kaplai angkha 28 Ompi Nagaro bu Tripura motha na kaplai angkha gaur jagawo haina hai 28 Raima Valley or jagawo bu Tripura motha na kaplai angkha engke haina hai takaisa 26 Birchandra Nagar Kolche or jagawo bu TMP kaplai angka or jagaw je election commission ni bakhak je update rijangman abono norogno sawi tongo Ini orang tak batas ini. Lucu, kami bangsa paspor tapi tidak kan. Ini tu mana purata bolehnya? Orang kita boleh angkat bos siapa? Kalau bawa warna aja kita ni. नीरज की सामने उसके सवाई दिए पर्सनल के संग जब बाहाय अंगरा किसा 5 minutes बिसमना था मा पहले ओके कप्लाई अंगै बाहाय अंखा किसा साइक न रेडी कप्लाई मा टंगथमानि तो बेलेन टंगथका हैपन म आन साइजों एचिभमेन्ट या जत्र लीडर्स ऑफ खानि 2 weeks बेलेक न कस्ट के सामुं तांखा सब सिंगल साइजों बरोन एचिभमेन्ट या अब जेनि दफान एचिभमेन्ट सि के फर्स्ट ऑफ ऑल बुबा ग्रानो बेलेक न हमबया फन म चुंगा न ट्रस्ट खायखानो बिसास खायमानो बिसिंति तिनि जत लीडर्स ऑफ लोगेरिखा बर लोगेरि मानो बागि तिनि अजागा जों कप्लाय मानो थांनाय फर 2021 इस लाइक गोबां भोट बेखे जों कप्लायखा गाव अर सिउ जे बुबा ग्रानो जे पब्लिक रो बाति प्रसार बुबा ग्रानो ताबु हामजागो ताबुबो बुबा ग्रानो बिसास खाय दंगो गे 21 लाइक ताबु गोबां भोट माने कारण गावनो थांनाय 5 बोसोर त्रिपुरा मथ बेलेखाना काम सामुं तांखा आबन बागिनो पब्लिक रोतेबो हामजागो भोट लै बुबा Sorry. Gaari
norok siri khorani mangphlebo nugui ni mankhana teisi pronok jangmani korbok bo 25 notun bazar malbasani candidate sujoi usui bo kaplai angkha bo Tripura thani angui 17,000 slaipano kabang vote manai kaplai angkha sanani thangkhang ka oro jagawa Tripura party ni sujoi usui 17,284 vote by kaplai angkha oro jagawa opposite side nane thangkha ke BJP ni Obindra Riang bo 13,088 vote amani siankha gor jagao total naina ne thangkha inke CPIM songbo 3,985 hai 85 hai vote khlaika angka IPF tino naina ne thangkha ke or jagao IPF te songbo 3,985 vote khlaika ke total or jagao naina ne thangkha ke Tripura party ni kaplai angka or jagao sujoi usoi bo BJP no 4,156 by Clive Mason it occurred. Total or Zagawa, Tripura song, boat manka 17,284 boat manai kaplayanka 25 notun bazar malbasani candidate Suzoi Usoi. Khatung khazani bishingtei no thasingo noro chini khorangni mangfliwa nugui mankhana boro celebrate khlaika notun bazar malbasani je lukurok je bono hamjagnai rok bini candidate no busujaratai hamjak je khatung khazani bishingtei rongrok pholmani bishingtei khommala rok kanamani bishingtei celebrate khaileka boni candidate kaplai angmani bagai abo haikena jong oro jagawa saiman laine oro jagawa Kabang ma update phaibi shok phaika kaisa update jeng norok nai ko botai kle je kaplai angnai rong ni mangflibo norona phono goitango enke tabok song haino hai saiman laine BJP ni angai khoroksa ma kaisa sido kaplai angka pya TMP ba Tripura party ni angai 12 hai sido kaplai angka tabok election commission ni bakhakte je updates rizagmani abono basang naile fine haino hai और जगह तरह update रजागै तंगो बसुक जरा तिसले वै तंग बसुक जरा लेखा जागै तंग सबो कप्लाई अंगै तंग सबो केसेन अंगै तंग अब हाइकन ताबुक सुक जरा ने बोले जे थाइसिंगो सामानी और बीजेपी ने अंगै कैसन सीट कप्लाई अंखो के Tripura थाने अंगै और जगाव Tripura थाने अंगै और जगाव 11 ता कप्लाई अंगमानि नुकजागै तंग अब इलेक्शन कमिशन जे अपडेट्स बरग माने अबनो फॉलो खाइबे आं सामानि से इनके तरक जे बरग नि अपडेट्स रुवा Aburono busung Simon line. Abu Hakan a kabangma updates rock, the Tobo Tongue is a Kalogo, Nasingi Tongue, and Simon the Nine Rogno, and Robo Kalogo is a Funisimi, Nasingi Tong money, Bo party, Bobo Busuk, Seed Manic applying the Bo party, and Busuk, Shit Manic, Abu Rogno, Simon and Bagan and Robo. Nasingi tong zamani na sa piasang bu abo no updates na ni bagay site ko tong mani tini shal ni simi ba tini phone ni simi sin khorang ni team joto jaga wona thangbai ja joto counting center no thangbai ja bo bodol kaplai ngai tong bo bodol ro busuk khatung khajani bisingtei tong thoglai tong khafurlai tong masalai tong ro sablai tong abo rogno Simon na ni bagay noซึ่งสักทลายมันก็ให้นะให้ election commission บักขัดที่ก็จะupdates ไปค่ะบนนั้นเราสักทลายนี่แต่บอกสถานทางก็ให้นะให้สักนิดนึงมาจากใน28 seat บ่ constituency ตองมันใน bishingo declare ทลายค่ะ13 पूरा confirm ค่ะऔर जगहว่าให้นะให้ BJP นี่ใครซะเนาะอีกแค่ total और जगह अंका Tripura है बात TMP ने इनके 12 ता अंका pending ते बसुक तंग को 15 अंका ओ 15 ता pending तो हमारा उन्होंने संग तरक साइमन लाइना इनका और जगह बसंग तरक शिना ने थंग के बो constituency बो बसुक lead खलाइवी तंग अबो रगनो संग साइमन लाइना ने मासाइ टक लाइना इनके फाइदे इनके संग हाय साइमन लाइफिने तै सिफ्रो जे सिलाइमाने हाइकेनो और जगह वो Demsora Zompui Nino no update Nilashine or Zagawa Hana High Puilani Hino Boboronjan Riang no lit Clive Tango apply Angui Tango and Canora Nuguiman Kana or Sini Khorang Mang Fluo or Zagawa Kabama Tong Tolaiman Bishingti Zebor and Hamzamani candidate apply Angmani Bagus Hatas and Bishingti Mus Hawi Tongman no Nuguiman Kana Abota updates in Santoboy Fine and Ketabok Sanani Tankanke Kabangmano or Zagawa Tongo तरक खलाइगे Tripura थाने फना लेट खलाइबे तंगो बा आगोगुइ तंगो BJP ने फना आगोगुइ तंगो फिया कैसा अपडेट्स ना ने के बोरो ने बकिसा जोरा नांगा अबो ने बके किसी सा जोरा मा नाइशिंगो फिया तबक स जोरा वो
tabuk sukjarawo je borok election commission ni bukhakti saklaijak mani aboke 12 hai Tripura Motha Party kaplai anggai tongo te BJP ni seat kaisanu manai tongo ingkar jagawo Chini Khorang ni screen no rok nugui ni mankhana or jagawo 28 seat tongmani bisingo yakba 28 constituency tongmani bisingo joto jagana lekha jagai tongo baksa paimani bisingtini saimanka 13 khan hai 13 ta hai constituency ba declare rojaka sabo busuk pai ya abo haikeno or jagawo BJP ni anggai lead khlai tongo 6 TMP ni anggai lead khlai tongo 22 ke confirm result ti kisa jorani yagulo no sung saiman laine abo haikeno kebangma candidate rok kebang vote mane apply mane nukta kai tongo ko nai rok amang philo bunugo ni man khana kebangma khatun khajane bisingti je or jagani lukurok je thakni candidate apply mane bagai borok apply mane bagai je aborone khapur mung tong thongmung aborokno borok phunugui tongo ke tabuk obotai kana kaisa sanane thangkangke jora kolokma romai naisingui tongmani o jora boko phaine hene phe o jora sokpai khano hne hinai mankha tabuk khangthelai edisi hafangno sabonai kolnai hne je wansulai tonglai mani tongko song lukorok edisi hafangko sabo asugui Tripura sani lukorona sabo hamkhrai naino hne naisinglaiwi tonglai mani kebang lukorok pia tini ni sal o jora phaiwi sopaika bo hafang naikolno bo hafang Tripura sarone hamkhraino kutugutulangno abo hai rok update rono nani bagai sakharmani Chini Khorang angai nirok Chini Khorang ni mangkle bunugui ni mankana abo belai khatung khajani bisingtei je Tripura Motha Party kaplai angmani no khapur jagai tamo okra tamo sakra kebangma lukurok no or jagawo mushawi tongmani norok nugui ni mankhana kebangma update phaiwi tongo je teruk abono norone buskango angbu tubuwai no tongo je mansa ke or jagawo election commission ni bukhati je update rohmani no bu angrok no saklaiwi tongo abono kare bu je Chini Khorang ni team ni je borok je jaga je counting booth ogo thangjak or counting center ogo thangjak or jaga ni je update tubumani aborono bu angnorno ronani bagai sai to gujongla ang je mansa abo haikena totally sanani thangkangke Tripura Motha na agogjak unslujak BJP party tabuk sujarawo inke pia kaisa abo metal khailia je sabo paya lukurok srai sawi mankha sabo paya pia kaisa nang snai busuk seat manai kaplai angno abo sikok sasinai kebang busuk manai busuk kom manai abo sikok sasinai pia kaplai angna nile thangui tongko Tripura Motha Party na abo srai tabuk oro jagawo te kaisa sanani thangkangke 28 silasur mono bongkol abo thaisingo samani tabuk khana hai te baisa thawai rupees 9 rogno 28 silasur mono bongkol 6 round no eke abo paitha bukhak no kalaika oro jagawo BJP song agugoi tongo or jagawo 13,850 pia or jagawo motha bo agogjak no or jagawo 13,356 pia kata angui tongka oro pia abo sabo koplai no sabo kesen no abo kisi sapher laimani bisingo no inke abo kisi se jora ya nasimani ya gulo no roksrai sawi men mannai pia tabo su jora abo or jagawo BJP ni 13,850 ke mothani 13,356 tikisha ferlaima inke saboba kaplai ogno 28 silasuri monobongkul ni constituency bo party ni candidate asogno abo kisam nasingan yagulo saiman laisnai igor jagawo tabuk opposite side nana thangka CPIM songbor jagawo 6,882 high
boat man kha inke or jaga wa IP89 ani khang inke or jaga wa 270 inke te or jaga wa nota rog no 948 hai boat man inke total or jaga kisa ni bagai phone BJP song kisa ago goi tong mani inke Tripura motha kisa onsloi tong mani hai mari nukha inke oba hai klaina Kebangma jagawo Chini Khorang ni team ni bakhakti je Simon mani aro angke 28 Bisondra call sibo angke TMP Kenaram Riang supply angmani koktuma sok paika abohai 40,937 board mani apply angka hanai Chini Khorang ni team ni site ongma bai abo sok paika pia election commission ni bakhakti abotahai declare rozaya ko clearance rozaya ko bosok mani apply angka pia abo angke Chini Khorang ni site ongma bai 26 Bisondra Kolsi TMP ni candidate Tripura Motha ni candidate Kenaram Riang apply ka 14,937 vote by Gora Zagawa je Chini Khorang ni team ni site ongmong bai je Simon Mansuk angnorona bo sanai tabo 25 thaisingo apply mane abono sawi peka 25 notun bazar malbasani to sujai ojai TMP ne abo apply angka kabama board manai ne 17,284 high apply angka tabo takaisa 4 koram sara TMP ni candidate Ratis Tripura bobo Chini Khorang ni site ongmong bai je borok update rumani mote khlaiboi 4 koram sara Ratis Tripura TMP ni apply angka 14,108 board money apply angka ke tabo sugura Simon mani mote TMP eba Tripura Motha party song no apply angoi tonggo pia BJP ke kaisa no confirm angoi tongko BJP song busuk seat to boi mana abo kisisa jorane yagulo no Simon na bior jaga wasang election commission bakhaltai Simon ka borok lead khlaibi tonggo 6 high gor jaga wo TMP song khlaibi tonggo 22 pia confirm mo angkhangke seat clear khaika BJP song kaisa angka TMP song seat clear khaika 12 high ketulok khlaigi song Simon lainai busuk joratoi busuk kebang seat achuk thaiwa asugiman bo bodol ni busuk kebang asugiman aborona song Simon lainai ke aborona Simon rona ni bagai ni sini phone sini site lai mani kete kaisa ta bakhaina hai election commission is the update jago abor aro jago song thanglai phinai aro jago wa haina hai counting solewai no tongkho je apply angmani apo apply no ke ya tabu sujara musafano rajagya ko je thaisingo samani 28 constituency wo 13 ta clear angkha te pending tongkho 15 ke aro jagani bisingo kabangmano pending tongkho pia lukurok celebrate khlaibi tongkha boroni kaisa confidence abono borok nugui numan khana Chini Khorang ni mangpeo boroni tongthongmani bisingtoi khapurmani bisingtoi je borok hamjakmani candidate apply angkha khanai khapur tongthok ni bisingtoi musamani rok noro nugui numan khana obo tahai rono no phunungnani bagai Chini Khorang ni angai sung saktharmani ke sung Simon lainai teibo tere khlaigi busung joratoi boroni tongthokmani boroni khapurmani ke abo haken kebangma candidates rok baksaba khatungu baksaba khadungu baksaba kebangma na dalbidal kok phaisenai yakaba bakhabai mani phana tongsinai abo tahai khlaina je kebangma jagao je vote counting angmani kebangma thai ba 17 ta 28 constituency no kaisa kaini khlaibai ba khlaijagai je anje thaidik ge gana klaiba aborono kaisa jagao kaini kaitham khefano rjagai kebangma oro jagao vote counting khlaijaka 28 constituency ni bisingo 17 khan hai oro jagao thangai Chini Khorang team rok je saktharmong bai norok na mangpili asuk jara tei phano chung phono koi manka abono Chini khaksangmong norok na je updates reiman mansa abono Chini bo khaksangmong
Rangsakan na itong joto Chini kabang tak pe buksong norok Simon joto no tini no paithak ni sal o titi di chongmari joto no khalok na singai tongmani joto tipraha ni joto lukrok o chongmari titi di chongmari belanya crucial जों साइमन अमनि परे बाहाय हाय बिसि इलेक्शन ना थाङै दङ दिनै जों फाइसक बायजाक चिनि खर मिथिम अर मोहनपुर एसडीएम बसकाङो अर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ फाइसक बायजाक अर जगाव सिमना तकमकरी कन्स्टिट्युएन्सी है कि बाते कैसे के बोजो नगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सी नि जे दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी नि तिनी ओ कॉलेज नो काउंटिंग खलाइजाखा काउंटिंग खलाइजामनि बिसिङो न हायनो यांगो बीजेपी नि बखाक बोजो नगर बासनाय दङ रणबीर देबर्मा BJP ni bekak simna tokma kari basna tung Indrajit Deborma yang Tripura Mothani basna tung kenanya sitting executive member Sarunel Deborma hai ke Sar Rabindra Deborma kini ni belai ni oro historic moment hani mano tam ningangkai o duita constituency no duita constituency no duita candidate Tripura Mothani no win ka gabang margin vote manine boro applying ka jeng Simon ka Bojunagar Wakinagar constituency ni Tripura Mothani candidate executive member Sarunel Deborma bought 20,000 plus votes by gabang margin highest margin manine bo bini constituency ho applying ei punuka apni log 13 state na tokmari kari constituency ho bahaino Tripura Mothani sitting executive member Sir Rabindra Deborma bo bahaino 17,000 plus votes maximum margin manine bo applying kha o bahakino yango nai nu man kana lukorok busuk tong tholaijak o duita constituency am korok belaino khas rangai kha tong tholaino o tini no victory celebration grand celebration khaina hinno hazar luko oro more than 500 plus vehicle faijak more than 20,000 plus boro oro faijak more than 20,000 plus boro lukoro phai ta bong candidate phai tungo bong candidate by boro kok sana hanai lam sokna hanai welcome khai hanai faijak oro busuk lukorok ni bang mari kebang ma hazar borok aboni log lage nai mothang bodon ni bukhakti bahaino belanya strict nazak tongo faidi cheng o am chaini no koroksa takol bok salne pulen cycle bahai motong taklani otong bari very excited जों आजिनो साका Tripura Motha जों जेखेपना गभर्नमेंट खाइनाय एवं जिनि जे कैंपिंग ओ जों नाइमानि नुंमानि आबोनि डाइरेक्ट न अजागा जों प्रतिफलन नखा आबोनो आइना काहि स्राय नुजाखा Tripura Motha तेसा गभर्नमेंट पाइपे खाइ celebration to nuguin to changlain to bahai tinini sal tinini din bahai thangno belai khatong jak जों आबोनो सानाय तंग थंगमा बाय ते खरकसानि हामिया तांथुन जिनि वारियर्स जगनो बुबाग्रानि वारियर्स जगनो जों आबोनो सानायो एज ए वारियर हिसाबै नो वायलेंस जों तंथंदि केबोनि तंथंमानि वा बेगार थाखायदि आबोनो मेसेज नै बुबाग्रानि मेसेज आइ खालाय हाम अब कप्लाइ माने अब बुबाग्रानि कप्लाइ Tripura सरनि कप्लाइ हामबाय yang kok salaiferna phadi yang bai sung tongo bai cycle nele bahai ma tong tini tong thogoi oro election paiben bagai जों तिनु बेलाय तंग थगजा सिनि एम सार रुनाल पाइनानि बागे आन बागे जों बनो लामसुना बागे असो जरा हायो busuk jorti lukorok ruma nugui tong nung am chani busuk jorti borok thakena busuk borok bangana फाइका गोबां मा साइसे कुलपालिया माने आसुके फाइका तेबसे फाइकुमो ओंखाय किसा फुङो गलगल खानायना बासा फाइयांखा आइफोर ताब सावफैबाय क्या बरब्र em runel deber mo boto 5 bosor nong am chai em angini phaijak taklai bongna thangi tongo busuk jorti khatumjak tabung nong bagai nong ni sam kami am chai ni bagai luko hangprang sam khlainai belai bo kaham khayo agi bo kaham khayo tabuk te kaham khainai bo chini area wo sin bujong nogor waki nogor am chai Nadi orang bahkan lukorok belanya khatung laijak tongkol laijak celebrate kane hanya borok nugui mana pali thanglai mani bijing tei orang belanya tongkol toke kan borok tumborok kan lainnya khalejak orang nadi toke celebrate kane ni bagai tai bisi ya tai 5 minutes ni ya kulon orang faisok kane dua jona candidate EM Runel Deborma hai ke EM Rabindra Deborma borok fai tongo abun sai sekarang kemana mana kone yang lukorok ni mangpli kisah pungan bagai Hai kita bawa. Tabuk pai sok pai kayang terek tabuk je candidate pai nai Tripura Mothani engai Sarunel Deborma tai Sar Rabindra Deborma borok pai sok pai kha abo niya gulo borok
गाड़ी बाय रैली खाई फाइले बरो हिमी फाइले माने नोक जागो Chini khorang ni mangplim bising te nugui man khana tabo yango doijona candidate no celebrate khaye victory celebration khaye no borok phailajak aro buskango sung taboi kok sanan sai chok lai nai phadi hingke tabuk sung aro phai man kha chini khorok ni candidate anglu borok no koine aro borok lam somani pore sung candidate be kok sanan sai chok lai nai Belanya tong foto keno borok lam sogoi iem bom ke bom candidate no lam sogoi ni bising punya kum mala kandel ayai kum buke duoi no lam sogoi bom candidate no lam sogoi tongo nugi man belanya borok ke se belai borok ke bang ni bising kok sanan sa joi tongo bising oro besa gorti tongfal ngajak ulukuro slogan delai mane bising tei ora kino naji aning kulo nugi man kana bungani mungoi boro ayok lokteng bagong pati ni mungoi celebrate khali tong layo no nugi man kana padi ceng trek kok sanan ka belanya nugi gobang ni padi ceng kok sai ni ami tong
kok senang le bang oke dikit. Kok oke dikit. Belum aja. Aste. Kayaknya short kayak baju keren banget. Oh ini game nih yang mau berapa kan lambang lebay. Kok berapa? Yang sekarang yang Halo. boleh dia bilang lagi apa? Halo. Guys, nugi man khana jotto no belai ni historic moments in Saiman karo Simnatok Mugari constituency tai Borjung no Wakina constituency ne Khorang ni candidate no sitting executive member TTADC. Abaken nugi man kha kurnin yo candidate apply vote margin ba apply man no ka. Sir bahai reaction ni no election to murin to. Jadi pulen siminar sekang ni siminar sajak. Tripura party no kemo mesen maya Tansani panno পৃথিবীর কোনো শক্তি মেসেন মাইয়া মানে আম পুইলেন সিমি সাজাক এবং তাকলাইবো ও ইলেকশন হবো Tripura party no কপ্লাইং না থাং দङ এবং 14 বুজনৰ বাই 13 সিমনা দমগানি রেজাল্ট নখরকা তে সারা Tripura আস্তে আস্তে নখরি দङ কোনো ফান কাছিনার মে Tripura party sa sing report in being Saimon Tripura maximum seats now in government form kaya thangi dङ BJP ni je slogan atas ni bisung atas nana hemani kong no tai bagi phero murna tabo kai selak de bobo garia kom selak aro selai mana biang thaka bibini kok biang thaka manik saha Bangladesh ni si takwana bini tamre karen bill paya ko borga singa be painai belai tom thoka edisi mohapang phaiman simia 2028 mo semi final sing pasang jak tabo TTADC chomari paimani yagolo BC election nga thangai dong obon yagolo central government khakte bahai reaction phaine je bus kangni ora asuk tong khai nongo tabo ahai birima bhai biri hambai padi chung aba hakino candidate be kok salaimani pore yango tabo belai no tong thok laija aba hakino kok sana bo asuk jora male to bo chung bo ba exclusive je kok saman moting e EM Rabindra Debar ma sai khana rekha bong bahake reaction rakha apor nok Chini Khorang nem exclusive manglim bising tin nugo iman khana party trek chung tini o Mohanpur area ba oro simia chung Simnatok ma karik tai 14 Borjung Wakina constituency o Khorang Tripura ni candidate no apply ngui faikya aba hakino chung tai onyo 28 seat Tripura no margin manik apply Saimano 28 seats ni bisingo report ni moting sources ni moting angkai Tripura leading ono thangai tongo maximum jaga ono maximum votes by boro apply ngai tongo Simon abon yagolo VC election na thangai tongo tai bobagra je Tripura ni supreme sai tongmani hai borok ni je Tripura ni core demand je tripartite agreement sign khaijang ma rongotoi abon tei bahano tabuk ngangkai centers ni state ma phainai state ni ba regional party ni hanjagi awoi kaisa kotor sinimung ni party mane tai oisa 2 times consecutively boro ei tongo last 2021 je Tripura asaimani logi TTADC chongmari khalai nai TTADC hapunga sungmani Tripura oba hakino taklai je consecutive second consecutive times Tripura tai oisa
गोबां vote मारिबाय गोप्लायना थाङै दङ होननाय जे report मामानि मथे जों Chini Khorangनि मांग्लिम बिसिंथि न लुकुरावनो साइ दङ जों दाबो नयमानखा आंनि गानावनो yang दुइजना candidate न जों rally खालामनानै बिसिंथि सारते कासे कक सोंना मुसंगो निनि constituency ओ जे नों कग्रमा हाकेनो गोबां margin votes मानै गोप्लाय इंखा बाहाय मा दं दाबो ताइ गुबुन constituency रगति प्रमोशन बिसि जरतै margin मा दं कुनु फान कासिनार मेति प्रमोथ पार्टी न थानसानि फान्ड कुनु फान कासिनार मे बुबाग्राना केबो कासिनार मे आमु पुलन सिमि साइ दङ एबं ओ इलेक्शन अब आस्ते आस्ते के जतो जागानि न अब रिपोर्ट फाइ दंबायो एबं विनिंग परसेंटेज ति प्रमोथ पार्टी नि बिसि बां सर बैते कैसे कक सनाय सर साइमन 2028 ओ जनरल असेंबली तिनी नि ओ जे चंगमरि पाइमन यागला टीटी एडिशन चंगमरि बाहाय एग्जांपल तुबुइ तं बसकां नि जे चंगमरि नतै मैप से फिल जाक्सिनाय मैप बीजेपी नि मैप फिल जाक्सिनाय ताइ कक्रै वाना जांनाय करे बुसगादे ताबुक साइमान सि दं मानिक साहब बिपिन आतो बुगर मंत्री बसामारि बेंक मै थांग हमले ताबो आं से खानाय दं पुलिस न ताति तिखायना नाहादि नै आहाय काल्पनिक कग्रक सावै पाब्लिक नि जत वान सुंगमानि न बनि जे साइमानि हाइसे एवं बजे खाइमानि ब ताबुक नुंनाय दिल्ली लुकुरंनो ताम को कसा महन साइमन जे हिस्ट्री दं त्रिपुरा नि इलेक्शन खांके न चंगमरि पाखांके वलाय तगलाय बुलाय तगलाय वायलेंस नुगुसं ताम को कसा नै लुकुरंनो तिनि न चंगमरि जों बुबाग्राबो साजाक वायलेंस के बता खायदि नों जिदिखाय साक तंथगलायदि तंथगलाय माने बुंग्रिवै एवं चिनि पार्टी नि बुंग्रिवै केबो नि नगो हामला ताखायतुं केबो ता बुथुं केबो नि नगो मानि रक्ता ना हालायतुं जदि आ तिरक साइमान खांखाय जोंहा पार्टीया जोंनि जिसे केस खायनाय बजे कुनु दनि फांथुं कारण राजनीतिनि मैदान पाइथाका लेखा बायखा तावखे पाइखा हाइसे हामबाय सार बेले हामबाय फारि के जोंआबो हाकेना ताबो अरनि मांफ्ले तरक जों जत फंना थाङै दङ नरक Chini Khorang mi keringi tong di chung Mohanpur simia chung Tripura hasni 28 seats tawo no Chini Khorang ni team different station but different ADC ni constituency o thang ni sogui jak ngor no chung joto updates na bagai chung live katang awai mong bising tubui tongo han bagi no soiwi keringi tong di Chini Khorang bai Cái phải đi chân tao bước xa sai mà nó thang lấy nó tính tao sừng ở bãi nó đó tao bãi tao tao nó người thang càng kia ba borong ni khá cầm mông độc tao borong ni party ni bước khác tao bố hai cái này còn mông độc Belakan hambai sini Khorang no जों साइमान जे sini regional party सब समयनो 5 বছর tongo 5 বছর পরে के साइमियाखौ जे 10 বছराव but this is the first time जे history o ung tongo आउन बागैनो जों बेलाkan चिन लुकुरंबो बेलाkan hambai जों जे आंचलिक पार्टी no ताइ 5 यान बागै जों सुस खेन बागै आम बागै आं पुलियानो पाब्लिक रंनो बेलाkan hambai रो ताइ जों तिनि तो जों कप्लाइंखा आबनो जों नारनाय sini को peace and harmony जों नारनान बागै चेष्टा खाइ दङ आबनो जों चेष्टा खायने सिनरो तिनि एसपी बो दङ डीएम बो दङ वेस्ट नि जों आब बंनि कगवानो जों बंनो मोटामोटी पीस खालाय तनान बागै चेष्टा खालाय दङ cái tao bước sắc giờ tới je jaga wa chúng tôi prai nó khao rồi to মানে পাই no পাই খানি খাগা কেন রংনি সাক থারমং প্লাস তাই অর তো কবং মা বরক ফাইজাক বরং নাই সেফটি তাই কুবুনি লুকুরংনি বাকে বব হাই ককচন Tripura motha kun dino violence naya Tripura motha sob somanyo peace and harmony nayo abno chini moharas ni kok abno जों mani tongo tai ang khaklayo chini lukurok bo kuno violence khaigla amon bagino ang joto lukurongno onrut khajamu sungo antrop theke kuno violence ta khaji जों hamjak mung tubise जों borongni bukhano nana nangnai abona ani kok ga noro khana bai kana je oro to kobang ma naikol mungni bising tei tai kobang ma plus borni je party ni borok ne adong song borok bo phaiei tini ni je oro dile khamani jaro borok rok ni kuthum lai mungo mungsa party musitra party a de khlaiei sak thar bung na har jong ma bai borok khatung mung na celebrate khlai na nei borok tini oro sokwai ja gau ba hai kena जों Chini Khorang ni bising tei tai bo saimana ni musongai je borok ni naikil mung tai nahar mung bo ba hai rok tong nai tini ni o chongbari ni lekha mani jorawa bo ba hai nahar mung tong sanga bun kisa tau saimana thangnai joton belga hambai chungsiu tini chini election result rekha already mota result ongkhojak jungno kplai ingkha
आइगिन 70 गोबां सीट तुबसिं फाइया अरन सिजागो तिब्रासन थानसा चिन महाराजनि जे फान तिब्रासन फान आगे सावसं फुंना हनै जों तिनि फुनु काहायसि चिन गगमन तंना चिन महाराज जों साका हाजों अलरेडी बो बिन फेसबुक बो सिरिका कुन बायलेंस जों लाख जों तिब्रासन जयिं का थिनु हाइपानो जारा बिरु तंनाय रक जों बंनबो जों कबंनाय दर कुनु तावाना दि जों टोटली जों बायलेंस खाया जतन पीसफुल तंनाय तामनि माके गणतंत्र बुटमार लायो खरसा पाने खरच चेन्नाई फियाबा चिनावनो एक मेस तंनाय जों सारा चिनि सु तिब्रा सिमिया जों सारा भारतनि बरफ जों नुखा जे तिब्रासन फान्तामो चिन नॉर्थ ईस्ट बर नुखायसि चिन तिब्रासन फान्तामो बीजेपी रक साउथ इंडिया नि या वर्ल्ड सबसे कतर बदल फियाब तिनि पांचटा सीट मानो माया ताबो कुन टिकेट के बंगना हायसि बुसक लासि मुंगाबो जारा बीजेपी जारा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जे तिनि चीफ मिनिस्टर बस होयं तिनर करे कलकाता थांजाक बि राज्य इलेक्शन नङि दं बयसिउ बर चेन्नाइ चे बुचेन खा बसकां साला 28 खेला नगन हायसि हमसन को खामबाय सिंह तो और कबंग मा बरक मा लाइखा जे जिरानिया कन्स्टिट्युएन्सी नि अंडर 16 माने पुलिन फुनि और खरंग नि कैंडिडेट नि जे जागाव काउंटिंग सेंटर जे जागाव काउंटिंग लेखा जागि दंगो एडीसी चंगबारी नि औ जागाव कबंग मा संग नुगै मान का चेंगदरम नि सिमिनो फुंनि सिमि लोकरंग नि कुथुम लाइ मुंबाय काउंटिंग सेंटर और कबंग मा एजेंट रंग नि मानजक मुंगो ताइ कैंडिडेट रंग नि मानजक मुंगो नाइछ तो खलाय लेखा जाका हंगा के ओबा हायगो न ताबुक रम दे ताबुक ताम राय बरक नि जे मथानि हाय के जे बदलनि और नि जे नाइकल हाय का दं रक तंनाय बरक साका ठीक न कप्लायङै दंगो हायपेनो हास्टिनि जत लोकरक न तंग सांनि बिसिंतै सेलिब्रेट खलायनानि ताइ आबनि लगे लगे न जों ता किसान परे न नरक न कुबुनि थाइरंनि बो जत तिनि नि जे डिक्लेयर मानन परे न जों सानाय थाइ फैसा हान हाय एडसी हापांनि जे नाहारबं एडसी हापांगो जे आसुनानि थाङै दंगो ताइ वैसा हान हाय तिफ्रा मता हनै बनि बदलनि खाका मंग्रक न बसों आव स्राय स्राय नै तिनि साबो फाया हंके फियाबा 15-16 constituency ni aro hangga ke tipra mothano sakang jak ni bagai tipra mothano khlai engkha hnai je oroni adong tongnai rok asake khatong jak laikha abon loge loge no administration ni bakhaktei bo west district ni JTM boni naikolmung thangba hini ni naikolmung baikhai karak sak tharmung ruwai oro naikolai thangka hangke joto lukorong no kaisa no kobongmung rekha je joto tong kasang ni bisingti painani bagai abo haike no jenno anu kulgo basajak lukorong ni gathering no koi man khana borok tabuk bo satung hoyawoi watoi hinyawoi abo haike na singjak nei sawo borok no thangni sapan borok saka jeng thangya sini candidate phaioi bawai baksa ki philesa hnoi angka bahaya no faji bong ni khogrok dei jeng kisa sa khanai nai le na da kaisa sangna musung mani ke norok na haisi thajingo to je DM sir phai saka norok buri rok phano nogo thangbai ji satung ni saman norok tangi thangle kisa sai khana belai hambai sini media takutai bukuk sangna SDM sar to khaika mane ora asuk dol ke kuthumi tangyawoi norok thangi kesang khai jan je bara thangi nai norok tong thoglai ji ni sau ke buri rok kisa kutuli sau जों साना मुसुंगो बोरि रक बाहाके कुतुलनाय बोरैङै MLA मानो बोरैङै प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधीङै मानो जों बोरैङै जांगै सारं थाय सखां थांदि हिन जांनाना जों बोरैया दाबो बोरै बसिने ओइ आतु रे हाय angka faidi jeng tabu kisa saimanan thanglai no tein to jeng prai no ro to paiti tei no ngai thang kang ke ba borok ni kha kamung rok tei borok ni party ni bokha
Shabay,
बन के रहेगा। Tripura is coming. Are you ready? Salah dong. Udah salah dong. Kayak kamera tuh hidup kok boleh. Tunggu bekerja.
Chibai, and to all the Tripura warriors. Zara, is it coming clearly? So I want to first of all, sorry है कि अपना line भी यहाँ में clear नहीं है. तो first of all, I want to thank all my warriors, Tripura warriors, Belaino Hambai. मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. हम लोग इस इलेक्शन में 24 सीट जीते हैं, 4 सीट में हम लोग नहीं जीते. वो 4 सीट में भी हम लोगों को अपना जो वॉरियर्स है उनको भूलना नहीं चाहिए. रिक्वेस्ट इज दैट जो भी हमारे लीडर्स हैं जो नहीं जीते, जहां में हम लोग मार्च मारा, मनु बंकुल सिराछोरी, छा मनु और दसदा कंचनपुर, वी हैव फॉट अ गुड फाइट वहां में भी. तो इस समय हमको उनके साथ रहना चाहिए. और जहां में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात फिर से बोलना चाहता हूं. कुछ खबर आ रहा है कि कहीं में कहीं में कुछ वायलेंस हो रहा है. अगर आप मुझे प्यार करते हो, इफ यू लव मी, अगर आप थानसा में सच में विश्वास करते हो, अगर आप दोफा को प्यार करते हो, तो आज आप बुबागरा का एक बात सुनिए प्लीज. भूमा लोग घर से निकलिए, और जो यूथ लोग जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराजगी है, आप उनको समझाइए कि वायलेंस से कुछ नहीं होगा. तो मैं ये दायित्व अपने बुरी बदौल भूमा को दे रहा हूं कि आप लोग इंश्योर कीजिए कि गांव में मारपीट झगड़ा नहीं हो. जब फाइट करते हैं तो नुकसान दफा का होता है. दफा इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्टी. यही है ना मेरा कहना. तो अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो प्लीज, मुझे कहीं से रिपोर्ट आ रहा है कि कुछ वायलेंस हो रहा है. प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन वायलेंस. प्यार जीता है, नफरत हारा है. और अगर प्यार जीता है तो हमको जीतने के बाद किसी के ऊपर आतंकवाद या नफरत फैलाना नहीं चाहिए. उनके घर में भी बच्चा है, उनके घर में भी माँ बाप है, उनके घर में भी परिवार है. और अगर आप गलत काम करोगे तो पूरा दोफा का नाम, कम्युनिटी का नाम, स्टेट का नाम खराब होगा. ये समय नहीं है एक दूसरे को मारने का. ये समय है खुशी बांटने का कि आज हमारा कमिटमेंट, हमारा अधिकार, हमारा यंग जनरेशन ने एक आवाज में एक मैसेज भेजा है कि पैसा हो या ना हो, अगर थानसा है तो हम जीतेंगे. और प्लीज मैं आपको अपील करना चाहता हूं, और बुरी बदल बुमा बदल को मैं बोलना चाहता हूं, आप निकलिए घर से और लोगों को समझाइए कि मारपीट से, झगड़ा से, वायलेंस से कुछ नहीं होगा. और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग एक बात भूल रहे हैं कि जिसको आप मार रहे हैं वो भी तिपरासा है, और जो जीता है वो भी तिपरासा है. सो ये मत कीजिए प्लीज. फाइनली पूरा होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वॉचिंग अस. ये फाइट मैंने अकेला फाइट किया. बहुत लोग ने राइट टाइम में मुझे साथ भी नहीं दिया, लेकिन हम जीते हैं ना. हम जीते क्योंकि हम वी वर ऑनेस्ट विद आवर पीपल. वी हैड कमिटमेंट. एंड मैं बोलता हूं, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, सुनने को भी बहुत मिला, लेकिन लोगों को झूठ नहीं बोला, लोगों को प्यार किया. और ये जो लोग पॉलिटिक्स का फॉर्मूला बताते हैं कि पॉलिटिक्स इज लाइक दिस, पॉलिटिक्स इज लाइक दैट, ऑल आई नो इज दैट जब तक मेरे लोग गरीब हैं, मैं सुख शांति से, मैं आराम से नहीं बैठूंगा. कैसा लगा जीत? लेकिन असली जीत तब होगा जब आप एक दूसरे को मत मारो. आईपीएफटी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, त्रिपुरा मत, हम लोग सब भाई हैं, त्रिपुरासा है. तो प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन वायलेंस. ये मेरा विनती है आप सबको. और जहां जहां में भी ये वायलेंस हो रहा है, आई एम अर्जिंग एवरीवन, दिस इज नॉट द टाइम टू शो योर एंगर. दिस इज द टाइम टू शो योर ग्रेस. दिस इज द टाइम टू बी हम्बल. बी हम्बल इन विक्ट्री. ये मेरा मैसेज सबको है. प्लीज जहां में भी
अगर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है नहीं होने दीजिए, इसको बंद कीजिए। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो ये आप नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज थानसा एंड थानसा मीन्स लव, नॉट फाइटिंग विद ईच अदर। दिस इज माई अपील टू एवरीवन। हेलो सबको मेरे तरफ से चिबाई एंड टू ऑल द टिपरा मोथा वॉरियर। आ रहा है? इज इट कमिंग क्लियरली? हाँ, तो आई वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी है कि अपना लाइन भी यहाँ में क्लियर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई वॉरियर्स, टिपरा मोथा वॉरियर्स, बेलाइनो हमबाई। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम लोग इस इलेक्शन में 24 सीट जीते हैं, 4 सीट में हम लोग नहीं जीते। वो 4 सीट में भी हम लोगों को अपना जो वॉरियर्स है उनको भूलना नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट इज दैट जो भी हमारे लीडर्स हैं जो नहीं जीते, जहां में हम लोग माछमारा, मनु बंकुल सिराछुरी, छामानु और दसदा कंचनपुर, वी हैव फॉट अ गुड फाइट वहां में भी। तो इस समय हमको उनके साथ रहना चाहिए। और जहां में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ। कुछ खबर आ रहा है कि कहीं कहीं में कहीं में कुछ वायलेंस हो रहा है। अगर आप मुझे प्यार करते हो, इफ यू लव मी, अगर आप थानसा में सच में विश्वास करते हो, अगर आप दोफा को प्यार करते हो, तो आज आप बुबागरा का एक बात सुनिए प्लीज। भूमा लोग घर से निकलिए और जो यूथ लोग जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराजगी है, आप उनको समझाइए कि वायलेंस से कुछ नहीं होगा। तो मैं ये दायित्व अपने बुरी बदौल भूमा को दे रहा हूं कि आप लोग इंश्योर कीजिए कि गांव में मारपीट झगड़ा नहीं हो। जब फाइट करते हैं तो नुकसान दफा का होता है। दफा इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्टी। यही है ना मेरा कहना। तो अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो प्लीज, मुझे कहीं कहीं से रिपोर्ट आ रहा है कि कुछ वायलेंस हो रहा है, प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन वायलेंस। प्यार जीता है, नफरत हारा है।
Tinini Shakhtar Mungo Nirogni Buskango Tubui Faimaka Basini Shakhtar Mung Jetini updates Rono Tubui Funugna Nibagi Chaitogman is in Khorang team Tini Sugzora Abo Norok Nugu Mankana and Ketabog Solewi Tongo Tabog Kisisa Sung Batak Lemon Yagolonok update Nugu Tongna screen of here Tabok Aniku Bible and kind of high update to the way of Finite Tabok Tabok Solewi Tongman Aboke TMP about the promoter party ni inke pura confirm clave 22 seat apply angka inke BJP ni angge apply manike tinta seat about 3 seat apply angka total angke orozagawa 28 constituency ni about 28 seat ni 23 high confirm declare zaka election commission ni bakhakte inke te busuk pending tong si 5 inke o 5 pending tong mani bishingo sabo ba apply angno oroni bishingo sabo ba onklog onslo no ba kesen angno abo bote kisisa zoraniya gulo sing Simon line fear or zagawo sing naina ni thangka inke Tripura mothana apply amoto confirm inke or zagawo puila ni simi paithak zora naina ni thangka inke kabangma zagawo no apply inke tabo abono no salai sinai pending bobo constituency tongkha pending no sing Simon line 6 mono soilengta or zagawo tabo gu le khamung solai tongo inke or zagawo le bo party agogoi tong aborona sing Simon line ni side tok line inke tabo sing 6 mono soilengta wo agogoi tongo TMP but Tripura Motha party or zagawo TMP ni candidate Hollywood Chakma bo boot mankha eba boot manai tongo 5350 ke aboni opposite side naina ni thangka ke Sukesh Dotto Borwa bo BJP ni candidate or zagawo bo 2018 boot manka inke ayang hano high CPM ni bakhak naina ni thangka ke or zagani candidate inka Rahul Das boni bo boot manka 902 inke INC no naina thangka ke Roton Pal or zagawo bo boot manka 178 abo high kena notao botongo 73 ke total or zagawo naina ni thangka ke Hollywood Chakma Tripura Motha ni candidate bon apply angoi tongo eba agogoi tongo 5350 boni boot abo by lead khai tongo inke te kaisa haina hai abo haikena te kaisa constituency wo je pending tongmani je lekha jagai tongmani abo Simon line abo ungka 15 jirania wole busuk solai tong abono sung confirm khailene election commission is update rezag mane aboni bukhakte norno bo Simon rana ni subscribe tok nai ke abono no 15 jirania bo khangke Jagdish Dev Burma or zakaba Jagdish Dev Burma 21,162 vote by agogoi tongo opposite side BJP ni ngoi naina ni thangka ke opposite Dev Burma bo 3017 high vote manka inke haino high CPIM ni candidate Radha Charan Dev Burma bono naina ni thangka ankalai bo vote manka 1522 ke bhai ken IPF tini Soni Dev Burma bo manka vote 284 apata haige total naina ni thangka anke 15 Zirania constituency wo Tripura Motha ni ne buskango agogjak candidate ni mungka Jagdish Dev Burma TMP ni ba Tripura Motha party ni bo 21,162 by agogjak abo kaisana confirm klaina ni eba election commission ni bakhakte je confirm hone saka ke abo buskango tabo khaino hai number bare wi thangsinai fia or jagawo update juzagman ya gulo srai sawi manka Tripura Motha party ni no agogoi tangko khonai inke tabo haina abo haikena tei bu pending tongmani rogo busuk jorate sabo agogoi tong aborno Simon lapina inke tabo te kaisa 19 amtole golagate or jagawo ta mongoi tong fai update silai ne 19 amtoli gulagati wo gangke arobu Buddha Kumar Dev Burma TMP ni ba Tripura Motha party ni arobu 29,312 khalaiwe agogjak ek opposite side naina ni thangke Konrad Dev Burma BJP ni bo 2804 ayang te kaisa naina ni thangkan ka or jagawo Vikas Dev Burma IPF ni or jagawo bo budman ka 467 haida hai te alka jaga rogo naina ni thangkan ke INC or jagawo Kesharam Dev Burma bo budman ka 333 ke or jagawo kabangma no milago ba total or we milli we naina ni thangkan ke sabo eba bo bodol apply sana ni thangkan ke srai or jagawo sawi mana TMP ba Tripura Motha party
candidate angka Buddha Kumar Deborma 29,312 vote mane agogza teirok gandaro khana finani sugia kalaibo the election commission ni jeboni update ni momote himkangke amplaikena numbers kebang bai kaplai angjak Buddha Kumar Deborma confirmation shophaibani kisi sajora tangkho pia Tripura Mota Party agogza kebang mano eke tabok haino hai te kaisa Simon lainani side tok lainai tabok 27 Purba Mohoripur Buratole or Zagawala bomb to Solidong Padink or Zagaw Simon Line 27 Purba Buratole Mohoripur Buratole or Zagawo Bo Party Bo Bodol Agogitan or Zagaw first to Tonka TMP Deposit Tripura Bo 8,768 vote money agogzak or Zagaw opposite side 9 Tankanke BJP ni opposite Tripura Bonka 6,799 or Zakaote. Kaisa 9 Tankanke CPIM ni Bukhak 9 Tankanke Borjo Kumar Tripura Bo Budmanka 4,121. Abo Haikena IPF Tini 9 ni Tankanke Susi Mohan Tripura Bo or Zakao Budmanka 266. To tell or Zakao 9 ni Tankanke Hana Hai Tripura Mota Party ni Koplayang Gitongo Agogzak Deposit Tripura or ni about 27 Purba Mohoripur Buratole ni constituency ni candidate Deposit Tripura Bo 8,768 vote by Agogzak or Zagopia confirm Paisugya ko kisi sa zoraniya gulo election commission bukhati saklai jagnai confirm ketabok last 28 silasori monobong ko lola bomte update choloi tong abu sungsrai Simon line feding korani election commission ni bukhati saklai jagmane update just Simon line or Zagawa 28 silasori monobong ko STC do or Zagawa first number angka Kangjong Mok or Zagawa BJP ni candidate Kangjong Mok bought 13,965 vote by Agogzak opposite side 9 ni Thangke Monindra Tripura ka Tripura Mota Party but TMP ni bought 13,474 Shani bagai borok gana angitong like or Zagawa te kaisa 9 ni Thangke CPIM ni bakhak 9 ni Thangke also Mog boss 7,595 vote manka CPIM ni angga ingkata IPF tino 9 thangkanka or Zagawo 271 Obotai ke totally or Zagawo 9 thangkanka 28 sila mono bongkolo tabok sujaraga BJP song bas kangai tongo confirm unya khola khazagi tongo tawfana confirmation shok paya ko musafana Kangjong Mok Tripura BJP ni candidate 13,965 vote money agogzak or Zagawa Tripura Mota ni 13,474 money tongo tikisa sani bagai borong ni fair laimo about lekha jagmani paisugmani ya golo Simon sinai saboko plan no ba saboke jenang na abo haikena tabuk suk jarago 1 2 3 4 5 पास खान पेंडिंग टोंग को एक ताबुक सुख जरा जे और जागा वो इलेक्शन कमीशन नि बखाते जे साकलाई जंगमन और जागा सरासरनि सालमान खा नोरो बुंदुगै नि मान खाना साबो सप्लाई साबो केसेन कबांग मारिबा ने Tripura Mota Party song सप्लाई अंगै टोंग फगलाई जागा जागा वो न खातुं खाजने बिशिंगते रंग फुलाई माने बिशिंगते मुसालाई माने बिशिंगते ते रसाबलाई माने बिशिंगते नरक्सनि खरंनि मांगलिगन नुगै नि मान खाना अब हायकेना ते बुति किसी साजरानि यागुलो न ते पास्ता Sydney the pending tong mane abu bus rai Simon Simon man yagulo busuk total Tripura Mota Party song busuk seat mane apply angai abo clear angai ke BJP party song busuk seat mane apply angai abo rai Simon sine pia tabuk suk zara le Tripura Mota Party song 23 high seat mane khatong thaglai jaga wono Tripura Mota Party so oton kurung kuthung ungai sagni candidate hamzak mani candidate apply angmani bagai khatung khakane bishing te rachab mung samung khena bore khatung mani rognan rog achini khorani mangkleo bunugoi man khana abo haikena eba o zorano no zora kologma romoi nai singai tonglai mane hastini lukuro bofro paisena hene pia tini sal obo sopai ka srai Simon khanrok sabuk apply sabuk kesen tabuk sub zorawo okay tiki shisha zorani bishingo no Simon nai te kaiba pending tongko ya ba pasta pending tongko sit
aborogole busubu sabo busuk tu bunai ti pramota song o pasan bising busuk sito bo pina inkete BJP song te busuk sito pina nan thangka ke sini khorang ni screen on no guino manna or jaga wa sakabo sijak no guino BJP ne ngoi 03 mane borok tinta seat manka 28 ni bisingo 3 seat manka ke TMP borok manka 22 or jaga wa 28 ni bisingo ke CPIM IPFT others borok 00 ko tabuk sujara go enke or jaga wa by side 9 ha ken rok 28 ni by 28 sedo lekha jagai tongo enke BJP song lead klaiwi tongo 4 enke TMP song lead klaiwi tongo 24 enka totally nainane thangkhang ke kisi sa jorani ya golo confirm angnai busu jara te chole tong ke or jaga wa tabu election commission ni bakhak tei je borok updates romani abono nainane thangkhang ke kaisa jaga wa BJP song ago goi tongo te kaitam kani kaitam jaga wa te pramotha song ago te tongo ke kisi sa ni bagai boroni wa topor anglai tongo ferlai mung ngi tongo pia lekha jagai tongko tabu phano confirm tamo ungnai tamo ya bo kisi sa jorani ya golo sai manna ke abarono kisi sa khallogoi nai singlagi tongde pia hasan lukurok tong thoglai jak jotono je bakhaus tongoi tong mane abono phaija khana khane kha one sok mane ke tabo norong nogoi ne man khana kobangma lukurok tamo ogra tamo sakra tamo sarai jotono khatong khajane bisingtei tong thoglai jak je boroni one sok abono na edisha khapong Tripura party na naikol thong hanai bor ne one sok mong pia o one sok mong kubui nong khana hanai khaklaiwe abon bagen bor tong thok musamung ne bising te rusamung ne bising te bor ne tong thok mani khapur mani no punugui tong tha inke o khapur mani no sini khorang ni mang filbo no rog no punungna ni bagai busang site of money sal by second updates rog no rona ni bagai site of money tini phungni sime abon sini rong tini thakthar mung jen no rog no nogo tong thotoi kaisa updates rubui tong ma ke sini khasrang mung sini khatsang no hanai ge tabusuk jara ta asu Tripura mothani angai je lead khai tong money 24 de BJP ni angai haibi tong money 4 ke tabusuk jara confirm angai tangka BJP ni seat ta confirm angai thangka tei Tripura mothani seat 22 hai confirm angai thangka pia or jaga wa CPIM IPF the others borok ke tabusuk jara tei 0 kho saimania ko loro tamo angai pia election commission ni bakhak tei je updates jagai tong mane ang aborong no bo norong no sawi khana na inke tabo kaisa khlaiwe sanane thangka inke srai norong no sawi khana nai tabo haino hai election commission ni bakhak te kaisa katal update phaika tabo 24 hai declare angai paikha tabo or jaga wa te pending charta hai seat tongkho o pending go sabo ungnai kaplai sabo kesen angnai abo kisisa jorani ya gola song simon line fia or jaga wo 24 hai clear angai thangkha 24 hai sido pra declare roi pekha sabo busuk jarati kaplai ya ga faida or jaga wa sang nai lai tabuk suk jara or jaga wo kabangma tabo kaisa khlaiwi sing list Simon lainai one damsora jompoi or jaga ke Tripura motha party ni koplai angkha ek number botongo angke 2 masmara eba 2 masmara or jaga o BJP koplai angkha angke haina hai sing second lainai 10 da kanchanpura or jaga o BJP koplai angkha angke or jaga ne next 4 koramsora or jaga o Tripura motha ne koplai angkha chammono 5 chammono or jaga o BJP no koplai angkha mono choilengta or jaga o Tripura motha ne koplai angkha angke haina hai next or jaga sung nailai finai demsora bososora or jaga o Tripura motha ne koplai angkha gongkanagar gondachora or jaga o Tripura motha ne koplai angkha 9 halahali ashram bari o Tripura motha ne koplai angkha haina hai te kaisa 10 kulai sampa waro bu Tripura motha ne koplai angka 11 Maharanipur Teleamura bu Tripura motha ne koplai angka 12 Ramchandra Gado bu Tripura motha ne koplai angka 13 Simna Tamakari bu Tripura motha ne koplai angka 14 Bojnagar Wakinagar bu Tripura motha ne koplai angka 16
Mandai Nagar, Polin Purabu, Tipra Mothana Kapalai and Haina High 17 Pekwazola, Zanmensoy Nagoro, Butipra Mothana, Kapalai and Mani Nuksaka, Election Commission, Zeborok update Romani, Bakakte in Haina High. Tekaisa 18 Takazola Zompu Zolawo, Butipra Mothana Kaplai and Mani Nuksaka, 20 Kila Bagma, Butipra Mothana Kaplai and Mani Nuksaka, 21 Moharani Selagango, Tipra Mothana Kaplai and Mani Nuksaka, 22 Katalia Mirza Razapura, Tipra Mothana Kaplai and Mani Nuksaka. And Kahaina High Tekaisa 23 Ompinogoro, Tipra Mothana Kaplai and Mani Nuksaka, 24 Raima Beliwabu, Tipra Mothana Kaplai and Mani Nuksaka. Tekaisa Haina High 25 Noton Bazar Malbasa, Tipra Mothana Kaplai and Mani Nuksaka. And last 26 Birsondranagar Kol Siwa Tipra Mothana Kaplai and Mani Nuksaka. Gesana Tankanke Tabuk Tei Kaibri si pending tong siwu o kaibrini bishingo bo party busuk telang bo party busuk kaplai ang abo tiki si sejorani yagulo sing Simon line fia or zagawo almost kabang manu paika Tipra Motha party serai no nogui no man nai khor sagote kaibri ni pending tong siwu anke phadi kaibri pending tong mani jagaw sing haina lefine or zagawo kaibri ni bisingo tabusuk jorawale busuk sabu party bo party ago goitong gaura jagawa 15 zirania so 15 zirania nailene or jagawa thaisingon nailai mani tabuk busuk kakha 15 zirania wo Tipra Motha ba TMP ni angai Jagadish the Burma candidate bo 21,500 vote manai tongka tabuk suk jorawa origin opposite side naina ni thangkangke opposite the Burma BJP ni candidate bo 3,066 IPF tino naina ni thangkangke 287 ke total or jagawa naina ni thangkangke serai or jagawa confirm go Jagadish Deborma TMP ni 21,500 vote manjak bono kaplai ang thothok ke fia confirm khalai jagya ko abo confirm khalai jag nai te si sa nasimani ya golo faide haina hai te next to thanglai nai or jagawala tamu solai tong ke faide 19 amtole golaga tiwo solai tongo or jagawani wale busuk update dog angai tong aborok na sung sawai man lai nai 19 amtole golagati ni update stop hari Simon line nai ke thaisingo su Simon like to phone tabu ke update boke busuk solai tong ke Buddha Kumar Deborma TMP ni Buddha Kumar Deborma Tipra Motha party ni bonke 29,794 vote by agogza joto party ni boni constituency ni joto bodol ni side double triple flyway bo agogza Buddha Kumar Deborma TMP ni 29,794 flyway gor jaga opposite side naina ni thangkang khalai Conras Deborma BJP ni bo 2,828 vote man khabo tabok suk jorabo inkor CPIM ni naina thangkake Brindarani Deborma bo 1,024 inke IPF ni naina ni thangkang kor jagawo Vikas Deborma candidate bor jagawo 470 total or jagawo naina ni thangkangke serai Buddha Kumar Deborma bo kaplai angai mano tangai ke triple high boni kabangkuk angai tongkha vote 29,794 or joto ni slai kabang angai tongkha ke serai or jagawo Tipra Motha na kaplai angai mano 19 amtole golagati or jagawo tangai ke kaplai numbers pura boni kabang angai kan ai fari second na lefine the pending tongmane te kaini no tabok 27 Purbo Mohoripur Buratole 27 Purbo Mohoripur Buratole ST Sydney tabok busuk jara soloi jong aboke phari Debojit Tripura Tipra Motha ni aba TMP ni bo agogzak 16,781 vote by agogzak opposite side naina ni thangkang tor jagawo Opposite Tripura BJP ni candidate bo jagawo 9,990 khlaiwi lead khlaiwi tongo tor jagawo CPIM ni naina ni thangkang khlai Borjung Kumar Tripura bo CPIM ni candidate 27 Purbo Mohoripur Buratole ST Sido bo lead khlaiwi tongo tabok 6,160
इनके tabuk IPF tino naina ni thangkang ke oro jaga wo Susimon Tripura or ni candidate bo 459 khlaibi tongole ke oro jaga total naina thangkang ke sabu kabang TMPA ba Tripura Motha Party 16,781 manai tongkang oro jaga bo asrai srai TMPA ba Tripura Motha Party ni bosang gai mano ke te kaisa pending tongmani fade oboru naile nisang oro jaga wo 28 silasuri mono bongkolo le bomti solaita fade oro jaga ni last update sing nalais na 28 silasuri mono bongkol STC do hanka khai BJP ni candidate Kangjong Mok bo buskangi tango bo 13,965 by khlaige agogzak ke TMP ni Monindra Tripura bor jagawa 13,474 khlaiwe kisi sani bagai tolawo angkha or jagawa CPIM ne bo kabangjak no thangjak CPIM ne angkha 7,595 hai thangjak or jagawa IPF tini angka 271 hai or jago total 9 ni thangka angke BJP agokja 28 silasuri monobong kurlo BJP candidate agokja Kangjong Mok agokja angke or jago BJP phana koplai angai mano BJP phana koba angai mano pia lekhaja gai tongkho sabo koplai no ya abo te kisi se jorane ya gulo saimana pia tabok suk jorale BJP na ago goi tongo 13,965 ke tabok te kaisa update shok paijak sung saiman laine tabok suk jora confirm kha 26 seat seat confirm kha kaine haina hai bari phika tabuk ni pura big breaking abongke abono tabuk TMP ni angai 23 high seat confirm khlai kha borok pia BJP songke 3/3 kho man 3 no tongkho te kaisa suk bare bimanu tabuk election commission is the update rumani boni bakhakte naikoloi naikangke BJP song te kaisa suk seat manoi mano honoi khlaio pia tabuk suk jorawo Tripura Motha Party borone je seat updating kha 23 seat pra clear bor achuk thai man kha ike tabuk pending kaine ne tongsiwo o pending kaine paimani ya golo je kaine paimani ya golo saiman sine bo bodol busuk joratui apply tabuk recently updating fika election commission ne bakhakte tabuk no hano hai Tripura Motha Party 24 seat confirm angka 24 seat confirm angka te kaisa no pending tongsiwo abo te kisi se jorane bising saimanai abo busuk jorate agognai agogya pia tabuk suk jora pra big breaking tabuk 24 high seat manai apply angai tongka Tripura Motha Party te kisi sana sinani tongsiwo abo ni yagulo no pra boot je jora kologma romi nai singoi tongmani vote counting bopro fine election bopro fine pia election angai thanga tabuk tini ni jora wa vote counting ke abo bopro paisinai sabo paya hanai nai singlai tongmani all jora te kisisani bisingo no pura confirm ungbai nekha ete jora jora kri khana hinai mano te kisisa khalogai naising man yagulo sung saiman sinai busuk jora tei sabo busuk manai confirm khlaika busuk jora tei confirm khlaya tabuk to pura confirm ungjak TMP ba Tripura Motha Party 24 seat manai apply angkha inke te kaisa pending tong ko faide inke te kaisa pending le sabo ni bakhak numbers bare waitang bo party ni bakhak numbers bare waitang ka thaising ko samani 28 silasori mono bongkol or jagawa BJP ago guitang go khanai hanmane abo BJP na ago thotok tabuk suk jorawo tasogui mani ko pia confirm khlaya ko or jagawa Kangjong Mok BJP ni candidate 28 silasori mono bongkol ne pura 13,965 13,965 khlage agogzak or jagawa Tripura Motha ni Monindra Tripura Motha ni bo 13,474 angai tikisi shani bagai bo aunsloi tongka or jagawa naina thangka ke CPIM rogbo kabang CPIM ne or voter 7,595 hai angat ungjak ike abo hai kena tikisi sasang election commission bakhakte je data phai mane abo rogna saiman lainai tabuk suk jorawo confirm 27 high seat clear angkha
norok chini khorang ni mangphili wa srai srai nugui ni man khana bo bodol busuk man kha bo bodol busuk manya eka tabo ani khukbai update chawi tongo election commission ni bakhakti je borok update mane or jaga wo pura tabuk sanani thangka ke big breaking abono election commission ni bakhakti saklai reka 28 ta confirm ngai thangka seat naijak mani jotona abo tabuk pending 0 ngai thangka ke or jaga wo big breaking ka Tripura Mota Party ni 24 seat mane kepalai ang mane nukzakhate abono norok nugui ni man khana sini khorang ni mangphili wo ta BJP ni seat man kha borok 4 eba 4 ta seat man ka pia jora kolok ma romoi naisingui tong mane kaibisuk seat mane kepalai ang nai bo party busuk seat mane kepalai na pia tabu confirm angai thangka Tripura Mota Party 24 seat man kha te BJP song 4 khan seat man nei chen kha Tripura Mota Party khlainai sang belai no hom dodom ni bising te khatung laijang norok chini khorang ni mangphli bo nugui man kan ke kaisa no tene ni a big breaking Tripura Mota kaplai angkha kabangma seat mane kaplai angkha tabok 24 khan seat mane kaplai angkha phia BJP song 4 kaibri no seat achuk thai snamoi man chu phia Tripura Mota Party song 24 khan seat snam kha ke norok nugui ni man khana chini screen no BJP 04, TMP 24, CPIM, IPFT, others borok 00. Nogoni srai nogoni man khana tini salni simi eba tini phone simi saktar mungje kaisa update rok no roi man na toi khane sini saktar mung pia all saktar mung success angka puila ni simi paithak jora norok phone goi man kha abon sini khorang ni team ni angai khakjak mung norok nogoni man khana Tripura Mota Party ni angai 24 high seat manai 24 ta seat manai kaplai ngai hohom dodam rusam musamung bai khakjang laijak musalaijak khatung laijak chini khorang ni mangphli norok nogoi ni man khana ke BJP ne angai bo 4 seat manai chen kha tabuk kaisa ni chini khorang ni team ne bakhakti be sajak thai khlai khaka hamte hamjak ma yafaro chini khorang ni team ne bakhakti Tripura Mota Party je TDC hafango khana ni thangui tongo tabuk hafang snamna ni haino hai thangui tongo kabang mari seat manai ne hafang snamna ni thangui tongo joto candidates ko play candidates rogno khaka hamte hamjak ma yafaro abo haiklai je salbrum salbai sal updates runani bagai ni salbrum no site oklai jak pia tini ni inke blai ne nangkuk mane updates runani bagai ni sakthar lai mane srai no nugui ni man khana BJP ni 4 seat man kha TMP ni 24 abo haikana total borong ni confirm ka election commission ni bising te bo declare jaka TMP 24 manai apply kha te BJP song ang kaibri seat to boi man kha ke sini khorang ni team ni sakthar mong bai norno phono guiman ka chini khorang ni team bu belai ne khakjang jak belai ne khaka hamte hamjak ma ya foru je apply angnai rona je apply candidate angnai rogno belai ne hambai angro ni logo sporna jamatia salbrum no abta ke kaisa second by second update rui tangna ni bagai no sakthari tangu te chini khorang ni team joto no sakhalai jak ke tewaisa hainu hai khaka ham je apply angnai rogno je apply angnai candidate rona belai ne kabangma khaka ham hamjak ma ya forai ang tini ni bagai asugno ang sitong haino hai financial rogo je updates tong mane aborogno toboi final ni bagai ne site tog nai belana hambai angner logo suporna jamatia salbrum no hambai